Langi o mai tato walalanga Ile papa o lo tato o la tanga Oye o mai o mea umanava Kona sua fai tau so serangana Langi o mai tato walalanga Ile papa o lo tato o la tanga Oye o mai o mea umanava Kona sua fai tau so serangana Awane ia te I matou Ye o mai awane ia te I matou Levi male mamalu ye o mahoe na maeo Aua te ia te I mato Lo ua nganga ia e whaamanu atu O mea uma o tutonu ia te au Aua te inga lo se mea no whae tasti O mea uma ye o mahoe na e foai Aua ne ia te I matou Ye o mai aua ne ia te I matou Ye vi ina male mamalu Ye o mahoe na maeo Aua ne ia te I matou Aua ne ia te I matou Ye o mai aua ne ia te I matou Ye vi ina male mamalu Ye o mahoe na maeo Aua ne ia te I matou Ye vi ina male mamalu Ye o mahoe na maeo Aua ne ia te I matou Ye vi ina male mamalu Ye o mahoe na maeo Aua ne ia te I matou Malay fo mai Samoa le tunu pele I whanunga lelei. I lelei aso fau whaafta iei le alofa ma le anga lelei o le atua. Ia ua mōfu il tātou maaftanga. Ia me se ei le tautua le sikfonga le laumua. Ia le fau amatalia ma talaina I le nei fo I aso. Ia me se fo I o le amatanga o le leiva I aso. O le aso ngafua le nei. Lua se fulu ma leiva o le masina o aukuso
lua fe lua se fulu male lua. Good morning tala falava, ya wha tala whātu male anganga wha aloalo. Ai alo maia, o le tātou sauninga lotu le nei tai au. Le atita i lea, le sunga i le whaafengainga, pasta fono i moana, whaaita whaatangi. Le urua i e kalesia Pentekoso, ato o toa o le tala lei i taua i Wellingtone. Usi maia le whaafonga. Lei fua maia i whanunga le leo le nei tai au fau, le atunu pele Samoa, au fau ni tātou mo isi tauranga i le atua, a o alo atu le atunu o, mo tātou tangata i tiute mga luenga whenga iai, na tātou te talo. O e lava o le atua o le vavau e o le whavau, wa mātou maua le nei tai au fau, i lo walofa ma lo wanga le lei. Ma lei fua mai lau whanau i le pongi sao le po. Wa mātou malama i le nei tai au fau. Wa tata i o lo walofa i lau whanau. Nei aso lo mātou watua ma le nei tai au. Ia wala au i a tātou ma oe. Mo muatu la mātou taulanga whaaftai a mātou tāpena ma sauni. Tiute whenga iai o le tangata lava ia. Nei whanau ia o onga e mise fo i o nei mātua i o mātou whale. Ia mātou tutu whaatasi e mātou te whaitaulanga ia te oe. Whio mai nganga pa ia, sao mauri ai le wholaunga le nei aso. Fo i le vi inga ia te oe. Ono lo suafa Yesu. Amen. O le vi inga o le asaunia el. Ngo i tātou. Le lano langi o mai tātou ala langa. I le papa o lo tātou o la tanga. O ye o mai o mea umanava. Lona sua whai tawa tawa so se nangana. Le lano langi o mai tātou ala langa. I le papa o lo tātou o la tanga. O ye o mai o mea umanava. Lona sua whai tawa tawa so se nangana. Aua ne I a te I mātou. Ye o mai aua ne I a te I mātou. Le vi male mamalu ye o maoe na maeo. Aua ne I a te I mātou. Lo ua nganga I a e whaamanu atu. O mea uma o tutonu I a te au. Aua ne I ngā lo se mea no whae tasti. O mea uma Yehova oe na e foai. Aua ne I a te I mātou. Yehova e aua ne I a te I mātou. E vi I ngā male mamalu Yehova oe na maeo. Aua ne I a te I mātou. Aua ne I a te I mātou. Yehova e aua ne I a te I mātou.
Ole whaitawino la fiong pa ia le atua. Ia le amaua mai lea sina tusi mo i tātou nei tai au. Ke nese olo nam tā upe tolus fulma le lua. Ia la whaitawina ni nei whai upu mai le. Whai upu e luas fulma le ono. Ia se ia whaumal nei whai upu i e titoe. Whawhonga mai ai le fiong pa ia le atua. O whapea mai foi o ia. Tu mai ia o au, a o walu, o wau ao. O watari atu ia, o te letu ina atu lava oe se i e whamanuia mai a te au. Whapea mai lea o ia i a te ia, o i elo ingoa. Na tari atu ai lea o ia, o au o Iakopo. Whapea mai lea o ia, e te le toe ta ualo ingoa o Iakopo, au Israelu. Wa e pei o se alii, wa e finau le atua, atoa matangata, ma ua e manu malo. Wa fsira tufo Iakopo whape atu, nā tau mai ia o lo ingoa, tali mai le o ia, siale me ue fesili mai ai i lo ingoa, o na whaamanuia lea o ia, i a te ia i lea mea. O whaingoa foi, whaingoa atu lea e Iakopo lea mea Penieli. Wa o whapea ia na o iloa ai lea tua, ua mawhisa ngai lava, a ua lavea ina hau. Ta maanga le lei mai, so soni mai a mātou tufa i laua fiong. Ia maua sovi inga. Amene. Au tua mawhauwhaunga nei tai au, e whapea se whaitau. O whaamanuianga e maua mai manua o ngaonga. O whaamanuianga e maua mai manua o ngaonga. Me mai le whai upo e luasful ma lima e pona whaitawina. Ua iloa foi e ia. Ua le malo ia te ia. Ona pai atu lea o ia lo whaasino li tangata lea o lo whangatua mai Iakopo. I le whaingolo na sui la palapa. Ona see ai lea o le whaingolo sui la palapa o Iakopo. Ina o la whanatua maia. O le autu o le neitai au, o whaamanuianga e maua mai manuanga o ngaonga. Rona winga, tau mamau oe masemanatu i se whaamanuianga. Pe a le uia manuanga o ngaonga. Tusa le luas furu tau sanga, talo na balabala le nei a uso. Walu lava e sau ma le loto tinga ilo na uso Iakopo. Au waru fo Iakopo e sa ili manuia i ala pana. Sa ia i pele feitanga i le vao o le uso, o le fiatau i masuio e sau, o na e mafua mai lama i le whaamunianga o le tofi o le ulu matua. O whaamunianga mai manuanga o ngaonga. E fitu tau sanga o ngā lue Iakopo ia la pana molea. To e fitu tau sanga ngā lue ai foi ia la pana mo rasela. Ono tau sanga lue ai mo le lafu manu a la pana. E fōringa e le oa whaina le tino i manuanga. A o le manu o le loto. Ona o le ese o whaai unga lo o maile ia ai.
po o whaamanuianga o lo tau mawhai ia kopo ina ia maua. Mana tua foi e sile atu leo ngaonga o manua o le loto. I lo o leo ngaonga o manua o le pelu po le au whana. Atua pei o na wha lia ma wha whaia i le whengainga tuai. Ua tā pena ia kopo mauna tangata, mana au auna, malona ainga, malona tamau ainga, o le ato e foi, i lona ainga. E ui ina malo ia kopo le tangata, i le tangata sa la whanga tua. Ai onga onga manu anga i lona ao. Pei tai ele i popole ia kopo i lona fia maua, mai a fia iloa, mai a fia pai i whaamanuianga. O le tangata ua fia inu i whaamanuianga, e sumalia ia te ia ti ngā. E noa ia te ia whainga tam whaafita uli. Ua le aise fefe, pe matau i le sau o le pō, pō le bevela o le la. Whai mai le whai upo e lua suma le tasi. A o ia, o ia kopo lea, ua nofo lava o ia i le tongala wapi le pō. O lona manao i whaamanuianga, e le i manatu ia pe matau i le pongisa o le pō. Ai e nofo i le tongala wapi, e sa ili manu i le atua. Whani a wala o te manatu, na whaoraina i a kopo. A wā ala o whaamanuianga. Mua, ua tu ua fo'i ia kopo na o ia. Jacob was alone with God. It whai upo lusu marwha. Ua leise tasi e toi whaalave ia te ia. Whai mai ua momoli pe ua tu lai fo'i o ia i le pō. It whai upo lusu ma le lua sifuru ma le tolu. Ua ia ave ia te i lātou, i le isi tū o le alia. O ala o manuia, ua tu ua ina o ia ma le atua. O taimi o tātou mawhitianga, tātou te sa ili manua i le atua. Aua nei e whaalango i le tangata. Aua nei e manatu e maua mai se isi se manatu se mana onga ma se whaamanuianga o lo e tangi sai i le atua. Na ua lo fia i opu i mai o le tino, ma le mafu anga o le loto ua to e se ai manuia. Na whaalave lo na to alua, na whaalave ana wo, ai na tā ofi ma mau iopu, e iai manuia pe a mawai manu anga ti ngā o le tangata. Na tu ua na o ia, se i lātaratala noa ma tufa ma le atua, e ui ona wa iai manu anga i lona tangata. Lua, Jacob was hungry for God. Ua matua i nau lava ia kopo, ua mana o na o whaalupe i ele nau mati. Ia kopo le fia maua o le manuia, o loo tā ofie le atua mo ia. Malama ia kopo, e iai manuia o loo tā ofi e le atua mo ia. Fai mai le tangata, tu mai au se i o walu, o le aao. Tali ia kopo, o te le tu wina o e te alu, se i e whaamanuia mai. O opo e masani, tā ofi maulo whaatua. Fa mai a paulo ono sai, tau le taua le lei, o loo whaatali mai le pale o le ola. Tu ua na o ia kopo ono o tangata ua fia inu, fia ai manuia o le atua. O mana onga, o manu anga, e te mawai wha manuianga. O le lui fo'i le nao le nei tai ao. Tātou ono sai, aua le malienga o fie, aua le sa ili mea whainga o fie,
Aua te poponga tātou te popoe i o tātou ti ngā. O le atua, o lo o iai le tumu le whaamanuianga. Tātou te a ngai ia te iala i le tātou te talo. O le angapongi, o lana fionga, e whaari mai whaamanuianga mo i tātou. O lo o whaapolo polo e le atua mo i tā ua. Tolu, ua manua onga ia kopo. A wa ia whaatanga le atua e ngau sia rona iwi. Ua ngau sia le iwi o Iakopo. Ua whaatanga e Iakopo le atua ngau sia o ia. To e suia o ia. Whai mai whai upe luas fulma le lima ma le luas fulma le balu. Ua se le whainga o rona sui la palapa. O te taritonu e te le maunga le tinga. Aina whaatanga lava ia kopo le atua e whaia mo ia. O le whaatanga o le atua e suia o ia. Whai mai le tala. O ai ea oe. Whai mai a kopo. O au o ia kopo. O na suia lea o ia Israelu. Ua maua le nuu o Israelu. Ona o le ngangau o le atua ilana au auna. Wa o le filangalo le atua. O lo o iai le alofa. Jacob was broken by God, and he allowed God to break and change him. Tasile nalu i tau i tātou. Whaatanga ina le atua, ina ia ngā wia i tātou. Ngā wia o tātou tangata, ai tātou wivi atu i whaamanuianga o lo o tā pena e le atua. Whaatanga le atua e suia rousoi fua mo lo tātou wala. Ina ia tātou pai atu i ana polkalame o manuia ua whaataatia mo oe maa. Toi manatu, ia moni le atua i taimi o ti ngā. E le i toi wha ole ole ia kopo, e pei ona whaia i lon tamā, ina ua ia maua ai le tofi o le uru matua. Mantua fo i le wha ole ole ia kopo, ia i saako. Na ia maua i le tofi. Ai ua ia ngā lue i le atua i lona soifuanga. Wa ia taritonu ma ia ioina o whaamanuianga le atua. Ia o tali i ti ngā. Wa uma le taimi o le wha ole ole. Lui tau fo le nei tai au. Wa ho le taimi tātou te whaimea moi. Whaimea sao. Tala noa i le moni o le atua. Ona o loo iai le fusia. O loo iai le whaamanuianga. O le whaamanuianga tu ina mai mo oe. Manui ai o tātou ainga. Manui ai nu umai kālesia. Manui ai le atu nu. O le asui lo wingoa ia Iakopo. Ia Israelu. Wa le to atasi oe. A ua to tele. E ti ngā mauna ona manua. Ai le tu mau. E iei le taimi e solo ai ma mawai. Ai o manuia o le whaalatanga e tu mau. E te whiu e tau mawhai le mawai. Manatu, te manatua le tala i le. I le lofio o Samoa no Marietoa. A whia le lofi lea, wa le fia a Samoa, ina ua palu le lofi e la auli, ma le au manga le mali e toa. E whai lavele la lofi wa le fia la ma Samoa. Na tō whaamanuianga a Samoa e mali e toa. Ona whaapea lor tala Samoa, mali e toa, oina ilu la e si il fale o Samoa i lungo le mauma. Whai maila na tala, ua o winu i malie, ai o te le malie. La le winga o le tala. E le malie le inu i whaamanuianga. E te manao i whaamanuianga i taimi uma. O manuia ma whaamanuianga le atua, e te musu e uma. Ia solo mai ma tafe mai a wa a whaamanuianga o manuanga ti ngā.
o mele na whaia le tatou ke riso mo i tā ua. Ina ia whaapea o na whaamnua ina i tā ua. Ina ua whaamanu ania ke riso. O ala whaamanu yanga, e ala mai manu anga onga onga. Ia ai longa o tā ila i le tele o manu anga o tā tangata. Ai longa foi o tā mana na o e whaatinga ina whaamanua i tā ua. Lu i tau le nei tai au. O whaamanu yanga o lo e tā pena e te au maia mai le atua a lo whaapolo polo e le atua. E ala lea i manu anga o lo tatou tino, o tatou loto, o tatou tangata fola sia i lalo o le sa tauro ke riso. Ai se isa saa mai whaamanu yanga. Mō oe, mō au, mai tatou, tatou tatalo. Le atua lo mātou ta mā whaafitai la ua fionga. E le mawanga o fie whaamanuianga na e tāpena ina. A wā na mātou mumusu e ti ngāo mātou tangata. Peitai na e whaalia i lunga o Kalivaria. Ia mātou maua ni manuia e siri atu. O manuia na whaapolo polo a wā manu mo i mātou. Le ua mātou sa afi ai. Le mātou te talo le nei tai ao. Fe soa ni mailo mana lo mātou atua. Ina ia mātou la ngona lo pai mai, lo fetalai mai. Ina ia mātou la ngona oe lo mātou atua. O lo o whaia le whaa tuma wino manuia. A o soifua ma mātou wole le nei soifuanga le tu mau. Talo ia whaapeo na o atu la mātou te talo i sosi tulu ingo le nei la lolangi. O loo iai manu anu anga onga mati ngā. O oe lama mātou te mapu atu iai. Awane i mātou la ngona manu o le tino a wā e mawai. A ia mātou la ngona manu anga o mātou loto. Ia fola sia i lo sa tauro no mātou atua. O ina mātou te whaamanu ai ma maua ia mātou whaamanu yanga. Ia, i le ne yaso ma le mātou wala au i lau fio. Lo watinu o le ata ape sala lau i tiute ma fi au mga luenga. Lau o whainga luenga i le tiute ma le tiute lo mātou atua. Wala au i le mana o lau fio. Ia mātou sava vali, so i fua ma mātou wola. Awa lava ne i whaiti tia le whaatuatua i le mātou ai atu. I whainga tā o lo fotua i mai. O wha mai o lo mātou pesia ai. O lo longa, o timunga, o a uma whae. Vai ingo le nei lalo langi lo mātou atua. Mātou no nofo tā pene pena ma mātou i loa. O ala o whaamanuianga o lo fofola i o au. Tu natu meo lo mātou popole mātou tu wale ai. Wa o e lava lo mātou atua. Wa e ngau sia o mātou manuanga. Ona e te fie whaamanuia ia i mātou. Mātou wala au le nei tai au. Tātou ma oe whaamanuia lo watunu. Mai se matua se i au i se au pito i titi. Whaamanuia le nei atunu o lo mātou iei. Whaamanuia lo mātou watunu i Samoa. Whaamanuia le nei ofisa lo mātou atu. Whaamangalo mātou vaivainga. O le ta fue o lo sa tauro. Mātou te mangalo ai. Whaamanuia lau whanau. Ona o ie kusu ke riso. Le i mora whaola wa mātou wala au atu ai. Vi ia oe, whaamanuina oe. Amene ma amene. O le nā ua whaafonga tātou atinu ui le tātou sauninga lotu le nei tai au. Ia nā taita iai tātou e le sunga i le whawhengainga, pasta whona i moana whaaita whaatangi. Le urwa ia Kalesia, Pentecoso, ato le tara le tau i Wellingtone. Ia mātou whaaftai atuai lau sunga i le whawhengainga. Ia e tusai o le tāpena ino le tātou sauninga lotu le nei tai au. Meise le ufola fola. Ia e tō matau i nai foi. Ia ma ta ia lai foi leanga ia tu le atinu i whaivalo filimo le nei aso. Whaftai, ia, mania fo i ma ia haluma le mana le upu le nei aso, ia i ngā luenga
o le afenga yeli tātou o tinu. Whaamania le atua nei aso I fuafuanga o le afenga yai, wha alo atu fo I le tāpua I mai, le whaletua, ma le nofalo, ia whaapele pa I o le kalesia. Whaaftai tele lava. Ua luas fulfitu minuto o te enei le tulai fitu, le si whonga la mue Wellingtone, watu le inga leo le atua, mwhanga solo I leo le tātou Paul Kalame. Good morning, Talofa lava. Ilo suafa Yesu. Matzotefa amanu ilo suafa Yesu. Estili stili suafa uma ilunga malalone. Matzotefa amanu ilo suafa Yesu. Estili stili suafa uma ilunga malalone. Epa ia lo suafa. Foi até o eu tangata uma, esa uta ue lau lau faima, e paia o suafa, matzotefa a fetai, ilo walofa telemai, lo mali upua puanga, ua matzo olai, e paia lo suafa, e foi até o eu tangata uma. Ia te oe o le viinga, le paia ma le mamalu. No oe o le papa o le o la tanga, e o mai o matawa mama, me atu mau fatu atua, se ia o oe le ngatanga. No oe o le papa o le o la tanga, e o mai o matawa mama, me atu mau fatu atua, sei a oi le ngatanga, e atu mau fatu atua. Sei a oi le ngatanga, e atu mau fatu atua. Sei a oi le ngatanga. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atang le tayao. Ata, 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 fifia, por calamé.
Fatalo fatu malo le soifua lau le tatu tenu malo foi le langi mama ya o tatu programa ata le tai au to fatalo fa ma to fa malo atu le taimi ia I le tautua le nei ala wala leo le sifonga la mua Wellington le tasi ona tesi mo le tasi fa mo ia fa pe foi la to mai mo mai lungo le tatu app ia tatu app Facebook mo le tatu YouTube o ia po tatu penga te fa ilangi foi fa fome foi la to le tatu app le taimi malo lava le fa malo singa luenga amato le tai au le so fua o tatu amata foi le vai aso alova foi malo lusu ia fatalo fatu foi le tai au fatalo foi le tatu tunu ma lo fa malo sin le sotas yo no vale after le tu mo volo taola mo so fo le tunu ya le wa tatu wa ia la foi fa ngol ni masina malo fo la malo la fo la ia tatu mo tu fo fenga bla ia pasi tatu Samoa ma alo to le to ina ia ro pasi malo foi malo sila ia tadi bela pasi malo tapua e fa pena tatu tau fa malo le lo fa mala le le tu mo fo le asfo e fa popo so fo le tu mo lo tau mo te no I se tala fia na te fia tu fa tu ali am te le ta por kala me wa sa ia mo ia mo ila to ye le mai mo le talonga le la le sa le taito fitu le fa to ina I la LA America ya o le sa Las Vegas Las Vegas ya mo ila to la le mai mo na usu nga luenga ya le ta pena sa uni fo tato wa fo le quarter finals ma Argentina pa pupu atu ya o se tala fia manu malo tato au ya Argentina o se talonga mata ina talonga le te misalo fo ia o se fia nga fo ile ya la to le usu nga luenga sa mata le tai au ai mo ila to vole le sa usu po le lima mata le lima to tele la mo le fiala ia po to tele la mo le fiala ya o se tala fia fa amne ina le tau fa ile tato au le ala se atu lunga le semi final ile se time le tai nei ma New Zealand le fa amne ina fo New Zealand ni fo talonga New Zealand ta alo ma Ireland ia mo tato au ia mo le fa malo pulenga ma na usa fo ma na tama le ala tala talonga mai le oi sole o le tala talonga na uma le taimi o lae ta isfuruiva ia onai mese la itia fa ele tato au to tinga inai ia ai ole to tau mafai mai ia mo me ole au le lai loto fatas to se lau pasene el mana to va alta po ingana tunu sole to se lau pasene el tato au le tai ia pe ala mal ta longa New Zealand ma New Zealand au matua fa amne ina mai mo le tunu tai au le tu sala le wingola tala na umal taimi le tai suri la le fa talanga umal taimi la tai suri lima ia na vi lo o I suri va fa sawat tai suri va ia na fai foi le ole coin foi le vai poi kick off ia tai fa popo ia te ro man na ta tu le fa tali mel polo kick off Argentina ia ki atu lo sol ea ole alo luar ta alonga ea wa watu wale pasinga Argentina le taimina wata popol le wala tulia ngale sko ai tau ma faia tu alta ma le mariko tama le va mariko ia mane isi awuli ina na isi usona to ia fa pa ua tu Argentina na yo ke masalo la ma tu afe e Argentina le taimina e fa pa ua tu le tama na o le lunga lenga sikoa
ai polo e mari kol polo knock forward lo le polo na tu lai lunga le folele lunga le CMO e fa ki dia mai pe na pe sikoa pe ya la sa matua mo mulu ale polo le foi nan tu por talong ile le sa talonga le o le mo le alu le fa pe te mi o ta alu ta te alu fa pe lo ta matala mali polo te o tilo mai tu po ile follow ele fai la uri ia la fua na fa ana itama le tu langa talonga ia me le ai o lan to tong ia tatu au le menan fa le to no vinga nei foi so tatu na mal polo nei foi tatu stamale Steve on sai ia on tau fai malon nau ia le lo lai tul ia tu ala Argentina ia le tu no foi ngani sko ai po Argentina po so la Argentina le lan to fa lo ina maliko ia fai mai lo male skalamu le to lima mita mai lenga skoi Argentina saua mai lalo le pou saua ya tu atu le tato tama saua le leo Scanley sole you fiu tu e te salo no fatu o le to tele le tu no le afole ono I ngaluenga tato ni New Zealand ina o mai al talonga na e fo manatu sa fia o tato ni yaso ye male nei taiao ai o le talonga na o le tau va Argentina ma Australia po I champignon o le tamu sanga lua fe lua na ia le lau fai ina o mala o fia la Argentina wa fa no Argentina fai ina ale fia fo fai ina Australia o fai ina Australia ya oi le sorry sa papel Australia nem tá no New Zealand ai lani e regala asa Australia I lunga le semifinal ia motino la o malola Australia le tamu sanga to lua fe lua na sa Australia lunga semifinal fai na ia Kenya o ia le lau champignon Australia ia le lau motino champignon Australia lua fe lua ia le la tari el tayo nei tatu semifinal New Zealand ia le le pe au final ina le si au le I le Fiji o New Zealand Samoa ma Australia le la lunga la tatu le la semifinal New Zealand semifinal ia Fiji ma Australia ai vai la au uma ia tatu fai tu lang ile wa fo le fai ia Australia New Zealand Fiji ma Samoa au le telefa au taimele au ia I tamu sanga la langi o fa mai ia la sa fai ana o la tu la tamu sanga le watu lo au le fai tu langi le ia mai ko au fo ai lunga ala sa vai tele Samoa tapo ingal mai tama le asuelu na ita ia mai ia la tap tasil mel le fa ya suelu ya le tala tu na ta longa mata tai au a talo fa tu le tu malo so fu malo fulau ta tu ye le fa un gol masina le o kuso ya umai da solulu nei ta tu fulau fu le masino se tema ia le tu lo na le tu la fo ina ta tu fa ma fa fo inisio ma ftia le taimi no mai ma ma liu ya inga ya lo tele fa malosi fa ma fa ina uto ya tata por kala mele la fa solo ya na minuto fa fonga le talo tau fa mia wa so fu ata lo fa lava si fonga no lo mo por kala mele ata o taya
e usi mele whafonga le tala o le tau mo nei tai au ni usila nei. Ia leo walo ia le official vai tau matua ilangi le lei ale tau nei vai aso atoa. E o atu lava le asfraile ia ina i timu istaimi le asfraile ia matau ni kiria malangi le lei ia mana tua foi. E le suinga le tau le isi lua sulfai tu lau luma. Langi le lei le tau nei watu apa i le asfraile. O le aso fole nei ka piti manua tu whanganui matau naki matua ilangi le lei ale tau. Whape foi Marlborough, Taupo, mataupo ilangi le lei le tau. Hawke's Bay fa manu malu le nei aso me ina i timu. Hapena foi wari rapa ia ina i timu le vai le mata le la muriane. Le maulano le fuore malulu fa mawina o lo ye le lua le nule o manu atu fa pe foi kapiti. Ia o lo ye Marlborough o lo ye peta to le tau malulu o foi lo ye Taupo. Ia mafana le maulunga fa mawina lo ye sifuru le lua le nule Hawke's Bay sifuru fa lo ye taranaki sifuru lima lo ye whanganui. Mama ia tu ile au kilani langi le lei le tau fa pena foi Hamilton le langi le lei le tau le aso le nei. Ia ona se mai le motu i saute langi le lei le tele vai ngore motu i saute. O le maulano le fu le maluru o fa mawina kala estete ia mafana sful mal fa maulunga fa mawina in vakako. O le atu ato le aso nei. Na le tu ale Hastings Napier fa solo Kispin na tau vai iti munga. O le tele o vai ngore tunu le nei aso langi le lei le tau le tunu atoa solo mana ia ave le la. O pia le nei aso langi le lei le tau le tunu lua su fitu fu le vela lusu lima le mafana. O la ngoto ifo le lai le so Wellington ne to 5 minute le ono na le fiafi e o so ele la tai au to is fu 2 minute le fitu le tai au. Fu le malulu le fa me wina Wellington mo to o yo lo il va le ono fa solo tu dunga liva. E a mafana fa me wina le va fu 2 fa solo dunga fu le lima. Tala le tai le yaso Wellington e sua le tai te o le ono le tai o nei pe le tai te o fu 2 ila o uli to e sua le tai le te o le ono le fiafi. Polirua sua le tai la tai le sefuru tasi le tai o nei pe le tai to e sefuru fitu minute le lima le fiafi i ona to e sua le tai le sefuru tasi le pona nei. Ya, tala na le tau mo le tala le tai mo le silifie le tunu tala le tupe maua ta pe auria ma lo le ama nei tato se e mai la no family anga wa soifua. Family anga wa soifua ia whaamanatua te pēle tātou imeli as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele o tau soifua o tau soifua mai le aso, le aso luas fulmanaiva o koso. Whaamanu ia tele le atua ia ma ia toe whaapopo ni stau sanga stele ma o tau, ia mau pe o tau fia. Ai o le tuswhai tau, mo tātou was whanau le nei tai au, mo mai lea i le evangelia Ioane o lona mata upo i se fulmane wha lona whai upu mua. Aua le atu vale o tau loto, ia o tau whaatuatua i le atua. Ia whaatuatua mai foi o ia te au. Evangelia Ioane se fulmane whai upu mua. Aua le atu vale o tau loto. Ia o tau whaatuatua i le atua. Ia whaatuatua mai foi ia te au. Manu ia tele lava o tau a soifua. O le pese nei mo o tau.
whaia me uma. Sia uola o te tausia ai o lua ia soruma pa apetai ua o lia mai o lenei aso sa tau poina apetai le toma Lia loa so soifua o I o le viva I le na whaia me uma o I o le viva I le na whaia me uma o I o le viva I le na whaia me uma Tala fatu le tunus mail fa fonga le vai foi nei nei tala o le tala fa so le pito le langi le le yaso luas fun mleiva o kuso. O le solta usanga e tasi valu lima. O le ulua I pasika na fausia I le sol tangata sia mani e suafa ya koti liep teimla. Na toi fatu langa le le aso nei te usanga tasi valu lima. Le solta usanga tasi valu iwa valu na faa vai ai le kompani e ngao sia pa uta avale le ta o le Goodyear Tire Company. Tato atu nei fale hui e fai pa uta avale e ale lato o le Goodyear. Ia na faa vai ta usanga nei ta ile aso nei ta usanga e tasi I valu iwa valu. O le solta usanga o i o tangata la na faa vai ina le kompani le na o le tangata Amerika e suafa ia Frank Sapeling e te tonu o le nuule Ohio. O le solta usanga tasi iwa tasi ia o le vaenga o le fuava al samia kanata na taua o le Canadian Naval Service wa suia nei le ngoa ile astonu nei ta usanga tasi iwa tasi o le Royal Canadian Navy. O le aso le nei tausanga tasi iwa tasi fa pe o le tangata muli a lea o tangata anu moni Amerika, Native American. Na whainoa I atu I tangata Europa I se vau matua o le tuainga ta o le AUG. Ia o le tribe ta o le Yahi. Ia na tala noa I le tangata le tu I matu I se sae o California. I le aso tonu al nei tausanga tasi iwa tasi. Apea o ia le tangata no muli lava Amerika na va ai matala no I tangata Europa le toi va ai lo I masisi. O le solta usanga te siva fast food mariva. O le pomu na fausia e lucia e I tonu o na fausia na la tau whapaina le so I tonu no le o Kazakhstan. E whapea la o nei whamaunga o le pomu na fausia I Amerika le pomu le ta o le Fat Man. Lena pa u te tono ngana saki I Apani le taimi o le tau ono lua langi. O le aso le nei tausanga te siva o no na whai aile kona seti muli al wha ili lea le pido si te tono San Francisco. Fast fulu afe lea whai no foa o le whale na whai aile whawhiwhianga ai na o le luasu lima afe lea tona iai. O le sol tausanga e lua afe ma lima o le whamalosi o Katrina na whai nai ia Louisiana, ma Florida, ma nuuna I Amerika. E lata I le luafe tangata na maliliwa I le sol tausanga luafe ma lima. Se lau 2.5 biliona ta la le tau o mea na whalenga ina. O le sol tausanga ta siva ta sfa na pu e vai lua I ni usila I lalo le taita inga Peletania, le malo Samoa, mai pulenga Asiamani. O le tangata e suafa ia Colonel Robert Logan, na taita ia le au tau ni usila I afe fase lau.
Na watu manato pu e vai lua ina ni ia Samoa i le so. Ta siva ta sfal ta mi tau mo lo langi. O le so le e fa pe mai la fa mo nga o Samoa na lua i ai kolone a Peritania a Siamani na pu e vai lua ina e malo so fa tasi na taimi. Na au fi ai le isi territorio Siamani o Tongoland i tonu East Africa po Afrika i sasai. Ia o Samoa ma le nuu na o Tongoland na avea e Peritania mana o nuu na sava ia e Siamani. O le so e whamana tuai ia le tangata tauta ua le tuspa ia Ioane le Baptiso. So i fuanga Ioane le Baptiso e matua la ititi a Ioane i nei masina pe ono ia Yesu. Ia ono na ngā luenga le sau e whaanau le le ala. Ia mua atu e tala ia tu. Leo lo o muli mai sili o ia tau. O le mafu angala na o tia Ioane, ia ona o tautala Ioane le amio tonu, whai a he rota, o le to'olua lo uso nala, na te lua nofu, e le o sau to'olua. Na le fia i leo he rota. Ia ona ave e sei leo le ao Ioane, ia o sau se tangata lava e tautala le amio tonu, ma le mea sao, e le fia o ma iei tangata. Oh my Lord, see.
O te toi whātala whātu le amatango le neiva iaso le tātou te nuu, ai o se whaopoponga o tala meolo te tupu le tātou te rui Samoa. O le saunga le mū ma le marupui pui o nei o tātou te ngata mai male whaale nātura, o le vaai mamao le ale o fiso le vaai tau le te nuu, o no vainga wa yele monga mui vai lulu i Amerika Samoa. I le tai au nei, wa whola sia manino a yele o fiso le vaai tau, le tūlanga o iei nei sui ngongongo le tau, ma ua maa iei nisi o maunga mu o lo o wā lia e mai Amerika Samoa, e lantane i le maunga mui vai lulu. Wa lantane le lua se lau maafui e wa wha mawina le ofiso le waa intawa Samoa, mai i le amatanga le nei masina talu o na tula i mai le whaafi tahuli. I le pepo whaamtalanga me le ofiso le waa intawa Samoa i muli nuu, ma le vaenga whaasai e nisi o le vaenga o su e su engo ele ma papa maa le ofiso le waa intau, le tō whaafui mono la meko tālia, na ia ta awai le te tau leilo tātua tunuu o na nofo sao ni unipea, awai le lei lava le fau mai o se ngalu ma lefo se maunga mu, ai wata pena iei le tunu o Samoa. O loo wha awau pea o na mata i tuina le tūlanga o loo wha ngā solo i fōwhanga i te tono manua, o na o lewa amata tā pena ese nisi o i lantou lo au mawai, mono lantou saunga le mu. Sau nofui mono, o le maunga mu wa tupu mai se vaenga o manua, o se vaenga vevela o maunga mu, mai le taitai te tusa ma le pāo le tūlanga lea sa tūla i mai le maunga mu i tonga. Pau tūlanga lo iaia tunga lunga, o le alia e mai le o se ngalu tele, o le fulefu ai meise o le asu e sau mai le maunga mu, o ne faisi o ono kasa. Ta ue fui mono a fai ai pā le maunga mu i vai lulu, e mawhai ona sa wai sa tsunami e o antu le lima le se fulu minu telo na televave, mai e o mai lava lo tātou tino. O le sao o le ngalu tsunami pe o na wha mawina, e pe o le andu le vaalele le o antu le 5 kilomita, e le ono se lau kilomita i le itu la. Sau no foi fui mono e onoa a fiai Samoa Atua. Ai pito isili o na a fiatu vaenga po no whanga maua le lalo le atunu. O lefu mai maunga mua te tau na wha ai tete iei le atunu. E ono au mai le sau mati munga le lefu lea, mai wha le angai nai maa mao le tangata, pe a fiai fo i le ka nesa. Wa fautua ina le ofisa sili o le va ai tau le mamalo le atunu, e na ia whaia tali fofonga pe aaria ai mai se maunga mua, ma nonofo le i tutonu o maota malawa, ai mai se lava i whanau la aiti, o na e tu ngā a fiango le ka nesa, o le a au maia e se maunga mua. O lo wha o peo na mate tu wina tūlanga o lo iele maunga mua i vai lulu, o na o lo o wha o popo pea le anga e lungo le malolosi o mafui e lulu. Le ua wha mawina wa o atu le tolus fulmale fitu lulu la aiti, i tutonu o le luas fulfai tu lawa tua nai. O le tai au na nafi sa wha mawina ai le malolosi ia mafui e la aiti, mai i le lua tesi ma le lua e o atu i le tolu tesi ma le 5 le fua mafui e, au lea wa sitia i le tolu tesi ma le iwa i le tai au na le la. E ono ni vaenga o vaiva ina yede no whanga, wa lulu 5 mawha a wo e whai mapine wha maua le malo Saina ma le malo Samoa, e tuana le whala le malo i le fau, le ua wha ai ngoi na le Friendship Park. O le fiafeles whareile na whai eise soundinga wha pitoa, e te tala alo i e naile no whanga tele mo a inga te itasi i mātua ma whanau, e tā whawhao ma mafuta e so se teimia le aso. O vaenga e ono pia na tā ue le launga le fionga le tamai tai pālemia, e au fia se no whanga o fausia mo kona seti ma whawhia fianga, o se no whanga foi mo le whanau i tua tā alo ma tā whawhawai, ma o se tonga la au whilana nuai ma se awala lau papa mo i lato e fie mai mo le matango fio le sio manga, ma le vaenga luna whae whai ai tā alonga po ni wha malo se tino foi, e ei foi ni whale se toru wa fausia, e awa no mo le whai o ni whale einga ia po ni whale o lo le tu mau. Ma le vaenga muli,
O se no whanga e wheso tai uma iei vai ngole malai, e a whiwhio ai lea tino ma wheiloa iei. E le saudoanga le tamai tai pāle mia, na ia whae loa i le nganga whaanga i tia, e na umawhai o na umsaina le ni ngā luenga matatala sa tūpoina, wa tala whengai ma le a whiwhio mai o tātou mālo mai whafo, e na ua toe te tala tua oi whaavao mālo. O lea tina e tele lea, o se vaenga leo le polo keti e tā ua lea pia Waterfront Project, lea na amatalia mai e le whainga mālo taruai, e le lua hawhe se fulmaleono, o le tala ina fui lao le nei malai, wa avea ne masitasi o Porkalame, mo le whaamna tuina le onas fultau sanga, talu o na tūto tasilo tātou mālo. O le sini ma le whaamoe mitinga a le whainga mālo wa tuanai, na tā ua le tamai tai pāle mia, o le ati nae ma le whaamata ngofie ina leo le tala whaatai o le taulanga ia pia, ma ia wha le leim whaamata ngofie no whanga whaitele, e a mata mai tau mea sina sa ia pā ia le pensula i mori no. O le whanau le mālo wa iei nen wha i loa le tamai tai pāle mia, ia tele no whanga pānga no le taulanga e wheilua i matawha whawai a inga taitasi, ai le ngatele nā, o niawa noe whaatawini o loa pe whai e fo i ni whaafia fianga. O le ati nae wa te talai le ngata ia onga mo le tātou wa te noo, ai wa whapena fo i ni whaato sinema i tangata tā whawhau mai mo mai whafo, ma toe whaau lau laine i ati nae talua a fianga, o le wha mai o le COVID-19 fulwiva. Wa tualoa i atoi nei le nei malai ato i lalo le vava ainga, a le wha putonga o tangata tā whau mai mo mai Samoa le turisi, la tau te tausia ma vava i ale lei. O le whatu ato e mo mai leo ta reporti mai matanga luenga le soifua maloloina, talu mai le aso tōsa fulmaltasi o mati o le tausanga le nei, a o le whatu a wha mawina le reporti le aso sa fulmal wha o kuso, e o mai le aso lusa fulmaltasi o kuso le vai aso nei. E le wha maunga la ta mai na ngata e reporti le masino mati, e tō tōsa fulmaltasi la tau na fie tu tōno leisi fitua so mulimuli, a o le ua o mai le reporti fau, e tō ono sa fulmalwhai la tau na mwhai o na oatu no whanga mo siaki whansoi fōmalo loina, na fia isia mo le COVID-19 fulwiva. Ma ua wha au popoi tangata wa fia o le atunu ule sa fulmale lima afe fitu se la wono sa fulmale fitu. Ma i le foi numera, e sa fulmale lima afe lima se la wiva sa fulmale valu i la tau. Ma i le mamalu lau telo le atunu, a e se la wono sa fulmale iwa, le au whai o le atunu malanga mai atunu i whafona a fia le siama. E le vai aso nei to valu i la tau o wha mao nia lo wha o tulia le mautanga singase mi to tua, wa tau a veina sia mo le wha mai o COVID-19 fulwiva. E le to iai lava se swinga mai le luas fulmalivo tangata maani liu o le atunu i le wha mai. E pei o na iai le reporti muli le masino, mati. Pei ta ile mori maua nisi o whale maliu o lo awina atu maliu mai le mautanga singase mi to tua. O le telo ia maliu e tu i nātu o iei le tu la fono le malo mo i lato e maali liu e a fia le COVID-19 fulwiva. E le te tau na se dia ma le fast full valu i tū la e te otoi se tino maliu i te tonu se whale maliu. A e te tau o na whaana nati o na toi sauninga, ia le se dia ma le fast full valu i tū la. Peitai, o lo maita wina e whale maliu pe o na lato ripotia tātu telefou. O le tele i o tino maliu o lo tui nātou mamalo le atunu i lalo a ia inga i o i lato wa a fia le COVID-19 fulwiva ma mali li wai. E le o sui ai le whainu mera luas fulmaliva, o i la tau na maali liu le COVID-19 fulwiva i Samoa, e le reporti la tamai lea ua tu ina mai. Manu te leina fuafuanga ma la sanga o la iei le ni yaso lo tātou tinu, ai o tala ia mai Samoa, whaasoi foia. Talo falava o telefou mo ili si fongo le mua i Wellingtone. O le talamu mua, sa si tia i le tausanga atoa ua mawai atu nei, le au whainga o se leni sa wha amatu ina atu le malo New Zealand, e feso soni ai i tangata la tau te le o maua le benefiti masani ale malo. O whainu mera ua whala wa i tele ina mai se li poti ale News Hub, na ta ua mai ai,
E o mai ia iuni o le tausanga lenei lua afe lua sifurulua ua si tia maa lunga la fa inga o tangata sa fa amatu ina atu iai le fesoasoani fa au popo mo se taimi le tu mau. Le eta ua o le temporary additional support po o le TAS fa pe ai fo i ma le fesoasoani mo mana onga fa apitoa le special needs grant. O ia fesoasoani le maa lo, e te tongi nā atu i tangata la tau te le o maua le benefiti masani, ai sa la tau whaatau sanga ina se fesoasoani, ona ua lenga whatia e o la tau te tongi, ia pili e te tongi, ma le tau singa masani o le soifua. O le fesoasoani le tu mau po o le TAS, e ta i vai aso mo maua mo le umi e se furu ma le tolu vai aso. A o le fesoasoani mo mana onga whaapitoa, e na o le tasi a le taimi e mawai, pe a whai e tau sanga ina e seisi. I le tausanga, lea na wha uma ia iuni le tausanga nei, e tolu afe ma le ono le a wha inga o tangata sa la tau maua le fesoasoani le tu mau o le TAS, i le fua, e tu sa mo le tolu se lau lua se furu tolu afe, valu se lau tolu se furu tala, sa wha aluina ai. O se sitanga lea mai le a wha inga sa iai, e lua afe lima se lau tolu se furu waru i le tausanga na uma ia iuni le lua afe lua fultasi, i le fua, e tu sa mo le lua se lau fas furu faafe, lima se lau se furu tolu tala, sa wha amatu ina atu iai. Ai e fase furu afe, lua se lau fase furu lua, la wha i tangata na lato maua, ia le fesoasoani mo mana onga wha apitoa, i le tausanga atoa lea ua mawai atu nei, na o ai, i le se furu ma le lima ma le afa miliona tā la, le vai ngā tupe le malo na alu ai. O se sitanga lea, pia wha atu sātu, i le tolu se furu wha afe ono se lau ma le valu o tangata, na wha o ngā ina le fesoasoani, i le tausanga i ona tua, lea na wha alu ai le malo le vai ngā tupe, e se furu wha tesi ma le iwa miliona tā la. Ua whaalia le uni o tangata whai ngā ruenga i le tonu o Universitea New Zealand nei, e mana o mia e la tau ia o ngā rurua i le tonu o Universitea uma o le tunuu, ia se si tanga o la tau te tongi, e tā la whea ngai ma le maurunga o iai, le tau o le soifuanga i le taimi nei. O se lipoti mai le wales wha se laua New Zealand na whailoma iai e whapea, o le taimi nei, ua uma leo ngā o whea ngai ngā whai ngā ruenga tū whaatasi mō tangata whai ngā ruenga Universite uma e balu i te tonu o New Zealand. Mai ua amata o na wha ngā solo tala noanga i le teimi nei, e winga i te tongi i le vā o le uni mō o ngā wha Universite, mō pūlenga o Universite uma ia se ia vanga nai le Universite o Canterbury. O le Universite o Canterbury o loo manao, i se sitanga e valu pasene tongi o la tu tangata whai ngā ruenga uma e tusa mo le valu afe le a whai. Whai lo mai ai e le whai lau tusi o le uni o tangata whai ngā ruenga Universite, Sandra Gray, o loo ma whatia lawa Universite uma le tau o se sitanga o le tongi o lau whai ngā ruenga. Mai o se mea uta la whea ngai ina ia tau whaawi tau iai le tau ngata o le soifuanga i le nei vai taimi. Sa ia tau hoi, o se suenga sa whaatino ina i le kompani whaabitoa i mea tau businessi, ma le tamau ainga le Business and Economic Research Limited, na iloa ai, sa tele nisi vaenga sa si tia ai le whaonga ina o mea tau tupe a Universite, ai sa le ai se sitanga o tutongi o te ngata whai ngā ruenga. Ua o i le whaase lau la whai o te ngata ua o i nā atu le lātou fesoasoani mo le whaamamaina ma le teu wina o mea ia sa whaatama ia ma whaalenga ina ia whaamalolonga ma mawha i le tonu o le Aio Nelson i le vai aso taruai. Ua whaawa ina i le pulenga Nelson ia whapefo ima se whaalawo tonga o tu maoti ia se i tu lau whaabitoa i le Facebook e whasota i ai tangata o lo ofo i nā atu o lātou taimi e fesoasoani ai ainga ma te ngata na whaalenga ina o lātou whale mai o loo mana o mia se fesoasoani i le teimi nei. Whailo mai e se whautua i le tonu o pulenga le Aio Nelson o Bill Huffler o loo whamoe moe ina ia avele nei tau mo whainga o vaenga au tū o ngā ruenga mo le toe whaale Leo Nelson mai mawhatianga sa fia ai. E si dia se laula whai o whale i le tonu o Nelson, ua le o toi saunga le mua na nofo aini tangata i le teimi nei, ma leisi fia se lau whale,
sa faina ma faalenga ina ona o solo ele atoa ma ti munga ma mafa. Faa ilo mai fo e le o Bill Hampla to tele tangata uofo ina atua la to fale e no nofwai nisi wale aini me nofwai ia ai fa pe fo ina so ni atu isi to tele i ngā luenga o le wha ma ino fo nua ma loto a o fale ia ai moise o mea whai ngā luenga e mana o mia a inga to e tā pena le iai o la to fo nua ma fale sa wha leanga ina. Iai se tangata ngā lua I lunga o se waa o loa ua masalomia na pa u I le sami I le ngāta I whale o le tu malo o tāgo mai o lo o whaia I aisu e suenga I le taimi nei. O le li o lo le ilo se tangata mai saina o lo ngata le wa ia o lo na tino I le tu lai malu I le tai au le stonai ina ua umala na sifi sa whai ngā luenga ai. Pei tai le I toi lipo te atu o ia mo le isi sifi le fiafi ma amata mai ilo na whaia sa I linga mo ia. Na ta ua se lipote le wale se whaasa laua ni usila, le whaia se sa ilinga mo le nei li I te tonu o le waa ai ele I mau ai. Sa wape fwoi na whaia sa ili ilinga I le sami, I le ala waa na uia le waa o loa tele le nei e ngō o le Berg Rishri, o se waa I le stala I pele tānia. Na feso sani fwoi ia sa ili ilinga se waa lele helikopter mo ngā luenga la bea I ale tumano o Otago, whape ai mo se isi waa sa feso sani sa ilinga I le sami, peitai e le I manuia e le iai sesi na mauai. Whaelo mai e le pulenga o ngā teifale a New Zealand, Maritime New Zealand, e iai le manatu e whainga tau na whaasauina I le nei tangata pe a whaina palasi o ia I le sami ona o le malu lu. Ua lipotia mai le whaafifia ino tangata e lala I te whatawha o stasio a wala pisi fe malanga ingo ta vale I le ai o le ben I le tu malo horo whenua. I se whaai unga e toi ave se aini pā pui pui sa whainga tā ai o nā wheo la tau whanua ma whaatoanga I lea vaenga o le tunu. Wa tolu masina talu o na iai pā pui pui nei I nisi vaenga o le awala tele numela 5.5 mai sa ave lea mo mea na lamati ai le songa le mua te ngata e fia awhi te tonu I o la tau whanua a toa mawhale I le tuanga vale o le tele le nei lea o atu I le se lau maila le tapula o le sao ai o ta amale. O le tele o whaitionga sa atu ina atu I le whaarapo tonga e pūlea awala le tele le waka kotahi ua whapeo na toe ave se ai nei pāpui pui na fausia I ni vaenga se varu e lata I awala e a whea I whanua ma whale o tangata e nofo ai I lea vaenga o le ven. O lo o msalomia na se ngaia I a mātau le li pai late le ana pa ule wa alele le titi sa I a whaatautaia I le awauli le sa e le mamao ma le Io Thames I le Waikato I le me hoi nei masani na wha upuina o le Sun Strike. Sa labe la bea le wa alele le nei I waia moli e le tise ma palasi ai lungo le mutia I au tafo le tele le Ngati Maru Highway pe tusa o le kuata I le tasi I le awa uli o le sa. Sa monuia le whaalawelawe ona I le ia whaina pe manua ai le li pai late. Whailo mai e le sui pele stene o le kalapu wa lele le Hauraki Aero Club o Chief Furkers e na o le li pai late sa malanga ai I le wa lele le nei na oia sa whaia se awa onga e whaata milumilo ai le malai wa lele Thames ia mai tupu le whaalawelawe a o tau mwhai o ia e tū lau ele ifo I le malai wa lele. Sa ta puni ai le awala mo fe malanga inga, a o tau mwhai e ave se mai le wa lele na fia, ai na toi te tala mulimuliane le tele mo fewa inga masani o ta vale. Ua tua ia le patia le National ia le malo New Zealand I le whaaluina leo se vai ngā tupe si lia I le awha piliona tā la mo ngā ruenga o suinga o le tau, na I lo le tūlanga sa whau tua inai e le official tupe po le Treasury. Sa whao popo mai fo iai mo le patia le act I le nei mata upu mo la tau whaalia o portakala me whao ngā iai le tupe le nei e le tā na whea ngai. E ta I ua whai lo mai e le malo o vai ngā tupe pe o na fuafua ina e mana o mia tele ma te tau o na whaalu e mautino ai au sia le tapulaa ma le sini o lo fuafua iai mo vaenga le tau o na whaititia ona o awhianga o le sio manga ma le tau. E pei o na silafia o tele tausanga o whautua ina sa e nisi whai ngā māloa New Zealand
ina ia tau mawhai e tau whaaitia le whaongaina o malo si anga e a whaina ai le ea ma le si o manga, ina ia malu pui pui le te mao ainga, ai maise le si o manga o le tunou, e tai e le i mawhai lava o na maua se mali lienga i le vao fwoi pule ma vaenga whao whai o malo i le nei mata upu o ngaonga. Sa wha mawhaina mai e le Minster Tupe a Grant Robertson e matua tāua ma mawhai le malo o lo tu nei le foe ia fuafuanga mo mia mo le whaititia o kasa o na e mafua mai malo si anga e whaongaina ina ia au si ai le fua male te pula a ua umo na whaatatia mai i le tūla fono le fua o le karoponi e whaongaina le Zero Carbon Act e pei ona iai i le taimi nei. I lisi vaenga o le tātou tala, e toa se fuma le tolu tangata na o lātou mauaina whaelonga tupe e si lia le ta i lua se furu wafe tā la le tangata i le vaenga i lua po le Second Division o whaelonga o le loto a New Zealand i le po le astonai. O pepa sa whaamanuia ina i lea tu whatufanga, sa whatawina le i whaloa ma whale whatawai le loto a New Zealand i le ai o Pori Rua, whapea ai Carterton, au Kilani, o Rotorua, Bay of Plenty, Marlborough, ai mai se o le ai o Calais. Tete, e tofu tangata o le toa se furu tolu le nei, ma le se le ni e lua se furu afe, wha se lau fitu iwa tā la. E le ngata i lea, ai to lua is tangata, na o la vai lua ina, ia le vai ngai lua, le Second Division, o le tufanga o le whailonga o le Powerball. E ta i lua se furu iwa afe, ma le lua futasi tā la le tangata, o ia pepa, sa whaatau ina i le whalemeli te muka, malunga o le mai loto i le ai o Nelson. E le i atoa se lua afe o mai fau o le COVID-19 fuiva i le tono New Zealand e tu sai o wha maunga mo le Sanafi, le ana tula i mai ai e na o le afe tonu se lau iwa se fuwha le a wha ina wha mawina e le mtanga aluenga o le soifua manolo ina. O le nei fo inu mela o lo musalumia e le mtanga aluenga a tonu pe ona o le toi titi o tangata sa whaia la tu suenga po test so le wairusi o se tūlanga le maasa ni ai i whaai unga o vai aso. E tai, ua whaalia mai o le nei fo inu mela o sa whai ngā pito maua lalo lea ua tūlai mai le tono New Zealand talu mai le aso se furuiva o le masina o Februari. E to o se furu tangata na lipo tia mai na mali liwa nafi ona o le COVID-19 Elfi ai le to tasi e limas furu ma ona tupu te sanga o le matua, whaasolo tua i le onos furu, fitus furu, ai e to lua e la ua e sili atu le valus furu te sanga le mātua ma leisi to wha e sili e le tai iwa se furu te sanga. Wa o tua i nei i le lua afe, fitus e lau fitus furu valo, la whai o e ua mali liu i New Zealand ona o le COVID-19, ai ua sili atu i le tasi tesi ma le fitu miliona, le a wha ingo tangata ua wha mawina na maua ma fia i le wha mai talu mai le a tanga. Ma le tala wha aiu. Se tala mai whafo e iaise e whale kalapu i Australia ua wha sa ina ai le teimi nei ona e pūla toa ma wha tau sila i seisi tangata e au noa ma le murienga o le nā tangata. O le whale kalapu le nei ingo o le Club 77 i le ai o Sydney o maafua na wha manuai le tu la whono fau ona o le nau ina ia saonga le mu ma maua le fia e tangata uma e urfale ma fea le kalapu mo tā whaonga ma wha fianga. O le winga moni o le tu la whono e matua wha sa ina lava le sioa ma le wha si usi o mata fua o le istangata i le tastangata i le tonu o le whale kalapu. Whaalia mai e le pule o le company po o le kalapu nei o le Club 77 o Dane Corral e le o whaasaina o le tala noa ma isi tangata i te le ma sani ai le tonu o le whale kalapu ai sa tele pe a whai e le fia se tasi i a te oe pe a e whaatau pupula mana o na o fua i ai i se si tangata wha mawhaina fo i le li pule o le wha moe ma o lunga lava o le saunga le mu ma le fia. Whai unga le nā o telefou. Malo whaatai, le whaafunga mai le tunu, whauponga o tātou telefou le tulai wei le tau nei, matala mai Samoa, ia, e pe ona mai atuai ma le whauponga mua,
Whaaftai tele lava le whaafonga mai, ia, manuia ngā luenga a mātou le tālu tātou atino, ni sfoi o lo mata pia i tālonga, ia o lo whangasoro ma taimi nei Amerika i Los Angeles, te to fitu. Las Vegas. LA o Los Angeles. LA lai whai tālonga. O ia ngāla, o ia sa ola. Sa ola o soli. Ia whaasol muli mai lai tua las. Tu so le tatan noi le aso luas furu iwa o kuso luafe luas furu lua. Ia. Au le aso tonu ane nei whamo maunga le malo Samoa. Na tūla wele ele no ni usila, ia mawhita ia afe whase lau ni usila, mawhita isi nu uena au Peritania. Ia. Ia ve se amani mi Samoa. Ia so ne. Aso ne, ia. Tau sanga te siva te sfa. Tu so se lau mon tupu tau sanga te luai. Tu sala o le aso le nei tau sanga na ele o no file multa tu. Ele o ia ele o maua se file mu ma se ia ai fua mal taimini nei. Le tu te fia ma sa le le. Tu so le mele tupu Ukraine taimini nei le va malusia. Tato vai le ia le ese o tangata ma ainga. 4 miliona tangata o ese. O le ala se lo tupu pole le tangata ile aso le nei do tau nu ni usila. Ale la watu e faile taua ma si amani tu tonu Samoa. E fafta ile isi taua na tupu. Na tonu. Na tu tulio ese ngua mau ese no ele ana faila se taua va pe na matua i longa na isi taua. E tele fo iso i fo e fado. Ana fa pe la no fo ia pe si amani Samoa o mai le so. Po ala ni fo ringo Samoa. Fele tele o tangata na tangata fo ile si amani Samoa e mo ila la iai. Ia pe no ese lo tasiva tasfa ia ma amatalona. Tonu. Ia le ala ia ila to lo fa si amani. Ia tele lo fa si amani. Ia tu lo la fo ile fa si no lima o tala fa si lo pito. Lo pe no fa pe o mal taimi nei o to tele u ta to le si amani. Ia lo pa ia lo inga o ta to si amani. Ia po le si amani ta u. Esa, vamos eu tato si amani ia. Pe ia mele Amerika, ia Samoa. Eu Amerika Samoa e wai mo tu ia fo ia Amerika, mano tele. E lo ingo o tato, lo inga eu si amani. Na mau me tu. Mau fa pe ni o le ta fa si amani o. Fa pe ngi po tato le jo la tu yo si amani. Si amani, te fa sala sa o si amani. Ia sa o le ia. Ia le na. Eu po lua po e mau Paulo. Io e po la foi ma futa manteni si amani. Se non tu sia. Ia fa ia le tu por kala me uma lava le isi tatu tu. Io. Vai tau nu tala le te si valu, vai te me te si valu, lu iva to su, vai te me fa pe to su, va so me to lima. E tau nu tala le. Ia ai mulmuriane, ia tau le wa tu la ia na vidi amu mala malang. Ola ia i Samoa ia pa langi boleva to tele Samoa to tele to. Ia e whaftai ia o leo, o melpor kalame wa vesea malo ia sa Samoa. Sa o le. Ia na tu lai mo le si tātou tino ua. Le wo o mai le so. Ia o leo wha manatu le hono sfutau sang. Ia o ese lo leo le o New Zealand ia ma nuu ia na ia wa Peritania le whai a New Zealand la tu Samoa na la talata. Ia. Ai fo ila tau anga unga New Zealand ese ia ele fai ngo fie fo toa o tātou tino tau whai ngau la lem tau. Sa o le. Ia le la wo o mai wono sfutau sanga talun tātou tutoa tas. Ia. Emma eu pe tātou to e tilo i tua. Na. Ile loto te tele ma le loto nuu le tātou tangata. Toa o tātou tangata. Toa o tātou tangata. Na mata malto toa o tātou tangata i le tele o tau sanga mwai. Na whetau wa i tu malo. Ia. Mo. Si tau wale si tu malo ma le sinu. Ai na utau nuu la talele. Tangata toa umai le Samoa. E wheatu ione vidi amu e mo miani misionari o le Pasifika. O kore to o tele o tangata le si ili mai o mai o. Wai lalto toa o tangata. Ia, e tau nuu atu la ia si amani vai tau tasi iwa o. Ia, o la eto toa ata tangata. Ia wela le wo o me lua whelua lua le utai e. Wono sfuru tau sanga talun tu dotas. Sa o le. E se whawhitai ale le loto to toa o tātou tangata. Le lau o tātou mai nu SPI ni usila. E le tātou proklame o le Sailmalo. Samoa e fia i Amerika Hawaii. Ausitalia ni usila. Sa ili malo o tātou tangata le finau. Ia. Ia, tarsia le ngā tupulanga le i tā ua malalo i fo i a lātou tau mawhai. Ia maua loto finau le na i tātou tua ai asa o mawa. Na, tō. Mai lātou no mai 5 o mai whātutu whare sā. Io. Oho. Fai mati na ese ni fai pisi ni si. Na. Ia, tarsia ia whatau o mai tātou. Ia, e sao le ia pe ona mai fui tātou talo mena tupu. Talo whasol pitora lang.
tasiva. Tasiva. Ia e o lai e whai o le whinau mālo nei o tātou mātua, ia o le vesi le mawhau. Ia le wo o mali taimi nei. Ia o le umatua tātou ai. Sa o le le ia. Mea lea. Ia tau fwoi ona whai ma tātou wa ia isi tangata fwoi le whama. Ia, tiri tu ia no ui sa mo le manu ia ni. Oi le, se tau le ngoso kwa tu sila. Se mo ta, se mo ta pe se. Alo pole mo bolo i ngol lisi. La vaenga ia le tfatuai. Le ufa sa mai kala pui o Australian tau tiro le si pe au. Al mel fela tala. Ala wali i Australia na u matu ni usina. Ala woto tau fai mel tato au so. Ena tonu. Ya, wala le to o mase so to. E fa mo na minute. Ya. O le tala le na mai tato tala mai Samoa. Ya o le tala o tato mana tua Samoa ya wani pase mo ngomu manua. E mata utia le tulanga na e tau mai tau atu. Awa e whanga paha taimani o tātou no. O le lau maula me noi whātana no ele li si ni o le vaenga o le vai tau o Samoa. Whionga ia fui mono la me ko talia. Ia o le la atal pese se i walau ye. Se mai tātou tala. Ia pole hafui whafonga le atunu o i le tūlanga o ye manua. Me se hoi le mata i tū atu o Samoa. Ia pio stala na le la tala no i le tai o net. Mana ia, mantuane tātou atunu ma miki Samoa i lau talo le tai au. Ya, ma lo fa tai o le fa forma tau tua le si fonga le mua por Samoa Capital Radio. E le vai ngol tai au le fa sala longa. O te fia la vai fa no atu le wai lunga le tatu leina le fionga fui mono la me ko talia. O ia o le Principal Scientific Officer. Ia o le mtanga luenga le vai tau ia po le fisa le vai tau mulino. Ia o te fatalo fatu le fi fetele la fionga fui mono ma lo so i fua ma lo ga lu le sfo. Ia, whaatalo whātu lau whionga tū fue, mō leia so whātai mō po kalame. Malo, ia, tonu sa, isa manu ia malo longa o le whaai unga le vai aso, pesa ua to ofisa fue ngā lua su whaai tū la. Ia, whātai, ia malo lo lava ma whanga solo pea tatu ngā luenga masan, o le mātai tū ina leo ma fui mai so fisu ia inga o le tau. Ia, fui mono, ta fuar swafa, te loa o mite bitanga umai o a inga manu, e mane fui whai noi,
po e ni o ai ngai Wellington ma di usila fa fo ngatu pe fa fe lo i mai pe foi so wa fi anga ma sele tu langa tono nga luenga ma fa lo pe a le fa ina le ia fa tai ia o wa ia o te matai mai tuai fa le ali le ai ngolo tama sala ni fa le ali ia o le o te no fo nei I vai le leuta ia ma o fa inga luenga ma o su mai e inga luenga I nei official va ai tau muli no ne ia ma le fa lo lava fa tai o le vana I nga luenga le nei la o fionga fui mon ia wa ato ni le tos fu o tau sanga o fa inga luenga I nei official va ai tau I lalo le va nga lava le geoscience po le va nga le va ia pala science o ele ia maungamu mafuie ia malvaenga o tsunami ia malvaenga fo ile o le geotechnical drilling investigations ia pe o vaenga na o te fapitoa ia te uia malaunga ruenga I nei va ai tau malo o leva te la o fionga nga luenga o mai tau o mafafo ma tu tono nga luenga ia momori fa tai la tu tua ile tu ai o fa fonga tu sa mo I tala o mai manu am tato ia ele no fo I fo tapo inga te tanga tai nei o tala mo tapo ia se mai sau doanga fa tau le nei monga mu ia valo ia mai manu le fa ilo mai le time ia ole vai temina mata ona matou pick up inga ia le lulu o mafui I le amatanga lava o kuso ia masina nei o kuso sa o le matou ia ngā luenga lusu fa I tu la fitu aso le vai aso ia matou masini fua mafui e ono o lo I tutonu o polu masavai ma uia mafui e mafai ona matou te mawaina mafui pe a ma le lua se lau I le masina mai I tonga o ina lavala le pe ona pe olena sa volta to tsunami lua fe maleiva ena mali li wetanga ta over mal se lau lima sfuru ia matupe na fa alua ye over mal lua biliona tala ia ma ole tulanga na le la o bono fouta ia la fo ile ia woni tu la I mai la ni fa la fa pea ai o mai ele ta pena ma to ta le ta to tunu peita ia nela ia walu o ma to tilo tu nele amatanga o kuso wa ia ma fu walu I le va tutu ila ma manua ia sa ma to tilo wa pe telefo ile na relate nga I le vale o tato le tafa le va tato matonga ai walu ile ma to tilo wa fa putu ia ina ma fu ia ma salomia lo se fo ilale la tutu puanga ele pe ele relate ke le mai ile tafa le va tato matonga ai pe wa o ile area le tutu poi o le area le ka o le hot spot area le ma fu kai pe o Hawaii e monga mu ye mu marian ma fountain ia pe o le la ko nga kula nga ia na mata itu winala ia le mai lava o le soiva o au kuso ia wa fa putu ane ma wa mato mai tau wina o atu le fangu mela o mafu e le aso la soiva ma la se fulu tasi o atu se fulu mona tu fulu fa pelo la ia le ele aila e se la le mea le o concentrate mai la ia I sale masani ai fa putu o ia la ko le me foi le wa average wa daily wa amata ona fa o atu se fulu mona tu daily wa sa ile aso o se fulu lo se fulu fa solo ile tol se fulu ia maua mai lo mafsota inga mai le motu I manua ma fa pe wa evacuate nisio ainga I manua ia onga trika lo le ia I mato tilo tuloa issue lo le o mato puletini e longo ai ia lo tato tunu ina ia ta pena manofo sa uniuni I tōla I mai se whaalave whaale natura mai lea wae ngata tōa tunu ele masani ai tu loula le lala uvaya I tu loula
Ile taimi le wa matan tau piki e ta se fulu mafu e le aso a matamele le aso ivo o au kuso fa solo ma ilum. E se tau so ta inga male va i tau tutuila ile i tau fa mtalanga po tau taxes po fa mtalanga nei. Ia wa fo ta to masini fo mafu ele ine i po masavai. O mea ia na ta to wa o pe tutuila mamanua o le la to ia la pata inga sa mai Honolulu i Hawaii. Ile tato officiale le Pacifica la ia ile fa ingoinga o le Pacific Tsunami Warning Center le Honolulu o la tola na e warninga pe o la tola le warninga mal Pacifica i me ka tsunami me fa pena ai fa mo la ia tunu taitas o tutuila la e pe fa mo la to isi ile center na e matute fa mo fo ia i mato rely fo i information e sauma inga ia e peta iane e ia tatu masini ia e silia tu ona vave ona mato pick up ina ia nga yo inga nei totally peti la ia sa noi sa mato sum matutuila ile vaenga le va ai tau tutuila ma la vanga ia le land security atutuila matou te sum ma matou talanoa i meli ma matou fetufai ia au mai foi la tu la ngona avatu se matou foi famtalanga fa pena ia o pe o matou so ta ingal na ma pangpango matuila malo no ninga ta u telefo i alto nga luenga so sonia la tu wale fa ngona tu ya o le sila le fisidi wale u amata ni mata tu le o fa u pela ta se furu ma fu ele diaso yo mal termine yo tata no io o le vai termine o le na o le tato tele le ma fu e ile luas furu iva ile aso mai lava i manua o le aso luas furu tasi la na o lo iva ona te sa le la lo lu tasi furu fa lusu fa e o mai le termine le no e ono nei le tai au anas ole toto la le o ia i talu mai le vai temina la mtanga o toru se lau maleiva le a fai ato mafu e talu ona mato pikapinga a o mafu ia o mafu e la iti e le va o le lua i le tolu po le lua i le tolu te si male lima se me fa pena e la iti la ia e lata mai lunga i le surface o le lalolangi e lono e lalo se me o le se furu kilomita le loloto e o mai ai mafui ene ringa ala maua lunga mai lunga i le surface lo inga e matuia ioi the closer to the surface the more worrying for us for ile e langa fa ngofinga break loose mai ia le papa ma me fa penga because ole average sale ia yo le loloto mafu ele masang yang kilo o se me le tau se fu full kilometer le you know the average depth for mafu e ole fu isa wisu na mi mafu e tai se fulu monga kups fulu bela le lua fe maleiva ole loloto le mafu e na po fulu fitu kilometer le loloto se me va pena ole na sa wisu na mi tato sa ola o ia na o fionga fui mono o le taimi neila o le umato fa longu i tala lu amata na ve se tanga te manua o le ala se fua fa tau o le to ofisa i le anga i duma se te man fa solot fa mata o no pase mo mu a fo ini a fianga i sa to fua ia i le taimi le o le o mato ta pena mato te o i lunga o le TV i le vai aso le nei wa ole alu ata to bulletini lungo Facebook ole alu e mo SMS messages for ye ya elenga tele tufa e ave send o ile kako disaster management office ila va ngale New York pe ola to na fa so ta ya kako responders ya pe nga ye le foi mo le fesa ya activate umma yala i le DMO o matuta pena ngala na le wa yai le wala matuta pena matute oro le TV e fatalanoa ma fa malama le atunu ya wa to telefo tanga te sita to atunu ele man malama i nei me po ye me tup esa ya e nga fo il fa
fa tala le ina jo ina mana ilo matua ino uitua ia me nei po ai ne luluma ia fa ta foi le ina ia lava ta pena la to ile taimi e luatu i lori evacuation ua ia fa ngo fielo ona ese matu ua ia no fanga a le taimi nei ele o yaise kako evacuation o avea o lea alu ata to il fa la wiloa o lea avea kako information o lea ua avea kako awareness starting from next week o la mato wolo isa vai mo podu manono ma polima o le amato wolo e fai awareness ia fa matala le tangata mea ia tutupu ia ole ia Maria, o le wala mato a matatu ia o ni usila nei. O a me tupu za moele no fo ta po inga awanga o le u ia no fo fa. A o fina ngalo mo le tunu ia manu ia sa mo ala fo ila mato fa no ngol dita. O le se valo angal vai mama o to. A no tupu se ma fui o le ma unu ngalu, o le ma o no o tonu o la fanua. Im faida tau o mai sia ta fa pe fa manu. Ia, ole tilo le iai, ole fo iwa ole ua iai mato guidelines fo ia li mata ina mato ia mato actions if tau ona fai ia ole fa taita inga e ave la le evacuation pe activate lo ka ko sailingi ina ua lulu le mafu e fitua nga i lunga po ole o atu i le fitu se furu tasianga i lunga i le aso. Mafui e mai ia i tong, ia i fea fo inei i manua. Ia, po ole va aia o se asu o se maunga mu. Pei ole tolu lava lea e va aia lo le asu o le maunga mu. Ave loa la ia lea o le national warning. I le atunu, ina ia evacuate kangaka. Pe a asu le maunga mu ai a fai ele asu le maunga mu ai o atu ni mafui e ile ono se fulu tasia nga ile fitus fulu ele i reachinga le fikus fulu kasi le ilunga ia olona winga ole sila la sanga le la loifo e tau o le national watch olonga winga le ngamel national watch stay away from coastal areas. Se ivanga na ua cancel atu la le watch lea. Olona winga, ele toe o ngana toe o ino fuanga tu matafanga. Ia, o lalo ifo la, ua e tolu la sanga, e fai le, o la sanga lona le mua le matu te minei, o information. O le sila sanga e so o ko le information ai le yo atu i le watch if le fa ingoinga o le advisory o lo wingo le advisory o le vainga fo ile le wo atu mafui e le limas furuanga i le ono se furu o le taimine o le atatu te lalo le fast food taimine ai o lo le limas furu mafui e se ia pa ia le ono se furu ave lo le advisory o le advisory la e fa pia postpone all coastal activities e kakau o ngā kaofi. I stay tuned for more information. I le radio, i le TV, i kako newspapers, all media, ia make sure e whaalongo mamata i tu, ole advisory la ngā. Kusala le o matou tā pena e olo i levels ngā, sui lo la venga le whea wale ko information wa sui lo e depending ile kulanga la o ile monga mu o wa mu e asu lo warning means evacuate immediately ole mat o tapena atoa la na le wo ye temine e fa fela na tau lo la asu e mai se ripoti mai o pe ini tau masini e piki e asu ia pe ali potia mai e tangata feoa i po va lele ia po ai lava tangata fango ngota e maua mai se li potu se asuasu ai a fa pe wa le tolu ia criteria ngai e wo kai mato mo le asuasu lua o ni mafu ele fitus furu maletas ile aso pe lo se asu pe le ai o lo fiku kasi warning lo
ia o le isi mea e o lo se mahalo si o se mafui e i nei wa piki i ngai vai tau i le fitu magnitude 7 ia kasilinga saing o le national warning o le evacuation kusala a misi maila i le asu a o aku le fikus furu mafui ia o le warning fo ila kusa criteria la ngai kodu ia pe ole if ai fa mo ala I pango fo ia pe ola tole la tala tai fo ia ela e mau alo ela to se fa linga wa su I fo nga tai fale ia e taua ona longo mai pe ka ko ia contact mai fo tato in va ita ina ia ave fo se ma ko fo I warning I tato tangata I fo ia moku I forum sa va I manono ma polima malo fi mono ole sila la sanga vo lele I le mato mai tau tele na tafi ai fo ingo va lele ma vai o tau e va tuele fau tuanga I le vaenga le o le disaster management officer le o tau e va tuele le fau tuanga pe fu I ia wana ia o mato e releasing ia le status o le events le wa ia for example is it an explosion po se me fue like o le evacuation le wa initiate ku inge ya mato a o le disaster management office la o la tola nga la wa ia fo la ko guidelines po umang fa ka kia la ko la wa ia la ko plans ma la ko guidelines e longo I la va engal na e longo I va lele e longo I leo e longo I le fui mu e longo I le Red Cross or whoever or lava ia le involve the community pe o si va en ton wana o la to la e follow la ko ia la ko standard operational procedures ala to ia ma ko ke ngalulu at the same time la ma ko ke feeding qual information ya la to fu e la to fa at the same time o le evacual ma ko information la ya la to e back up by for la to action life fight malo so ngalu fa tasi umala malo ole va manu o matato e le tala tato vo se mamau ele au mai nei ole asa u fu fa le ngalu e ngatonga ngalu ngane le va manu am Samoa ole tilo le ai ole va ka ko ma fui ele 8.1 le ngalu lu afa male iva ile va ngale tonga e se la uivas furu fitu kilomita to be exact le mesaya tilo le ele aya ma se ngal va tato it's compare ile distance le nga pa tilo dungol map it's about the same radius or the distance is nga so you are looking at 200 kilometers or less aisa le nga ka ape solo ia moku ia ka mai monga mu ia le ka os submarine volcanoes ele na ovailulu se submarine o ia volcanoes sila le map ovailulu nga it's about the furthest ile kule ele efisitele le totono mai you're looking at 150 kilometers 100 kilometers mai nga taifa le oporu olona winga is ole travel ole tsunami e kukusa le ya you're looking at 10 minutes travel mai ese ngalu mai nga 10 plus or minus like 10 or 5 it depends la po fia kong wal mo amule la pa ai o lisi me le ma to te tilo atu iai o le ma to te tilo ele na o le ngalu tsunami le ma to te tilo o le ngalu o le asu le sa wai male pefu wa o le asu e ona e ala na o ona o le asu manku o mole me ye fil le tau o le sulfur sulfur dioxide like kong o le nitrogen la ye kong mix lo la malkimu ia o lona winga wa mau le tau le me ka o le acid rain po le ua sami e tau to ina ya so le o le ua sami ia o le la tau na tau nga o le mele nga kupu I fia fo I sale au le sa va inga o mo mata vanu sa fa ingo la tau le timu o le ua sami lona winga
lo ai wa taste ko inga ya sola makanga ka ya sola e o ngai pe o swa sami le onga ia o lo na winga la ole amata tilo ole ua sami ole afoine ole ngalu tsunami o asu ia ai ia male fo ka ko kilo ile lu le ole mafui awa lu mafui e solo le maunga e malepe le fale se me fa pena o lo na winga o hazard mane e ka kaua o ma kai ku winga lele ai mai se o motu ia e ile south east o ka ko o Samoa o le direction konguanga o le ka ko tua o loa savili le ka o le tua o loa I ngei le easterly winds le prevail le kaimil ngei ya ka ko ngei Samoa o inga sa wai o lona winga o le asu lea it is going to take like 5 hours longa winga la e full speed on makang longa winga fo ia tu ngadu ai fa talita to le asu so it's gonna take it's a whole day preparation for us ele na singa kaimi fa pe pasi lo ngadu pe all is well and quiet let's go back manatuala o le ele io o mele le saviti ia pe o tu lang lo la ta fa ta pe na umai la tu umai mo le longo ina ta to wa tu aftai tele la fio foi mo te lo la le amata le matoriti o fa tala no ia le ta pu nei o la fa ma tonga longo ai ga nei ia vidia tu ai ga nei Samoa ia fa to mo lom tu la tu ngol mta fa avi e fa mtalanga ia mata pena ia fa tele mo la nga mai a misel to office o te lo foi la le no for to office ina ia mata la wa o to e mo wa fa mtalanga mo le tu no fio fi mo fa tai tu fue ia manu tele na fo ia fa sa nga se ta to nu a misel au fa lo fa fonga ia manu tele na fo nga luenga to le yaso fa fitai ia manu ia fo lo fionga male au fa nga luenga ia ta to no ste me luma pe atu sai ia e matu totalo mta po ia tu ia wona tupu me fa pe fia mo pe sa mo file mo mer so lo le ia no tele atu manu le yaso tai manu le yaso so fo ia fionga ia fu mono la meko telia o le ofisa o le vai tau ia pe o lo tofingo le principal scientific officer I tu tonu le wonanga ale vai tau ia tu tolva te lo le fa fonga le tu o e ta o fo de fam talanga I ta pe penda I a me se fa pe o ele te no fo sa mo el tatu ai ia le mo fam talanga o vile tu lo le fa tas ia tala ile na mai official vai tau mu no mana ia lo fam tala tu le ia o e ta penda ia lo ia o fo ile te no fo mai sa mo o le tu le le vai nga le o va ve on tatu tal no fo I male le fionga fo mono ia sa o le ia ia o tatu nga luenga fo ile le va ve ta pena ia tu la mai fa la ve se te mul ane ia la wan no fo sa uni tatu o tinu I tu langa pe ona ia wa isi so fa long wa la fa fo mele tu a vili sa mo wala to ai le tu mta fanga fo mo a vili tu la o talile au mai zam o isi so to ve si tele le so long le ia wa o to inga italiana e fe ngai mtatu a wala fa popolia ai tango fa matala ye tatu interview mo fa tal do ta au ta vi so ai a vai le sa o la lo ngalu le valu ia a tu puso la na me li mami lu te watu I manua se vai meu manua a o tu po ia se vai la ve ele ia la se to fa sa to nu te mi la ia na lu o nga tete a tole le 5 minute o tu ngalu ia tatu na tonua e fia mai sa mo ele fa pena manono o polima ia fia fia o masa fia mai ma sa mo ia me le wa telefoni tanga ta ia mai mo mai sa mo le time ia na o to fa funga le fatan longa me fionga fumono stem fo I na ia tu la tu ofisa I no itua ia ma ni fo fa sala ia to anga ti e ki lau TV ma lau leito I na sa mo fa longo I fa matalang fo ila tu inat ia tu so ole li manu lau ti tu fonga lau mua e li mateta ina nga wenga le fa fia la pata ia au ina ia tato mo fa ilo le vai ngala le la pata ina le la ve tato fa tata no nga fa e la pata ia ile tu mo te o fa tala le se o tato ata u mo me la pata ina tato e fa sol mo ta pu le pa mo telefone mo ta liva ia mana ia
O te toi whātala whātu le amatango le neiva iaso le tātou te nuu, ai o se whaopoponga o tala meolo te tupu le tātou te rui Samoa. O le saunga le mua ma le marupui pui o nei o tātou te ngata mai male whaali nā tura, o le vaai mamao lea le ofiso le vaai tau lea te nuu, o no vainga wa yele monga mui vai lulu i Amerika Samoa. I le tai au nei, wa fola sia manino a yele ofiso le vaai tau, le tūlanga o iei nei sui ngongongo le tau, ma ua maa iei nisi o maunga mu o lo o wālia e mai Amerika Samoa, e lantane i le maunga mui vai lulu. Wa lantane le lua se lau maafui e wa wha mawina le ofiso le vaai tau a Samoa, mai i le amatango le nei masina talu o na tula i mai le whaafi tahuli. I le pepo whaamtalanga me le ofiso le vaai tau a Samoa i muli nuu, ma le vaenga whaasai e nisi o le vaenga o su e su engo ele ma papa maa le ofiso le vaai tau, le tō whaafui mono la meko tālia, na ia ta awai le te tau leilo tātua tunuu o na nofo sao niun pea, awai le lava le fō mai o se ngalu ma lefu se maunga mu, ai wata pena iei lea tunuu o Samoa. O loo wha awau pea o na mata i tuina le tūlanga o loo wha ngā solo i fōwhanga i te tono manua, o na o lewa amata tā pena ese nisio i lantou lo au mawai, mono lantou saunga le mu. Sau nofui mono, o le maunga mu wa tupu mai se vaenga o manua, o se vaenga vevela o maunga mu, mai le taitai te tusa ma le pāo le tūlanga lea sa tūla i mai le maunga mu i tonga. Pau tūlanga lo iaia tunga lunga, o le alia e mai ele o se ngalu tele, o le fulefu ai meise o le asu e sau mai le maunga mu, o ne faisi o ono kasa. Ta ue fui mono a fai ai pāle maunga mui vai lulu, e mawhai ona sa wai sa tsunami e o antu le lima le se fulu minu telo na televave, mai e o mai lava lo tātou tino. O le sao o le ngalu tsunami pe o na wha mawina, e pe o le andu le vaalele le o antu le lima se lau kilomita, e le ono se lau kilomita i le itu la. Sau no foi fui mono e o noa a fiai Samoa Atua. Ai pito isili o na a fiatu vaenga po no whanga maua le lalo le atunu. O lefu mai maunga mua te tau na wha ai tete iei le atunu. E ono au maia le sau mati munga le lefu lea, mai wha le angai nai maa mao le tangata, pe a fiai foi le ka nesa. Wa fautua ina le ofisa sili o le va ai tau le mamalu le atunu, e na ia whaia tali fofonga pe aria ai mai se maunga mua, ma na nofo le i te tonu o maota malawa, ai mai se lava i whanau la aiti, o na e tū ngā a fiango le kānesa, o le a au maia e se maunga mu. O lo wha o peo na mate tu wina tūlanga o lo iele maunga mu i vai lulu, o na o lo wha o popo pea le anga e lungo le malolosi o mafui e lulu. Le ua wha mawina o atu le tolu sa fulma le fitu lulu la aiti, e to tonu o le lua sa fulwhai tū lawa tua nai. O le tai au na nafi sa wha mawina i le malolosi ia mafui e la aiti, mai i le lua tesi ma le lua e o atu i le tolu tesi ma le lima le fua mafui e, au lea wasitia i le tolu tesi ma le iwa i le tai au na le la. E ono ni vaenga o vaiva ina yede no whanga, wa lulu lima mawha a wo e whai mapine wha a mawele malo seina ma le malo Samoa, e tuana le whala le malo i le fau, le ua wha ai ngoi na le Friendship Park. O le fiafilas whareile na whai eise soundinga wha a pitoa, e te tala alo i e naile no whanga tele mo a inga te tasi i mātua ma whanau, e tā whawhao ma mafuta e so se teimia le aso. O vaenga e ono pia na tā ue le launga le fionga le tamai tai pāle mia, e au fia se no whanga o fausia mo kona seti ma whawhia fianga, o se no whanga foi mo le whanau i tua tā alo ma tā whawai, ma o se tonga la au whilana nuai ma se awala lau papa mo i lato e fie mai mo le matango fio le sio manga. Ma le vaenga luna whae whai aita alonga po ni wha malo se tino foi, e ei foi ni whale se toru wa fausia, e awa no mo le whai o ni whale einga ia po ni whale o lo le tu mau. Ma le vaenga muli, o se no whanga e wheso tai uma iei vaenga o le malai, e awhi fio ai le atu no, ma wheilo ai ai. E le saudoanga le tamai tai pāle mia, na ia whae loai le nganga wha ngai tia, e na umo whai o na umsaina le ni ngā luenga matatala sa tūpoina, wa tala whea ngai ma le awhi fio mai o tātou mālo mai whafo, e na ua toe te tala tua oi whaavao mālo. O lea tina e tele lea, o se vaenga leo le polo keti e tā ua lea Pia Waterfront Project,
Lea na amatalia mai e le whainga malo taruai e le lua hawhe se fulmaliono. O le tala ina fo i lao le nei malae, wa avea ne masitasi o porkalame mo le whaamna tuina le ona se fultausanga, talu ona tuto tasi lo tātou malo. O le sini ma le whaamoe mitinga a le whainga malo wa tuanai, na ta ua le tamaitai pālemia, o le ati nae ma le whaamata ngofie ina leo le tala whaatai o le taulanga ia pia, ma ia wha le leim whaamata ngofie no whanga whaitele, e a mata mai tau mea sina sa ia pā ia le pensula i molino. O le whanau le malo wa iai nen wha i loa le tamaitai pālemia, ia tele no whanga pānga noa le taulanga e wheilua i matawha whawai a inga taitasi, ai le ngatele nā, o niawa noe whaatau ini o loa pe whai e fo ini whaafia fianga. O le ati nae wa te talai le ngata ia onga mo le tātou wa te noo, ai wa whaapena fo i ni whaato sinema i tangata tā whawhau mai mo mai whafo, ma toe whaau lau lai nei ati nae talua a fianga, o le wha mai o le COVID-19 fulwiva. Wa tualoa ia toi nei le nei malai a toi i lalo le vava ainga, a le whaana popitonga o tangata tā whau mai mo mai Samoa le turisi, la tau te tausia ma vava ia le lei. O le whatu ato e mo mai leo ta reporti mai le matanga luenga o le soifua maloloina, talu mai le aso tōsa fulmalitasi o mati o le tausanga le nei, a o le whatu a wha mawina le reporti le aso sa fulmalifa o kuso, e o mai le aso lusa fulmalitasi o kuso le vai aso nei. E le wha maumonga la ta mai na ngata e reporti le masina o mati, e tō tōsa fulmalitasi la tau na fie tu tōno leisi fi tuaso mulimuli, a o le ua o mai le reporti fau, e tō ono sa fulmalifa la tau na mwhai o na oatu no whanga mo siaki whaanso i fōmalo loina, na fia isi amol COVID-19 fulwiva. Ma ua wha au popoi tangata wa fia o lea tunu uli sa fulmale lima afe fitu se la wono sa fulmale fitu. Ma i le foi numera, e sa fulmale lima afe lima se la wiva sa fulmale valu i la tau. Ma i le mamalu lau telo lea tunu. A e se la wono sa fulmale iwa, lea au whai o la tunu malanga mai tunu i whafo na fia ili siama. E le vai aso nei to valu i la tau o wha amau niolo o wha ta o tuli il mautanga singase mito tua. Wa tau aveina sia mol wha mai o COVID-19 fulwiva. E le to ia lava se swinga mai le luas fulmaliva o tangata maani liu o le atunu i le wha mai. E pei o na iai le reporti muli le masina o mati. Pei ta ile mori maua nisi o whale maliu o lo awina atu maliu mai le mautanga singase mito tua. O le telo ia maliu e tu i nātu o iei le tu la fono le malo mo i lato e maali liu e a fia le COVID-19 fulwiva. E le te tau se dia ma le fast full valu i tū la e te otoi se tino maliu i te tonu se whale maliu. A e te tau o na whaana nati o na toi sauninga, ia le se dia ma le fast full valu i tū la. Peitai, o lo maita wina e whale maliu pe o na lato ripotia tātu telefou. O le tele i o tino maliu o lo tui nātu o mamalo le atunu i lalo a ia inga i o i lato wa a fia le COVID-19 fulwiva ma mali li wai, e le o sui ai le foi numera luas fulmaliva, o i la tau na maali liu le COVID-19 fulwiva i Samoa, e le reporti la tamai lea ua tu ina mai. Manu te leina fōwhanga ma la sanga o la iei le ni yaso lo tātou tinu, ai o tala ia mai Samoa, whaasoi fōia. Talo falava o telefou mo elisi ufongo le mua i Wellingtone. O le talamu mua, ua whailo mai le fia tele o le main star se fo malonoina o Andrew Little i se fo mai si nia o kilani saute o na o se tusi sa tusia e le fo mai e lango ina ai le lafo na whaatu e se tamai tai fai pule o le partia le Greens mo le whaiti tia o a fianga o le awa manosi. Ta ua le main star, o le tusi na whaia le fo mai e soa whaia Gary Jackson, ma tu ina atu ini whai pule o le parlemene i le masina o iulai, wa ia la asi ai le leina e le te tauona o iai, i le tūlanga e le tauona le a fia i la tau ia i mea whaapor kiki. O le rifo mai lenei Gary Jackson, o le whaatonu o le seifua maronoina lo tele, i le tū malo counties manukau. Mai o lana tusi sa whaia,
na ia whaao ngai nai ia le letterhead a le soifua maloloina o New Zealand, le te Whatuora Health New Zealand. Whaadi ai lona langolongoina o le lafo whaatua le tamata i pule o le partia le Greens o Chloe Strawberry, le o lo whaamoemoe e whaaititi aia a fianga o tamaiti ma whaasaralonga whaalau i tele o le pia whapea ma le awa malosi. Ua manao ia tai o pati o lo le tua ngai o le parlemene ina ia matua whaamamafa whaasaralanga o tupuranga te lovou e a fia i o sa whainga ia e whaonga aita wale ta lepe ai whale o loma pisnisi po o ram rates e pei ona whaatitele i le nei vai tau i le tonu o le tunuu. Whaalia le tai o le partia le Act, David Seymour, e le tau le minstau leo ia Chris Hipkins, ona whaamanino le lei mai i tangata ia a fia i o sa whainga nei pe whape whea ona lātou maua ia le whesosani mai le vai ngā tupe ono miliona tā la le asa whaasi sila mai te rui nei le māno mo le fausia ai o tali pupuni luma o whale noa ma pisi nisi la iti. Ai sa whailo mai fo i le teitai o le National, Christopher Luxon, o matua le taulawa o na whaamamafa ni whaasalanga e whaia mo te lavau uma e mō ria ma whaamao nia lo lātou whaatinoina o ia e tu a inga o sori ngā tula whono. Peitai la, o se lipoti le News Hub na ta awai le manatu le teitei whono le whalapo tonga le au whaifa o lo la iti, o le lia soa wha ia Sani Kushal, sa ia ta ua a tonu e whesoa sani tele pe a whai e tu inatu ta maiti po o talavau nei e whaamao nia la a fia i nei os wha inga e la tau te ngā lulue i tu tonu o whado longa pisinisi na la tau osa wha ia. Ina ia la tau inoa ai e le whaingo fie ai whainga tā le whaatino ina o se pisinisi o le whaamoe moe ina ia umane le taimi e whaasala ai la tau ua matua manino ma malama le lei i le whainga tā o le soi fuanga nei. O le nei whai o loa ua whaatolu ona o sa wha ia rona whale loa i le pito nuu o Penrose i Ram Raids sa tūpulanga televou. Mai o lona manatu e tā ua le awa o ina le lei o televou ina ia tau mau ese ai mai la fia pea i ia i tu a ingo sori ngā tula whono. Sa si tia i le tausanga Atua ua mawai atu nei, le au wha ingo se leni sa wha amatu ina atu le malo New Zealand, e feso soni ai i tangata la tau te le o maua le benefiti masani ale malo. O whainu mera ua whala wa i tele ina mai se lipoti ale News Hub, nā ta ua mai ai, e o mai i a iuni le tausanga le nei lua fe luas furulua, ua si tia maua lunga la wha ingo tangata sa wha amatu ina atu i ai le feso soni wha au popo mo se taimi le tu mau, le e ta ua o le temporary additional support po o le TAS, whaapea ai fo i ma le feso soni mo mana onga whaapitoa le special needs grant. O ia feso soni ale maa lo, e te tongi nā tu i tangata la tau te le o maua le benefiti masani, ai sa la tau whaatalo sanga ina se feso soni, ona ua lenga whatia e o la tau te tongi, ia pili e te tongi, ma le tau singa masani o le soi fua. O le feso soni le tu mau po o le TAS, e ta i vai aso mo maua mo le umi e se furu ma le tolu vai aso. A o le feso soni mo mana onga whaapitoa, e na o le tasi a le taimi e mawai, pe a whai e taro sanga ina e seisi. I le tausanga lea na wha uma ia iunia le tausanga nei, e tolu afe ma le ono le a wha ingo tangata sa la tu maua le feso soni le tu mau o le TAS, i le fua, e tu sa mo le tolu se lau luas furu tolu afe, valu se lau tolu se furu tala, sa wha alu ina ai. O se sitanga lea mai le a wha inga sa iai, e lua afe lima se lau tolu se furu waru i le tausanga na uma ia iunia le lua afe lua fultasi, i le fua, e tu sa mo le lua se lau fas furu fa afe, lima se lau se furu tolu tala, sa wha amatu ina atu iai. Ai e fase furu afe, lua se lau fase furu lua, la wha i tangata na lato maua, ia le feso swani mo mana onga wha apitoa, i le tausanga atoa leo ua mawai atu nei, na o ai, i le se furu ma le lima ma le afa miliona tā la, le vai ngā tupe le malo na alu ai. O se sitanga lea, pe a wha atu sātu, i le tolu se furu wha afe ono se lau ma le valu o tangata, na wha o ngā ina le feso swani, i le tausanga i ona tua, lea na wha alu ai le malo le vai ngā tupe, e se furu wha tesi ma le iwa miliona tā la.
Ua whaalia le uni o tangata whainga ruenga i le tonu o University of New Zealand nei, e mana o mia e lātou ia o lo ngā runua i le tonu o University uma o le atunuu, ia se si tanga o lātou tu tongi e tāla whea ngai ma le maurunga o iai le tau o le soifuanga i le taimi nei. O se lipoti mai le wales wha se laua New Zealand na whailo mai iai e whapea, o le taimi nei, ua uma leo ngā o whea ngai ngā whainga ruenga tu whaatasi mō tangata whainga ruenga University uma e balu i te tonu o New Zealand. Mai ua matau na wha ngā solo tau noanga i le teimi nei, e winga i te tongi i le wā o le uni mō o ngā wha University, mō pūlenga o University uma ia se ia wanga nai le University o Canterbury. O le University o Canterbury o loo manao, e se sitanga e valu pasene tongi o la tu tangata whainga ruenga uma e tusa mo le valu afe le a whai. Whai lo mai ai e le whailo tusi o le uni o tangata whainga ruenga University, Central Grey, o loo nga whatia lawa University uma le tau o se sitanga o le tongi o la whainga ruenga. Mai o se mea utala whea ngai ina ia tau whaafi tau iai le tau ngata o le soifuanga i le nei vai taimi. Sa ia ta ufo i o se suenga sa whaatino ina i le company whaabitoa i mea tau businessi ma le tamau ainga le Business and Economic Research Limited na iloa ai sa tele nisi vaenga sa si tia ai le whaonga ina o mea tau tupea University ai sa le ai se sitanga o tutongi o tangata whainga ruenga. Ua o i le whase lau la wha i tangata ua o na atu le lātou viso swani mo le wha mamaina ma le teu te wina o mea ia sa wha tāma ia ma wha lenga ina ia whama longa mamafa i le tonu o le Aio Nelson i le vai aso taruai. Ua wha awa ina i le pulenga Nelson ia wha pe fo i ma se wha lau tonga tu ma oti ia se i tu lau wha abitoa i le Facebook e whasota i ai tangata o lo o na atu o lātou taimi e whasoa swani ai ainga ma te ngata na whaalenga ina o lātou whale mai o loo mana o mia se whasoa swani i le teimi nei. Whailo mai e se whautua i le tonu o pulenga le Aio Nelson o Bill Huffler o loo whamoe moe ina ia avele nei tau mo whainga o vaenga o tū o ngā ruenga mo le toe whaale Leo Nelson mai mawhatianga sa fia ai. E si dia se laula whai o whale i le tonu Nelson, ua le o toi saunga le mua na nofu aini tangata i le teimi nei, ma leisi fia se lau whale sa whaina ma whaalenga ina ona o solo ele Atua ma ti munga ma mawha. Wha i lo mai fwoi e le leo Bill Humpla, e to a tele tangata uofo ina atua lātou whale e na nofu aini si ua le aini me nofu ai, ia ai whape fwoi na sosioni atu isi e to tele i ngā ruenga o le whaama mai no whanua ma loto a o whale ia a moise o mea whai ngā ruenga e mana o mia a inga e to e tā pena le le iai o lātou whanua ma whale sa wha leanga ina. E iai se tangata ngā lua i lunga o se waa o loa ua masalomia na pa u i le sami i le ngāta i whale o le tu malo o Otago mai o lo o whaia i ai sua suenga i le taimi nei. O le li o lo le ilo o se tangata mai saina o ngata le wa ia o na tino i le tu lai balu i le tai au le stonai ina ua umala na sifi sa whai ngā ruenga ai. Pei tai e le ito e lipo te atu o ia mo leisi sifi le fiafi ma amata mai e lo na whaia sa i linga mo ia. Nā ta ua se lipo te le wale se whaasa laua ni usila le whaia se sa i linga mo le nei e li i te tonu o le waa ai e le i mau ai. Sa wa pe fo na foi sa i linga i le sami i le ala va ana uia le va o lo tele le nei e ngo o le Berg Rishery o se va ai le stala i Peletania. Na pe so sani fo i sa i linga se va le helicopter mo nga luenga la vea i ale tu mano Otago fa pe ai mo se isi va a sa pe so sani sa i linga i le sami pe tai e le i manuia e le iai se si na mo wai. Whaero mai e le pulenga o ngā te whale New Zealand, Maritime New Zealand, e iai le manatu e whainga tāo na whaasauina i ale nei tangata pe a whaina palasi o ia i le sami ona o le malu lu. Ua lipo te mai le whaafifia ino tangata e lala i te whatafo stasi o wala pisi fe malanga ingo ta vale i le ai o le ben i le tu malo horo whenua i se whaai unga e toi ave se aini pā pui sa whainga tā ai o nā wheo la tau whanua ma whaatoanga i lea vaenga o le tunu.
ua tolu masina talu ona iai pui nei I nisi vaenga o le awala tele numela 5.5 mai sa avea lea mo mea na lamati ai le songa le mua te ngata e fia awhi tonu I o lātou whanua a tō mawhale I le tuanga vale o le tele le nei lea o atu I le se lau maila le tapula au le sao ai o ta amale. O le tele o whaitionga sa atu ina atu I le whaarapo tonga e pūlea awala le tele le waka kotahi ua whapeo na toe ave se ai nei pui na fausia I ni vaenga se varu e lata I awala ya fea I whanua ma whale o tangata e nofo ai I lea vaenga o le ven. O lo o msalomia na sengaia I a mātau le li pai late le ana pa ule wa alele le titi sa I a whaatautaia I le awauli le sa e le mamao ma le Io Thames I le Waikato I le me hoi nei masani na wha upuina o le Sun Strike. Sa labe la bea le wa alele le nei I waia moli e le tise ma palasi ai lungo o le mutia I au tafo le tele le Ngati Maru Highway pe tusa o le kuata I le tasi I le awa uli o le sa. Sa monuia le wha lave ona I le ia whaina pe manua ai le li pai late. Whailo mai e le sui pele stene o le kalapu wa alele le Hauraki Aero Club o Chief Furkers e na o le li pai late sa malanga ai I le wa alele le nei na oia sa whaia se awa onga e whaata milo ai le malai wa alele Thames ia mai tupu le wha lave a o tau mwhai o ia e tū lau ele ifo I le malai wa alele. Sa ta puni ai le awala mo fe malanga inga a o tau mwhai e ave se mai le wa alele na fia ai na toe te tala muliane le tele mo fewa inga masani o ta wale. Ua tua ia le patia le National ia le maloni sila I le whaaluina leo se vai ngā tupe silia I le awha piriona tā la mō ngā ruenga o suinga o le tau na I lo le tūlanga sa whau tua inai e le official tupe po le Treasury. Sa whao popo mai fo iai mo le patia le Act I le nei mata upu mau lātou whaalia o portakala me whao ngā iai le tupe le nei e le tā na whea ngai. E tai ua whailo mai e le malo o vai ngā tupe pe o na fuafua ina e mana o mia tele ma te tau o na whaalu e mauti no ai au sia le tapulaa ma le sini o lo fuafua iai mō vaenga e te tau o na whaaititia o na o awhianga o le sio manga ma le tau. E pei o na silafia ua tele tausanga o whautua ina sa e nisi whai ngā māloa ni usila ina ia tau mawhai e tau whaaititia le whaongaina o mālo sianga e a whaina ai le ea ma le sio manga ina ia malu puia le tamao ainga ai maise le sio manga o le tunou. E tai e le I mawhai lava o na maua se mali lienga I le vao fwai pule ma vaenga whao whai o malo I le nei mata upuong aonga. Sa wha mawhaina mai e le Minster tupe a Grant Robertson e matua tāua ma mawhai le malo o lo tu nei le foe ia fuafuanga mo mia mo le whaititia o kasa o ona e mafua mai malu si anga e whaonga ina ia au si ai le fua male te pula a ua umo na whaata tia mai I le tūla fono le fua o le karoponi e whaonga ina le Zero Carbon Act e pei ona iai I le taimi nei. I lisi vaenga o le tātou tala e toa se fuma le tolu tupe e si lia le ta I lua se furu afe tā la le tangata I le vaenga I lua po le Second Division o whailonga o le loto ni sila I le pōla stonai. O pepa sa wha amanuia ina I lea tu whatufanga, sa wha tawina lei wha loa ma wha le wha tawai le loto ni sila I le ai o Pori Rua, wha pe ai Carterton, au Kilani, o Rotorua, Bay of Plenty, Marlborough, ai mai se o le ai o Calais Tete. E tofu tangata o le toa se furu tolu le nei, ma le se le ni e lua se furu afe wha se lau fitu iwa tā la. E le ngata I lea, ai to lua istangata, na o la vai lua ina ia le vaenga lua le Second Division o le tufanga o le whailonga o le Powerball. E ta I lua se furu iwa afe mo le lua futasi tā la le tangata o ia pepa sa whaatau ina I le whalemeli te muka malunga o le mai loto I le ai o Nelson. E le ia atoa se lua afe o mai fau o le COVID-19 fuiva I le tono New Zealand e tu sai o wha maunga mo le Sanafi le ana tūlai mai ai e na o le afe tonu se lau iwa sufaa le a whaina wha mawina e le mtanga aluenga o le soifua manolo ina.
O le nei foi no mela o lo masalumia e tanga luenga a tonu pe ona o le to ititi o tangata sa whaia la tu su enga po test so le vairusi o se tulanga le masa diai i whai unga vai aso. E tai, ua whaalia mai o le nei foi no mela o sa whai ngā pito maua lalo lea ua tula i mai le tono New Zealand talu mai le aso se fulu iwa o le masina o Februari. E to o se fulu tangata na lipo tia mai na mali liwa nafi ona o le COVID-19 Elfi ai le to tasi e lima sefulu ma ona tupu te usanga o le matua whaasolo tua i le ono sefulu, fitu sefulu ai e to lua e la ua e sili atu le valu sefulu te usanga le mātua ma leisi to wha e sili e le tai iwa sefulu te usanga. Wa o tua i nei i le lua afe, fitu se lau fitu sefulu valu la whai o e ua mali liu i New Zealand ona o le COVID-19 ai ua sili atu i le tasi tesi ma le fitu miliona le a whainga o tangata ua wha mawina na maua ma fia i le wha mai talu mai le a tanga. Ma le tala whaiu. Se tala mai whafo e iaise e whale kalapu i Australia ua wha sa ina ai le teimi nei ona e pula toa ma wha tau sila i seisi tangata e au noa ma le murienga o le nā tangata. O le whale kalapu le nei ingo o le Club 77 i le ai o Sydney o maafua na wha manuai le tu la whono fau ona o le nau ina ia saonga le mu ma maua le fia e tangata uma e ulfale ma fea le kalapu mo tā whaonga ma wha fianga. O le winga moni o le tu la whono e mutua wha sa ina lava le sioa ma le wha si usi umata fua o le istangata i le tastangata i le tonu o le whale kalapu. Whaalia mai e le pule o le company po o le kalapu nei o le Club 77 o Dane Coral e le o whaasaina o le tala noa ma isi tangata i te le ma sani ai le tonu o le whalkalapu ai sa tele pe a whai e le fia se tasi i a te oe pe a e whaatau pupula mana o na o fua i ai i se si tangata wha mawhaina fo i le li pule o le wha moe ma o lunga lava o le saunga le mu ma le fia. Whai unga le nā o telefou. Malo va tai fa fonga mai le tenu lo sful fitu minuti o te nei le iva na ua mai a foi mal fa ponga lo na lua tal fo o le nei fo yaso mo le nei fo tai ao mo fa ponga i le tu lai sful mal lo le o nei tala mai Samoa ya ma lo lava o le mai tau atu o le minuti o na fa yo le ta longa statu au ya al man Samoa ya le ta lo mala New Zealand i te le titi o la foliva lo le si fa minuti wa ma ta longa le ya fu atu ta longa Australia ma fiti le semi-final. E pe ia le umai al talonga le lau vai atu. O le ua sefulu dua fiti le sefulu Australia. Ana umai al le talonga? O lau vai atu le taimi le ua mai. E iwe, sefulu dua fiti, sefulu tat ia ua Australia. Na winga na ue lunga ia le fiti whaatari mai mo final. Ia, le le, sa au le oi. Ia, ana ringa lau tatou au le la sa au ni lo mali usila i le isi 5 minuti o lumba. Sa mo fiti. E mo. Tarusia tau fai statou au. Telo foi o tapo inga tatou umala vale Samoa so Samoa se vai ngala langi ole. Tatou au. Io si tatou au. Na loa. Ole taimi o nga lue lungo va ile tala le na sau nei ile la su e pe pa u lungo le sami. O ile lo mo tu sau te a. Le na ngatal va ia le au va le stona. Ina wa umala na sifi. Ia le hasi si me fai pea uma sifi esta ngata wa fea pea le na sifi le po. Ia. Ia le si me la ina fea lo i fua uma le sifi alo e moi. Sao ni mo le si au te ofo le tau mai wa pa o fo le le ilo. La te le va. Se va o lo. Te lo ni va a container va o lo. Va o lo. I te le lunga le si le me se me la ina e pa ufu e se vanga na fo le ia te do tanga tau ma sani lungo ngaluenga va pe i lo a ia wala e feo ia. Io isi vanga na foi aua e fiata ele e alu le va e puna i la sami ai ma faina fa tupu na be le ai le tai faina tupu ta le mala ia ta wa te vi wa o sanga ta no usaina a fa pe ola na tu le va le tai min bolena no isi le va ia e fainga ta la to e mau
Afa pe ole na no se alva ai ulan sifi. Lo po puna la lo au mai lo yuto au mai yuto ile wafu. Wa to tele nei tamfa no za mo le ta pe so lo lang nga lue. Ia. Ile imsi so ta to fifa lo stala fa pe sta to tamfa no pa u sami pe le lo. Ia le la ile se mela pa u fu. Ia, se le se mela. Se va na o na fu le pa u le sami wala wa. Ia fa pe ona fa to mo le sifi. Ia mo tu vai ole fia mo e o tau ona sa ure ia lo po tu e mo. O le va ala lo. Ala va le no va nei ale talane. La ufa malo lo e falania le isia wori I to lo pa ila te to lo. So masangi lo le va awal. Fa lo ngo tu tanga te tu patia pata mai tu tonu le poto pa ila te. Ona tu. O fai fusu anga pa ila te to lo le wanu vale. Oh le si kola le si. Ala fa to alu va ai. La to masangi va ai. So le. Ia to so lo ngale le yala amal tu ala me va pia. Fai le so nga. Ia. Uma e so nga. Fa malo lo mo pa ila te to lo. Sa ole ia mena tu ese mai la tala le na ta ua ile la wano ta pokla meu o ia ile so for really la lang yo so le va Ethiopia ia na ko mo moe le ia le ia vale sa ole le ia wala kila ia le poto fa de le pole te il metal autopilot ia na wale ia la utau no me tu la le ia le tu ti a fai tu la fa no il vale lo sul 5 minuti io vai fa no io ma tu a o mi a ma tu la le mai vale le mai Wellington 11. Ate te ingol vale lapo. Ia. A lele mai Wellington 11 lo pena se lima se furu minuti anu. Ai luas furu lima minuti le feno le vale le la moya ia avale. Na tonua. O le si tu e laki e ma le le malanga na. O le mawalunga la na le vale le. La na alua ya rusa oya. Le fa pe anto fa tifti fa ilalo man fo le. Wan fa pe tau ma wala lo la titile. Lo no winga na seki le ia le awali ia au pailate ia le mawalunga lo le va. Ia na alua la ia pule la ia ta ulte me fe ala fa to atu tu ilalo le le va. Te o fo. Ma le tuala. A fa pele ni maunga mawalunga o tu fies flu afe futul mawalunga ile le. E wan sa o le maunga o te le fa le to. Mo el mele mo male mo mo le fale o le fengalo ala woli le me te foi pa la tenta o la wano o mo mo la woli to lua pasa ta una mo le si ayala le si e va ai le masi le va o le sina me I lo vo ta le uta wa o ile ta uta ta malanga so se va le autopilot ele ya la pe la va le time ya to ale lo malanga el time tu o va na e mo ya la te le lo pe mo pe mo le si ala le si na e al mena ta ua talo tato uma sa ona family ila to la malanga le ya so le ya pui ngale le ia tato wa potol tangata ya sas na ton ya foi la malanga le ya so ya lu fa nga malanga yo bo so fa la ya fiti le we lu sofa lu so fa ile se fulu e tal malo longa la se fulu lu e se fulu so fiti terminei la le wolus fur fa fiti de se fundu australia te lo feng tanto tuli mala maltaimi mo maltaimi la sauta ta longa ya ta sia ta longa ta to mo Samoa yo ya mo stala longa mai ya le la ma patataria ya si fondo la mo la tasta to pese Ilungo le fonga ele
Wa o mai le taimi a sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa I te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga va ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Va ai lua a veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. Malo waftai, to lua se fulu lua minute ia ona talo leo le tulai se fulu, fatatianga o tato proklame pe ona masani ai, ia, o na italo talonga taltanoa tu isi nei minute, ia ona talo leo se fulu proklame o tala ulunga le vaiaso, en fafunga le sfreide. Il tato fatanoanga le fatautai le sfutasi le la, fatanoa tu le fiore le pule ia famsanga te alu moresi, ia le fiore ia fsalenga ia awi matangi, tumofono kena kui. Ia. O sui foi la tau vai fenga palo tala iti ni usile fanga solo le sutasi la fata talonga na ai ole no fa ilo ine le so for ile swafa ole o manu malo ile se ivo le ti sa so le io fa longo mai wa la wa tu das for ile ia o va pela se lo wingo le telo tu pe so tala fo solo ja mo sa o so atonu laki stem e u te il to fa le o le watu mo top up sai le masa ate te in mato ai ngai le misi aso ele no ma fo ara la fo no ke manos ya ele la mo la no te no fa so ma la pepe a fo fulu no nei le oli ya ai fu ala vai le tulanga il tata longa le o sa uli mai amalo te no tan amalo matano ya afe ina fo ya matano fo ele ya sa fo ya le fai masiaki atu le penga so ta ingale na pia la langi pe tai sauce tala irunga le afamo mo talong ya le I sauce tala le fai tama te mata talong al temnei moi ya fea ya le talo le afa fato asau runga le pit ale unga la talong a fiti ma Australia ya luas fulu iva fiti le se fulu Australia ya e to ta alo Australia su ele tu todo ma tu fa o ai ni usila msa mo e faina talo le Australia ya le malo ya talo fiti salo na fa ngasolo tata longa taimi nei le walu taimi nei salo te tale afa pe ya talo le afa ya saudunga ayo talo ma ne telele mai ta watu to tele sa mo o I Los Angeles nei ya tele lango na yo tatu tangata I la fu vai ngol lang e pe le taimi nei mo ila fonga o le ai o la mtanga to sanga fi puali ya e mo ila to la fonga ya la fonga Amerika te lo fu ila mo fu nei se lenia nei tamai le ta o mata le Amerika te lo le tapo inga Amerika fa si va sa mo fele lei solo tu pepe e si va e te la tu fai tau ta la after ma lo fu ele ta po ina ta tu alon fa nau ya nei la New Zealand fa ya ele o pepa la mumu pepa me mata ta se lau ta limas fulu ta dos fulu yo le se senga la dato ke wa fu Amerika ta se la no lan tupe e la nu merta la limata la suta la dos fulu limas fulu se la e la nu tu sau e mela na fa fele le lunga ya la va pe o milional mele o ila si vai le la limas suta la le ta la ya me si le lo fa na ma le vai tu motu sau te le pitonu le o ta o parkluta le la o fa manu o le sa ma tu le o tele ia ngalu ngai o mawai se tele ngalu ngai mana o mien tanga ta fa ngalu ngai pitonu le al fa ta o fa tanga te no fo le pitonu le fa hafe ala o mana o mia lan tanga ta fa ngalu ngai ia malisi vai ngai na mai o le tau o fale fa tu le tau mo fie mo lo fale le tolu se la wa fetala e ma o le lo ia le pele vanga le ula ia le nule ila pese la talata ina I Dunedin ola fsini la fatia o me o tupu termine ya la te no ngaluenga ma ala tupu mai me nei o laite tu loa I te o ses laite 5 laite tamatalavo e te alu ese ma se no laite no foi ai alu te no foi yoi no walu no mo al fam talanga le nafi po le fa ngol vaso po walu le lo yo tele le ngaluenga ai ia te ura mo futuanga ele ia te au si le apalai pe tau sanga mo ia fa mau tur ngaluenga nei lo fa ma vai la ngaluenga ia fa taingo po Wellington fa ma vai mai nei ai lo tu lo
Ia, ele talia, ia oi. Ia wawa, ele te leo whare. La mena le talia. E mwhape man. E whape istanga te e nofo alu, whape o le weske ke wenga le whaatonu. Whape, e mo i o le te lea wanoa. Ia, o whamomonga i mai lau ngalwenga i Wellington, ele talia e lau su. Awana na wa ai whamomonga te mai. Saulola oi puller company lea. Supermarket. Saulola oi puller supermarket lea. O to vai, vai umara wali ia lea. Io. Ya na. Awa o te lo matua e mi mita pe fa longo atu la. O puller mai se company po se. O mita pe sa mas pusa mabe. Ah, bel puller. Ah, ouais, tu t'as la ou melo tu la ouais, alors il y a c'est évident ta pour la tout. Ele la alta tele o mata mai le fiel tato overla le na mata tele mai tu lo. Oi sole, lewa a mata na mai ai alta longa sfur fan man samo. Ja. Sole. Te le riva a fa ina au tua ya. O tona mata ta longa mai ai alta longa so. O sfur fa samo le New Zealand. Awe. Ya, sfur fa le wo vai tu le wo so mai. Mana ya. Ah. Ya. Alwal wai befa pena. Yo. Fatu foi maro tatu ya New Zealand. Nga uba ai o mama vai tanga talo. Te va ai talo ngale uma. Sa uni la fatu senga ile tu no pa ise me tu. Awe te fa ve va fe. Awe fa ta u fu ol mo. Ja. Tata pua i nofo pe mata. E o le te no o tanga ta sa e talo. Ja. E mama o le va talo ngale talo ngale. Ai le was ful fa sa mo le ai usila. Te no i talo afa pe ya. Sa. Ja, te masalo o te talo afa. Ja, le. Malo. Ja. Malo alta po tatu tu no. Yo, fai mari au foi le o le hale me tupu talonga ya o matato fia. Suma fasa mo New Zealand le ai ile talonga o semi final le po tu ile talonga o fai Los Angeles. Ya te me manu. Tasta to pese. Ya o fa me o pese le. Pe a fai ngata le ala tamu fai. Wa vai la feta ile man talonga tatu. A tu so le wo mo tu le wona man pule. E vele la alta tele. No ti no o mo me aga tato ngana mai. Ya se uta to pese.
Si fonga la mo Wellington e to se full ton minuto na tale o le tu lai se fulu. Alo. Mo mo tu fa tai tato tu no le mai tala e fai no atu mo li ni se le mata mata. Mana ia. Fenga lenga. Wa tal afa ayol talonga sa mo se fulu maliva. Ni usila fitu. Sa mo se fulu maliva ni usila fitu. Mana ia. Wa tal afa talonga fa tai atu te liva fa tai tina ya fenga uya I sila. Ia. Mo ni se la to ya mai tala. Eri Ropek. Tai lava eri. Malo lava, tai. Tai lava eri. Ya, malo lava. Ya ala fa wo tato pese. Io. Ya, tali pia. Au ta fa tali la ile ngol ta longa fa ile tunu. O sinu ule o Pakistan. Ia. Ma tua ma fatia I longa te mille. Sol. Io o le tausanga lua fe se fulu. E lua se fulu milion na tangata Pakistan na le ini meno no foi no longa foi ma timunga. Mai tau timu le ala tau te mille tausanga. Leila, ya ulata lua fe o ma liula tau sui. Ma le fia fe ma fe o le ni fale. Ma lo lo si o. Mo me o ta fenga mai lunga o monga. Ta lo fatua ia ina I tangata. Io. E tangwa fatu tu sa le o langa le tau te e so longa le leile tau te ia. Tio fia. Io. Na ula lo le no le soni le ina I tangata ia maftia le nanu le se singal palmia. Ma lisi no ula lo ia tau sia le o. Wa faina le tangata. Mana ia. Ai si fa mai fo lo sau te mine. E ta o le tomato flu. Tomato. Oh, sure. Flu tomato. O le nu ta o Kerala I tolo India. Na ria e ai. Ya ma o to le valus flu tamaiti lima tau sanga le roi fo mawai. O le flu le e fam telene pe o le flu tomato fo ringa o le flu me na ta o le tomato flu. Lua tamaiti peltani o mawai sai I fo I le nu leo inti o Kerala. Na lau fai so engal temne e le yeni vaenga o loa fai nei se o los tamatiti. Ai o le foi fa mai fo le fo sau temne. Ja. Le utato ye le monkeypox. Ja, me mau fa mai o le flu le uma le anu temne o COVID ma Delta ma mai se mau flu. Ale lau sau flu fo le ta o tomato flu. Ye fa sa mo le flu tomato. Flu tomato. Io e allora ta o le fulu tomato. O le fulu pe on tomato. Ia. Ai e pata le tino o tomatiti e mai so na e vela fifa o tele o tomati la auto e fo ia il manuia. Ai o fo ila le la ngola la vai fo WHO fa ile lo langi so fo malo ni le lang. Ia e mata I tu ma lungo fa ma ile. E manga lu e fo le ausa ni se vai pulas fo. Ia. Ia le fa sa voli si sia so iru. Tato ye lo langi. Sa. Tele fa mai ma. Tele fa mai ma fatianga lo langi wa male pelepe uma tele o me ile. Ilo longo ma fui o monga swing o tau. Yo tsunami swing o tau fa mai. Ya e oi mo me ola o manu ya ia tato la fo mo fa mai fo la to. Mo. Es el meu tato ye ne. Na. Ole o la pta inga mai fa pia. Ole fi auta wale mai I wingol sisi o manga male na tura mal fofo. Ole time ole fa le o lazy. Na. E watu auta sia fa malia tfo is me no fa yo fa ile lo fi ngalo. Tu sal time e fa ti no ile lo fo lazy fa manga lo lazy. Ia. Ona le tau te vai me tu. Ele o ni me e fo le tau te fitoto wa ia. Ia. Na. Foi pode se file. Ia. Na noi. Solo ina lo me voi sa vai ta to ya ta to mai fa ta to fa manu ya lazy fa manga lo lazy. Mana ia. Ala ta tu tali el ta longa sta to. Yo ya ta tu pel ta tu pese le ha. Ya. Pes va no Fa le ya nga mo ta to a fa pe fa ina ya ta tu tal no pese le pe a finga tale ala ta fai. Le was furiva fitu. Mana ia. Ya. Tato mawala tato sko se lua. Wauma. Loka ero na. E mawala se costas. Luas fulu no lo le ya por su fa por ya na. Ya tu sauna the best. Tai. Ele uto e mawala se sko al usila pe atu sai mali poti. Ya. Sful mal fade ni usila sful mal iva Samoa. Se fulu mal fade usila Samoa sful mal iva fa tai tato lipoti te ka ya I mai o ngol manga o nui. Ya na. Ya ma to tele o to ye vala mai mli poti mai va tai lava. Na ya.
Tasi mai stato tala te mai o talonga. Ia, o le fo sau ni se tatou se kofo i Samoa, lua se fulu ma le ono i le se fulu ma le fa New Zealand. Lua se fulu ono le tatou au man Samoa, se fulu ma le fa New Zealand. Tau i le rei. E mo mai lo le tatou au li poti, e mo mai fo le website le World Rugby. Lua se fulu ono sufa. Fatu fo i lau talen, fatu le la lua se fulu ono tatou le fulu fa. Fiero peto e 4 minuto, toi longo mai peto e 4 minuto. Peto e fa, peto e tot. Ia, tatu sia, longo mai peto e 4 minuto, fa mole, ta fa wolta to bese. Tolu minuti o lo toe, tolu minuti o lo toe o talonga, waftai. Ma lol mai mo ma lol ta puai tai le tunu ai ta longa le wai Samoa luas fulu male ono New Zealand luas fulu male tasi o le alu ai lunga ai ta longa i le fo swing ai le tai minei Samoa luas fulu male ono New Zealand luas fulu male tasi luas fulu male tasi sa pe to i lua to tasi minuto lo tasi minuto malo e ai lo yes tu langa fa ngo fi le tai minei io a score New Zealand kiki over lu fitu ai lo le pesa wa sa ale o vai luna nga pe fa te fa po te pe uma ya lu fut fitu lo New Zealand lu fut ono tato ia pe score ya New Zealand ai le over ia tau le no ta u fa po po ia la tanta to pese le e wo fai mo tato au ia mo ta po il tato ia mo tato tunu o ma le fa fo ma ta po ia le al fai vo tam fa na o tato tunu so lo le mo tato kala mo pese mo mari o vale mo le o vale o talo talo pese ala se tala no so ale ia le vai ngale fa talo fa mai ngale fa to mai mo mai ia Ata patu ya no to ma lo la. Ese la langi le to ma lo ta wa. Ayo ta longa le fa mo winner terminator ti tia umar tami. Samoa luas fu mono. New Zealand luas fu tasi. Mana ya. To ya le minute mai al ta longa. Ya. O te lo ayana al ta longa. Ya? O te lo ayana al ta longa. Ta lo si. La na on le polo le passing New Zealand na sa. E peto e fu se kone. Tu sa o valo anga ia na fai mai i vasonte nei le o mai. Ia. O le mo toi o. Vai ofo Tu sa o le te ofo fa le ia te awa ia. O te ofo do ofo te ofo sko muni muni. Ia. Wow. Yo na o te ro o ayana ta longa malo ta to. Ya fa te tele titi pe. Se la o va mai pe o malo ta to. Ya. Oh. Ai lua valo. Oh, sole. Ta tu tabes. Ta. Ya, ayo ta no ngale wel tem nei mo le fa longo mo le fa fonga. Sa mo luas fu ono New Zealand luas fu mo val. Ya. Lona winga ta i fasiko.
Ele o fantato squatas. O lele mata longa o luas fulu ono Samoa, luas fulu valu New Zealand. Luas fulu valu New Zealand. Tato pes. E malo tato. Sui mai anu taleo. Ya, maron ta po ta tu no manu malo ni New Zealand pe na fai lo mai luas fulu mal valu luas fulu mal ono. Ya, ta po inga Samoa. Talo fai dai tam. Yo. Ese ma na yo ta. Mana ya. Mo e pangale e wei unel ta longa man malo New Zealand e luas fulu valu Samoa luas fulu mal ono. No na winga na over ta to kikina. E toi fai fo toi fai. Toi fai pop. Ah. Yo. Ya, malo fa tai te le lava ta to ta po inga ma tua. E ile se tatou ta'aloga le tatou au e ta'aloa I ma le au Australia. Taimi la le ta'aloga na o toe 2 minute e 10 i le au le aso le. Ia. Mo. Le ngos fu tasili mavalu. Tasili mavalu ta'aloga tatou ma Australia su e tulang tonu ma tulang fa. Mana ia. Fa te tu tatou tinu le longo mai yo ingo ta'aloga pe ona yai. Ia. Tai toi mal pokalame la tau tai au. Fa tai fa malo le tam fa na le tunu fa tai fu ta boinga. Ya la tata to pese sa uni Malaysia tata por Colombia fa tai lava.
sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilota ma tofa ina soifua Lama alif sili le sasala itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai be sia mea etafea la upua tau no fonene tau ai so se sili le la lenei ma le fuaro sangumu e te faata patima e tuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua o te whatalofa atu mo lo whaaloalo le whafonga le tunu o le nita au whatalofa atu le awhanga lunga pa ia le tua ia tupu mai o le tatua tunu e mal pa ia o lunga le whafonga masani ati ufonga lo mua malo lava soifu moma langi ma atasi fo ma sablina nita au tatanu atu I talo lunga le vai asu e manisi o nei whasilanga le awala wale anga ilunga le tatua li tio nei wha malolua tu lova asu talboi o le malolosi lau whai pol kalame ia ua wasiasi mai le Omicron o le ventau sa ili ko viti ai mo le Omicron ya le lana o le mfa yen fata no po kalame ya le to foi mai foi ya tata no to ni se vai na talo fa savadina ya malo lo fe nga masanga mi sili wa pasia to le Omicron matato ya pisa tauna mo le amatanga of mo fai tu I wai le te le la fianga o le very na ale wo mai si me mu pe fa ya si no mai ni o me mu la le vai ngone vai prosino po le 0.75 ya pala ya wa le tal no mu professor voi fa mai le o le PA P5 o le P4 P5 o le P1 2.75 o te le ro po le meleno o le ve ya malo e me silfa tai o le to isia malo si ya e malo lava fa talo fa fo le malo la fa fo nei tai ya o le atonu we o le tato ngalwenga le tato le tio o lo va ia tato o lo o yele va ngale ta o le public strong public media le ta o le malo ile fa nga yuinga ma fa tulanganga o fa salonga nga ilumba ni New Zealand ato le fo le uta fa le malo e tu fa ta si le radio New Zealand ma le TV NC ya talo yo tato va va fo fa ngo fa salonga le vai ta o le o fa ta si fa salonga ma sani dai lungo le ala leo e fa pena malunga o le social media pela tato li tio nei le Facebook yo to le mai mo mai ya pe o TV le tulanga le wei tato ia male le ngata na o lunga fo o le kuko le YouTube ia ai fo ia tisi tele o si vai nga o to inga fa nga le social media ia o por kalame fa salong fa ne uno po o mafai o la ngai fo ia tala ingo fe au fe o fa salong fa le tio ia o tulanga la nai o lo va ai fo la tato ile fainga fo tu fa singo tato telefone o le taimine pe ona ye o lo tele na fa nga ye telefone le mo I mai I ala leo a New Zealand leo o mana fa tu pe le malo e le fono no a wale lo afes full mo le ono sa yesu il malo sa fa tana no tai tai New Zealand non ia no fa sidi le pe ma fai ona fa nga le tio pe tato
I telefon le wo umon fa alwe tu pel au fai la fonga isi le tio New Zealand le fa tu fa le ia o le tali na mfai on fa nga. Ia o lo wa vai la tatou te mine o lo mo mai tatou telefon Samoa. A le wa vai isi tu ai nga sources po o fo i vanga ia ona mo mai telefon. E la so ta inga le o umon fa tu langa ma le Pacific Island Forum. E mataulia o le ia tatou motu Pacifica o New Zealand ma Australia. O ina le si awala le mo mai tala na mo ele tatou whaamatalaga me o lo tupu Pasifika. Ia o le vaso nei la wa matai o na mo mai emaili mai na. Ia o la mo fo ilani vaenga i mwhai o na matu ale o talafau o tatou. E whaonga le polkalame la wano i teimi o nana i fo polkalame. Ia ina ia mawalma anga e tatou o mele ngate i me o lo tupu tau ni New Zealand. Ia fa pena Samoa ia male vasa Pasifika. Te la usi teimi te le tatara noi me te lo tupu I fafo atu New Zealand pe o taua ma. Ia manei se ili mai meo lo tupu tono o le vasa Pasifika. Ina ia lava I fo le tato malamaanga I tūlanga o tau mawhainga wati na e o lo whaatino tono o vasa Pasifika. Ia o tūlanga na e teimi o lumala matan tō whalongolongo mai fo I swinga o tala la avatu. Ina ia mawalwa enga le tato whaasala launga. Whaftai fo ina nei alam whanau o tato. Ai me se ia o le sunga le a Carlos Lee Morrissey. Ia pe o le ngalua I tono lo fisa lea. Lo fisa lea le Pacific Islands Forum. I fiti. O fiti. Mana ia, i wana le wha au tu waile, wha mautu waile ofisa lea. Ia, mana ia fo I fasila tunga duenga le tato a whasalau. Whaftai ia I lātou. Ia o le isia nganga whaftai o le wa ato sia wofo I le ulo ai ono lea pe ua whaulu whale atu nei I le vaengo I lātou fo I le o tangata whai pisenisi wailonga fo. Ia pe o lea o se tūlanga le leitele ona o sa tātou mahalulu e whaatasi fo. Ia me se ilunga o tūlanga leitio. Sa o le sunga ia ulu ma mo tua ai ono. Ia e tonu to tele ai sila fia I mai o kilani e o stangata fai pisinisi. O le lua festival tolu te momono felo ia sa tatano ai ben fai tatonga lua fatasi wa o ia te mina sa tai fono lungo le Pacific Media Network. Ia na matutala nola ia tamu fai tatonga lua fatasi. Ia nei wale na saini le Memorandum of Understanding e muli o le si pepa na o le Alliance Agreement e ngā lue whaatasi e le Pacific Media Network ma le Samoa Capital Radio. Ia, mana ia le whiro inga ma olu tati lo le leia tangata fo ile e tiene ue ne sa o le tala noa e whai mo fie fo lana e tala noa iai. Nana whai e lo le o tato whaatsinga na pitanga na malato I mwhaasala lau e lo tato I lunga. Ia, mai o nano malama lo ia ulu ai telefo in tala noa sa ula lo wili tone ia mo le amano tala noa iai. O stanga tai maari e fo I te lelo na sila fia tūlanga tau whi business. I ele software na whai e lana ia company o le Conchita. C-O-N-G-I-T ele ngolanga company. Sa iei whale Sydney, iei lungai au kilani. E ne uale na whaatau umatu ia vaenga na toi whaatau malana Paul Kalame na e whai e mo meo o management I me tau business. Ai whaatau si company le Silicon Valley. Ia matau leo Silicon Valley tu so nao le au tu nao o me umwa tu langa wha teknolosi o na ele fofoa mai ai maua mai tu ai ngā vaengo teknolosi le wha o ngā to te leo tātou laulang. Ia o nā lana whaatau iai. O le teimi muli mata noa I ma ulu le business. O lai tau whaila na farm. E whitau, o lana mea o episel ni teimi sunga o le tau whaila o farm. O vatulo, o fai sau farm, cloud farm. Ai ata mai, mai mo I matea I wak. Ia o fai pisi ni sile, o e te fai whato anga manu, lafu manu ma. Ia sa, o mena na nga e ulu te le lola po feo o ele farm na ulu le cloud farm. Ale o fifia te lo wa ia to e, o le wa intact, pe le o fa ufale I tonu e whailonga fo lana I tau tua I tūlanga wha pisi nisi. I tonu o le Business Hall of Fame I tonu New Zealand. Te le rope to fien tangata Pasifika o ia EU. Ai mana ia te lewa e tu wata ngia fo I tātou. Pena o tālonga le tau ilo I tātou. Au vaenga ia tau nei lo e fo e whiorolo fo I tātou I whaingo pisinisi ma.
Pe avea la wa Asia mai sa malangi. Ya le la ua o ye fo ma ulu tu ai ono ia mani telele le fo tulanga wa sai wo ye le suile o le Pasifika ya me fo Samoa. Malo tanoi tulanga o le tau masanga nei vai tau. Ia le tulanga lolo wa ye le tau afianga o le soni. Afiang fo le tunu ia tatou so se vai ngol le tunu ia e fa pe fo langi nei vai tau sa e mari te le va vai de bele tu pula lang o lo muro lo si vai ngol lang o si bole ni vai o si ol mo tu ai vela le tau la ye nei au New Zealand na le tim mele mo wita to Australia fa pena o lo ye fo mai si nu ia ta va tu nei pe a fa ti munga ia o solo ele o mauma o va pe ese mele tu pune ia mo me le vai po le ale fa mai malor pal ma mia ai palasi ale vai tu mo e ama to vai o solo mai la lo sa yo male e ma vai ole tulanga na le tato te lo vo tato nei Wellington a mise na inu ia pe o Nelson ile na afia tele o isi vai ngo New Zealand le o to i mafa ele yo na lo talo foi nei tangata e mo ia ele o maliusis a eva ai le tulanga o falele o tumu pala ma vai ia o si o te loe de to fai no foi fale na e to e fa fo fale pe sui e si fi esele ia ni si vai ngo New Zealand le o lo ve fa tolu ni talo na amata na ye ti mu ma fa yo te tono si o ainga na la o se lo la so e tau vai le malo se vai nga e si fi nei tangata ni a o le na lo umala to pe i invest i me ia e fanga tai a to la fa ven sa vali e se mo le fanu le ainga vela me la o ye a tam fa le malo e vai se me e ave nei tangata na fo le su ia ima ia fa nga la lo vai nga le fa ni po wetland e si vai nga onu mai fa i fa pena ina ia maua ia se fsui inga mona i tangata ia. On mela e mali o le matua i lolo vai a tātou. A le vai e tui zoi tafe ia le o le ni vai i tō se vai wa matu tu. E le nu unai Amerika na ua e tula ua maua e matulanga o vai o dinosaurs o tō inga manu voi pevi e tanele mafo i tō inga tau te ola mai tātou le wana le Mola ki fo o le ia au tātou mai tātou Iyo e sa vale tunu le po algo fe tau mai ai fe tau mai dinosaur wala sa vale mai ia lo no le tau te va ai ata mo me o dinosaur mo me o tifanga ma ia le ore asa ye manu la po ai i la so ia leo pe sa o le la wailo o vai le fai ngoa o vai tafe fo ia fai ngoa i manu ia e la o matua matu tu le se vai e to ai lo tu langa vai o manu e pe o 4 miliona tau sanga ole o vai nga fo la i le fai mo su e nga i me fa pe a tamana nga i matua i pe o te miti fo le o mo le lo le kisi ma se le fia pe mo me fa pe excited ia na o ai lo o mo tu langa vai la lo va fo le o li mo lo le la lo le digital i tele o vai o le ni vai ia na la fai ngofie na mo ia ta ia ma fai fu ila to tala ma fa mo fa ma ni i la na sa va di ia ai pona le me fai ngofie sa va di o fo o mito la po ia ba sa va di me ila o tele i fa fia na ngau e ngau i uma ai vai le me vo le pe o le vai tafe wa la e da le vai sa va di o nga tonu ia o le tūlanga na lei ia fo i whamtalanga o mea na tu. O le siva sanga o maunga isa le rope tasina fo ia fianga o le. Ia, mataulia o le tua i uma mene climate change. Le na pisa mai ia fia ni tau sanga tato o wawa ai whain tato o ngā ruenga ina ia whaititia ile whatupa i o le vevelo o tato planeta. Ia pe ia le ano ia nisi o Australia le sino o whapena i whainga maru tu mwai atu. Ia o so mai Donald Trump ia ese atu Amerika mai le whenga inga le na saini i pali. Ina ia tau whai umanu o la langi whaititia le. Ia ngā ruenga fo i whai whaatiri whaatupula ia le vevelo o tato planeta. O le tūlanga la na le o me rua pehu. Ia o whio o te mine i tū moitanga te auto ski. Ia ele mwhaini ski ele se aisa, ele se snow.
Ia o mela o tu. Na le tu o fale ia pisinisi ia o lau a matana vai na istanga te whainga albenga. A wale se albenga, ele o atu tanga te whaonga ia no whanga i peo na masani o tu ski. Ia o te loa ina loa tu inu i puti. Ia o le ski. Mata i le sale. Ia, atonu e mate hui pea whaini la tau video, vole tau le whaali e ski o isi tau sanga i mata pe ale o la ski, ala mata tu tau le leo maadidi i whafu. Al tūlanga la sui ingo le tau le ieni. E mu ve vela isi vaenga lalangi. O le ini vai tafe o isi atunu. A le ma mafati bonga e te atu. Ia awa pe mafofofo le talo mene o le vai. Evaporate le vai. E mimiti le ea le vai. Lo inga mimiti le lunga e vaenga o le se vai. Ai mai se saa mai nei niusila le o pololo. Manu umo la lagi le lolo vai. O vai tafe la ia le o matu le na miti mai le unsa. Le tau le sua po feme mai vai ele o e tau le lo peso o si vai na vai le le mai le pala si mai nei pe timu. Ele po se malama o se atu no vo ile po fien me fa timu. O vieni no fanga fai fati. O te mana tu ale interview na fai ma pene huru le fale atonu scientist. Scientist. Na tala noa ele whaonganga o le ka pone i tono vai tafe e mi miti ele i tau fisosoani le mele whai titi ele vevelo le. Na ele mole ia e whailan tala. O le vo i nu ulai whaila to polo kiti. E vai pe wha whio na wha tingu vai ngole lu le mo mi ese vai tape la toa wha. Ia wale vai ngole le Eastern Europe le fefo i tono Mediterranean. Ia e tau le ese vai tongu ina. Lana e tau whaini susu e nga pe wha whia. Talo e nei a polvaso lentia. Ne sa ele tala ne mai a saina. O lo ai saina e whaini ati na e whapena e whapala se ti bunga i vai o saina i ele se vai. O le mea la, awa pe mo fo i lo se atunu fo le mea. Amana o le matua i wha ti mua o porua. I lo inga vai so atua. Pa vai tafe o po. Ia, po to inga mea na no o ele malama ne whalame o malama whani on po fo. Ele ia pe whaonga lele. Te pe ia o si mea o social media. Ia ai au so fo se whaonga se se. Ia te ia le o fiu isi. Ia le susu le avo ele palasio ti munga ma lolo vai. Ia alai e onge isi le isi vai ma vai. Ia tono to inga to mai na lo anga isu inga whanei ono pui la lo whangole. Climate change ia matato. Ia o le hava vai po la ngal wenga le tanga te fai o fala le tato fio i tavale. Ia. Ia to le si vai nga tele ana le mo wai le. Kapone mana. A tonu e sa o ile maule le o te va tu la o fai fina nga is company te tele ele Apple o le Amazon o le Google. Company la le tele la fai ngal wenga. Talo me le COVID lua filos food. O masani tanga te no foi fale ele o fai ngal wenga. O le la o fatu nei to mai. E mai tanga tele ai. Le la fai ngal wenga pe le fale. O le la o va i nei kon kala te tanga tani. Po le ale power al fal tanga te le company fai ngal wenga. E tu le tanga tani a. Ja, fai ta tele a fa pe o ele mo mi tele company. E te fa pe pele al tanga tana tene fa se me te usa vali ese tanga ta lo so mai lisi company. Ai pe o si me na le wa matan tala no ye. Ye to ilo fai ngo o le tu la fono mo tanga te fai nga renga. Ma le no fo va fani fo le matanga ta e ona business. Awale o ilo ni ile time COVID. Sa ma fai au fai nga renga. Anga fanga do me tanga te fale. Yeah. O lo no winga la finga ta tele na fina o tu le company apia. Ini ai tawala isa wi ala na fai la nga renga ala no funga do mal fale. Ele isi fale to. O lo no winga la me la tato vai e wana sul tu la fono. O kon kala te fo ia fai ni mistangata. O inga le fa pe fai la no fai nga renga lua so pe o tu le lua so mal fale le vai aso. Au visia so sau e visia. Yo to inga me na e ia me tau lia te mini o lo te le ale mo mi o tanga te fai nga renga. Yeah, no. O le te mi fo la nei ai alu so la nga renga fai lo le fa pe na ye. Awa amna mi o e fa te o le ta to alu fa pe na. Wa le ia lo inga fi o fa talin tanga te fai nga renga o lo to te le ni le o fai nga renga mo mi. Ia ai fai fo lo fi na o tu fi na o
Te watu Malo si te ule mo nga wenga na e watu lo pala fu ai. Ia e be o le whaalongolongo atu o la ua whai e isi whalwhai ngā luenga, mai si fwoi mtanga luenga al malo. Po whaatu langa leila to so wa peu wale ini ala to kesi po ni la to awainga to mawere te la to oia oi me to tino e pe ua whao ngā whaatasi a. Ioi, te le official malo whapena. E whaatutu kesi, o tangata lai mo tu te o lau kesi na, ia ma le docking station la toa whapi e lau laptop, o lau o iei ma le monitor, e na ngā rua i lola i ufo e alu e ave lau laptop, a mai tangata whapena le tūlanga lai e. A tonu, a vai foi la le tau mo le pisinisi la tau, e le tau mana mieni whale te tele i ofi tangata pe lima se lau whate te inga. Lo inga atu e so se whale pe, so e na whale ofi tangata e tol se lau. Ai faina wa i mele fainga luenga mai si fale a ai mai si tonu i office ole mela le tupuni ole la te lo ai nga uma atu e va ai le na tanga te fainga luenga la to pao pilio le pao le luta usanga le uma vai wa le tele fainga luenga mai fale no fo mata mai ti fale nga na do le pili tele fa nga ia pala ka ti poti fa ku ka i tele o te ia wa fo le o le office le no le tima ia whatau le milk, whatau le susu e ti ia o tele le adu lunga le shopping. O le mea nau te iloa lai tupu pe ato e ilo le leia tau o whatau ngā ainga. E mlisi me tau nua vai e a whina o tulu tanga te whainga luenga le no fol fale. Ai toi whina o tula tutongi foi whapopo, whape mal company. Ana la o si ilunga lo tongi wana la le to sau whainga luenga. La le to aluso tupe sau e lau ta vale. Po lau pasese, io tu sau lau si tanga foi na lo tongi la no fol fale a. Le mele tau le fina we pe mai la to se tu pe se to le pa le la fa mai o computer ma telefoni ma mena ina ia tu fa fia nga ia o to inga fina ngana tau fa Ro po fa no longo mai nei vai nga no fol fa le fa pe ia vai la ia fa ia ta to au finga nga ia e tau fina to o te no to te la ta to le fa na fa volunteer ta to ngal we o la wa te tunu e nei stanga te fa ngal nga le fanya ta pinanga fa e no fua ia su ola na laptop fai tau fai ansa sa ola ia la ua ai le o fa tu pe e pa wale me o ta fai ma ave de sia so malo lo fa sku e me na ia o vai nga uma nai ma fo o sui tu le langa le o ta to ia o sui fo le fai no tai me nga luenga mal fai ta sia me e fa ta tiele po a me ta o le KPI o le keep performance indicators. Ia po mo me o milestone o me tau no tu le taimi mo le taimi o mai. Ia na tu ulo le fai de tu sa la pele fai nga luenga le alta ngata le. Ai mana tu ia fai nga luenga le po. Ia. Ia, le se mo ia. Ta sel me ia o tu taimi le o mo le fai nga luenga. Ia o to inga swinga na le la o i tato. Wow. O fa la tato le tio. Ta wana fa sa la le fitu tai au. E o le taimi dia. E le fai la na ne de sa o se si i langa e te tawana i e tangata. O whala wena toi ngā luenga le tawana i e mea nai whamalofo tato o whai ngā luenga le usu mai tae uma. Ia a mese fo le a whai ngā luenga pa ia le tua. Wa le fo i whai lato o ngā luenga. I e tapsai na i tato ngā luenga whaasalau ia se tasi. Māloa, sui a tato le whaamai. O tua lea ia se tanga mwhaintoi. Ina ua mawana ia o le COVID talua o whaapea. Tio whaole nei vai rusi e te le vai e o mata. A le whainga le whai a te whio wa ai po whea tonu au le. E te re lani a unga na a whia. Whio lolo a. Mālo, ia. A tonu o mata upulawa nei i upawhai o le mālo. Ia le wawe ato filfilia vo i le whonftalai fō. Taim tonu lawa ua wha te ai le isi whaipule le whainga whai o leipa. Ia pe e ulo atu i tonu le. O le a matala na ngā luenga i ale fuwha ato ese o na o nisi fo i o whai unga sa whai e le whonftalai o matu. O Adrian rua... Rahe. I po. Sa awai le to ina le tālanga o le moto Samoa le kumisina Samoa. Sa whelua ina mele lana ka. No whatu isi taimi o whiwhatanua. Me wale nei vidi atu. Ia alea. Ale wai ulfi video fonga fetalai. Mana fo ia me se fonga fetalai e fatana no ti faingo la tonga luenga. Mane paola e no fo mala to e faso so e meta o tono falfono. Mana fo se isi taimi mo
ai se ia mo sa fa maori mai se fintale mai I wai sa ole o fifidia nela Adrian no fa tu ofisili la solea a tu no ole sta matele la pito ai ato mo le udua ya le wa to le voi un fifili le ele time lo tel tu no langa iluma e una fa maori mai le fonga fitala ile le fonga lo na winga la no fo nei fa no longo le opala ngile mam la mo awa ole official language le ngana na I New Zealand I tonu ya apole ala le fonga fitala wa tautala ngana lu fa maori mai le te lo ngai fi otelo si fo fi wa fa to ale fa maori lo a tonu to inga swinga na le langa fo I pe no tala no tato fo inga lu tau nei si so tato mal mlambo fa maori I te ua mai tato malo lumana ia zau fa maori mai ia e matangal fa maori mai ala nanu tu ia wa le si be so fa maori mai fa sa mo tu ia fai de mal malama ia ni na nei lo vo le fai go filme o le so mai la ngana ala vo no fa tato mo le ngana ai pe o so inga swinga na tato va vai e mo le nga ilu mo le nga lu fa sala ilunga la mo le tio mainstream pa la ni tio ia le radio New Zealand ma TV a tato fa ngolongo le wa sau le man nei ale fa maori le fa sala la ule ni yo longo TV la utam fa ya mai a yo fa pe le tau fo ma fa ma maori sa fongo la mo a matana o tato fa maori o wale si di mas futa sang yo o tu tato le ida to a wadu la to ia la fa longo fo la e tau fo na fa maori e te fa longo mai po ai tala fa ye mam la mai e un bai ele do ele no mana e pete o isto la fono se lo ngati lo fa maori tam fa ina fa ta o New Zealand te tene no ai ya o to ina vai na atono tu pulanga le fa ele a fo mai ni temini o la ya o yanga ngani to wa o no no wingo le si di mas futa sanga o la to ele la fa longo o la e tau mo tu tala la fa wa vo le na o la mai ya o ma fa longo ia mal to telefo ya la tau tala o ta o am sanga de bai ngania o sa o no o le ta o ngana o no le tu lau le pepal ta o nei ne sa o si tam si to ina maori ne tam iti ia ne pe fa pe o sola iti sa fosi fo ile pe fa malo se fa ya o ngai tu si fa pe fa sano tau tala o ngana maori tono la ia te no mena sa tato mo fo ia so te tato so ale vai na le fa maori au tai ai mo to la o tu si mai o to ai nga tu la fono na fa ye e fa ya o nga sola I ya o palangi tai na fa fo sa mo e o ni sa fa sa mo to no le o le onga ia le la na mo fo ina maori a mo lo tau tala fa maori fai do sta mole no fo la tu si fa per sale a woni to tala fa maori to no o senga mena samo e fa sala le vede va no mo voi fo wala fa samo to ai mal pala gi mo va fe e na lo le vede va fe e va il tamu fai fo le a to no la to manatu e va vena le leila o inglisi pa e tamu fai tala le ngana temi o a e wa te lo vol fale ia fa sa mo lo wa te le na lo fale ia le mele we ni o te le na fa sa mo mo tanga te sa mo po le fale po to no wa la wa lo ia fa ta si ai pe o tu langa na ia so ia to no to te le fo la fa fo mo mo ta to po kala minita yo sa mo we fo tu langa na o le fa sa le to no senga ia so la pe mo o nanu o fa sa mo ai le nanu to ia fainga o sui fo yo sui fuanga le wa matana toi fa no mai tu langa nei fainga wa a ta toi fo I mai a Adrian wa Rurahi Rawi a tonu mane te le va e to fi dia fo sai fo mo I si ma oli fo fetalai a mo lo nei fo tu la I mai ni te tu la I mai tonu le te mi a la pi pisa tu tonu fainga treva mela le lo le go tau sanga ta loini ia tonu e fo ia o fiu fo story no mela fa ia to ai pisa ia na le tuli fa fo tamata ia mana fa unga ia fa ile o fa to ese nei le fongo fetala ito a pale mele tofi a sa mo fa to ese ai le si sala na si anga sala nei fa ia talu ai o mele na no fo ia Trevor Mela
wa fo i fai le fai uma fo le trespass ia tangata one i e fa sala tangata le ni o tu tonu te mi ele ve to la mo Winston Peter ia fa sanga mai lo Winston Peter va sa mane io la ave tu la fo ia va vi alto tele no io pale mia ia Trevor Mallard ia mo le cabinet ia fai to fa ui tu la mta una ile utal fenga ia na nei wan to fa ui tu na se fia o le ave ile ia na la e fa to e se la e ono le se o fai umai e fo ina fai na tai wa bewa po la via to le ia o le sa sui pale mia la tu fai ga malo o to na ia no fo Trevor Mallard so no fai va pe ia ia la o fa sa mai no Trevor ia vo ia Winston Peter mai sa le te tau ana fi video Trevor Mallard te alu oi avia ma pai komisina i Ireland ia lani e le tala fia mai no winga mo le tofi wa i tala o e wa to winga pa ai o to ia le wala nga mai lu o te lo ai an ave o la si tofi fa pe ia Winston fa pe e le fe tau le tamo le ia la nga se ia tulanga o le aso tonu a le na tu sa o le o sami le parlamento le tu la i mai o Adrian ile tofi ai ho so foi le fa so sa le o lai tu mo tanga tam fa ia fa ia ai tu le ava tu foi malana mata o po le angol fainga ia tu ia ai fa sino Trevor Mallard le no foi no ta so ai le Trevor Mallard e le lo ale le po le te mi fa ita le ina va mai lo le il fon fitele e lo simta o po no fa tana no te ia na tau fifa pena wala se sela no tau pulevat ale o fa nga fo ia le de no le o so itala fa pe te mini wa ti le le tangia tanga to le po te lo to te le le fifi ia mi se vai po fe wo lam tau ai se i vai foi tam stato pe se le ona o to le vang no lo tato por kalame Fauli mai o maua pe a fa afua o ni timunga O loto le tutu sa wala yona le maua se unga O loto le tutu sa wala yona le maua se unga O ai ele poe wana upu e se ina dia o Mana o iai le loto ai vai lo utino Mana o iai le loto ai vai lo utino Uma mai o aso ai le umalo salo Olo alo e te le tala i le sao Olo alo e te le tala i le sao Se a e le pona wala iona li ua le alofa Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Fai mai wai musi a ita o le fui vine e ona Sa wia tau Tai vai nei o Beta te no fo Ile malie o si o loto Awane I eto e ma salo funa Bete tali tonu pe ata sola I maunga Wai ele tama wana upu e se la utausa te fatalo fatu le fafonga le tunu o le talonga fo ni nei talo lungo vai asu ma fatasi Savelina fa so atu le fafonga tatu tunu malo o le isivanga le e le pepo le tae nei o fale fo ia le ua ia le fo ngai fau tonu le tu malo polidua e ono afe la fa tele nei fale pe fa pe
E nei ele to inga por kalamena e nei fofo ina ina ia masala pe fa na tina chile fa inga o fale ma vena mau. I ele vai ngol fanua le se me le va Plymouth ma Pukero Bay. O mo ona whailonga le kaingaura. Ia o kaingaura la vai ngale le fio le tino le umo le fifiri le malo e whaienga le wenga whapenini New Zealand. I vo le taimi tau sanga le umwai sa whatalanoa i sui o la tau lungo le tatou le tio. I ma la tau fuafuanga le whainga o whale e tau whaine i Eastern Pōrua. E le whainga le lewa o ne poto. Ai tasi tesi ma le fie biliona na mai le malo for regeneration. E toi whaale le ele te lo whale nei le whainga ne o Pōrua. Ia ma whaafau whale o isi whale tu ila lo e toi whai whale fau. Ia o lo whaanga i oi mea. Ale fau lau whawa i la tau le si whainga le mo whale whaapopo tono Pōrua wale e si. Mo uma foi ni tala no ia ni te paika le pulinu. O le va ila to le fatu tupla i o tangata I tonu Pōrua. Ia no no wingo tangata umane mo mi fale le la va ila to e afe mo hectare so lo fanua le vainga le vao. O Plymouth ma foi ma Pukuru le to le highway to pe la le transmission kali le o mele le state highway 59 lima Ia nala e le fufu e whai il whale. Lono winga o ngā luenga le whai nei, o la ega tala no le au whai whato anga, o a inga, o pisi nisi le I whale I. Ai whatau. Ia na mwhai role na whaule ai whaule loina o le si taulanga le pe whapopo fo ia. A tau le ono whale ia, mo miesi a onga I whatua ina a onga lai titi e. Ia wai ai a whape e uma e ai whantanga te le whale tasi. Ia whani ono lusu wha, o lea whaina lusu wha whila wha tangata lana. La ia I le whanua lea. Ia e mo mia te leo, wala vai, o le tala no le Three Waters, la whaina ia la vai, ia o vai e tolua vai, o le vai ma le timu, o le vai mai umu kukam whalta ele, ia ma le vai tau mafa. Ia o me umana e alu whaatasi, ia o telefo le tupel al malola alu I whaingon. Ia pe o si vainga ia tina e o le tam whale malo e so ini poloka whaapea. A whau whale e tele whale mwhaine whai e. Ina ia wawe ona tau nuu le mitire ina I whaatupulo ia le numero whale whau tonu New Zealand. Ia wai tō tele nai tangata I whaatau talipo wheene no foi. O si taimi, awa wai ne pol kalamele a mai o whale e whai mo tangata. No mawa whaule laki tangata di New Zealand. O Samoa, e te alua o ta mai po e whai lo whale. Au ni. I pi whaatani le malo e whau le whale te alu te nofu ai. Ia e si o le lawa tango lima mwhaina whaatau whale. Ia ona isi futangata. Ia ele mwhai e wawa aipo la so so ni le malo e mo se whale nofu ai. Ia pe o le whaasolonga na le ia nei. Ia ne lau fia fo ia Pōrua e. Mane e fo le ati na e mo Pōrua. Ia a tu fo i le transmission kali. Ia whai nei mo se ve linka I lunga. E whai mo fia lana e osa o tai I te Wellington. Ia a tonu e o ngā fu I wawena la pe ave I tangata ia wale pokalami fu lea malo le whaano fu I whaltal malo. Ia pe lana na wa ia tu isi tu o la amata na ve se isi whaltal malo la I tia tangata i. Una lewa ta tala wheo inga motu lisi ma tangata ta wha mai whafo. Nā tonu wa. Walisi mea, o le laki fo I al whao nganga malo whale o whaltal malo ia. Ia. Ele taimi o COVID, ko ele ama tata whewa. O nana sefe mai pisi sina wa vo lai te tongi e tō pena lofu. Ai ana le ave I tangata ia. Ia o levan te puli pide lo pisi sina o le mwhaina wa le se tō pena mo. Tele tupe isi whaltal malo ia na maua mai tupe ia I te mo tangata. E se koe a isi alai e le o fifia isi. Ia, o lea ua whaeloa le malo le fufuanga fo I lea le sa whaatalitali ia I mome supermarket im whainga whaatau vanga ai mai se mona I pisinisi la iti a le mo o le avanoa lea mo lato ia pe lela wain forsanga le almalo le sa whaatalitali ai e lele talo le avanoa mo tama I pisinisi a le whaila tu whaatau vanga ina ia whaatau ia I tau vo ia o mo olo si Atua. O le mele le ia ile suinga le o tūla fono o le whinaunga o le Commerce Commission whapena ma le New Zealand Consumer. Ina ia ave ese le pao le no nofo ma le foodstuff, ma le Woolworth. O le ia umai supermarkets le tono New Zealand, o le Pack and Save, o le Countdown, o le New World.
o sai e company e lo i sa lo tonga me fai no ia fai fata nga fata o tola to lo isi te mai business ava pe o ele stala mai fata o mato e nem fai na e to fata o to this company lo so o to inga sa wa puli sa wa na le na fai la to apa mai lo le malo fatu langa ta tala le ava no i tu sa pa o i le fata o loa fai fata anga ta pe o le tau nai fata o to alanga le to o fa sa ngai company o ye nei fata anga o fai na la o mana fai le fatu langa tu la fono le malo tu mai male ava no fai o lua ma o to filinga i tonu le li a ma to ia to le ya fatu la fono lo ia le wa mata lo na o la vanga le fata la no na isi pisini se mai tatu nga lo fata si o me la te ata lo te va eto e mana sa pala ia tu a le o mo le staff ia isi company lo ne e fo la to tu pele la si ia i le vale a te wana avele ava no e whianga i sa oa ma le fai fata anga ava e tol fai fata anga e fio lolo la le tupe mo mai i aru ave mo inala no o kai ole ave i ia pe ole meta ole vai atu ole la a palasi la lo tau o lo mo tato awa e ole o fa mania e ofa le miliona le aso le tupe le polo fiti a supermarket e silia tua ilo le meta una ye o lono winga o la o mona ile la to polo fiti la mo au le fufuanga ma le vai la to inga tau le ye o la fa popo mo le si miliona e silia tua ya saitas tol se la ono lima so tau sanga lo ingo la fa ina to pele mo fa popo atu e le polo fiti la ye ole tu langa na la ye ole fa tu langa nei la ma nei va ye tu tau si a matalona va ve si tatu tu falolo tau si e fa tu langa i matau talo talo ni no fa tau ole talo e mai fita la i va le kilo ha ya poso te le loi container ye mai sa mo pete im faina mai la lo le tau awa sa ai o fol tu nga tau le ele la se material intia ai tau no vai se tu nga fainga ina ia sa wa mai ol fa to anga sa mo pai pasu mama kiti sa wal container tu i fa tau lo tangata ol tu nga fainga na tau tato va vai ina ia se fa awai pe ole me na fai stanga tal fa tau pe po wenga mo umana valu ma we pe tau mo fia tu ina na va tu le ai sa wa ia nei lo fa tau talo le ia o le to telefo ia mana o mai lava le talo le mai o lai ai e mana ia ai fresh ai lenga le ai tu si te mite le lo te e va tu fisia tu le fale wa mango wa pe wa ngau tu pele le fa tau we ia pe tu langa na ai mana le tu langa le wa nga i ta tu le fainga fu fanga le malo ia mi sili le o sa no fo le pale mi ala to be le tu le va no fa fa le ale ia fa tu la fo no lo le Mane o lela ele si company tele la le Costco le sa asia se el palmier la son na fi male stationament sta io no winga le o le fo iva va tu pe o le fi sa tu e tala al masina nei e pe o po local covid ma tu la ngom fo i fa fale ma ia ai lo no winga tati va tu le o le fal no winga Ola mana ia tele fa tau vanga mai si ia la ki fo yo kila dia fa le fa ta to fa le mutili no fa no e fa wini si company fa pia ol mi sili na fa popo ile vanga le fo i competition ia vanga le awa a to tele na fi lo fo le mai la lo tau o te tununga na wai tau wala tau tupele al fa tau tanga te fa tau ia to la titi ia mfanta no fa pia ia tato ia tau le susu neva ia tato toale tato la ve o mal tawana itas ai ato fa lo ni company tawa ia ne lo le si pa o le tau malo ia pe o le va to ilo le to la fono le o society po fala tanga voi incorporated society o tato tele avanga ia non for profit ele charitable le le tato ia tele e kale si ele na ai fo i mo society e la lo le vanga le incorporated society o le tula fo no le act incorporated act 1908 a favor se la mo le valu la e fa ngai e fa vai ia business ni
E o mai neo la e pese ia le tu la fono le. O leva na sui tu la fono, tau na leva na sui a. E to tele ala isi company sa ye I o umana di riches. Wa fo ye de fo ye talo la to tupi. So se fala tonga a fa pele stala te mo mi fa mani angal malo a misi ala o le tongi o se income tax. O isi mena e mo ia la ia inga tau ona fal pe tu avi tonu ia talo tupi tau sanga tai tasi. O isi la company nana listala. Ia o fiu fatali ia no valore malo a ese ia mo le toi amna ia la to futu langa pe ona alo ia mo ai o spisini si fa pe o le la ia foi fautuanga inisio malmala mal tu la fon tilo si nei fa la putonga ai longa mo to e baba ai po talafia ngai le tu langa la ia le la to fa la putonga ma le tu la fon o le fautuanga e tauna vai o to o la to le incorporate site o e vava ai pele o talafia ngai le o ilalo o le charitable trust awa te pelo al mele ne tato charitable trust ia la tele is famulianga ile mo ile incorporate society ia atonu mo le fa fonga fo fa longa mai termine vava ai termine o lo la to ilo i tu la fono ia atonu nga fo to si la to po talafia ngai le tu la fono male tu ainga fala tonga nai fa vai o to po le tau ona to se e ane le charitable trust o le leona ele pesa o income tax to e mafai ona aveli city tu pe fo ye le fa me alofat ai alu tangata na le vatula na me alof e claim mai le tasi vai tolu mai le official la foma ia pe ona ven me na la mo tinoa ele charitable trust mai tele isi ava no e fai o tunga luenga talfia ngai ngaluenga le lei wa le tele au isi fai ona officer so ali va pe o tu fe tu na isi ngaluenga le usi io la tu mai la lo ie tele isi me family ngai mo mai la lo tu la fun e ma ne fo i wa mai lunga ni te mi wai a ta ule tu la fun o tasi over le wo mo le lo afi lo sfu lo ala Olai po ai si manatula ye no fa vai mai malo Kiwi Bank ia le wa ne fo iwa ye le tolanga le wa o mia pe e ana ile malo fala tonga mo tolanga pe na ye o fifia no wa e tua apan malo e fa ma popule le mai tonu le Kiwi Bank ia o lo ti e fo le tua mai fa mai le te tau o na middle malo le tau no fo la tu lo te me au te tonu mo le pana tau na fa tu pele le malo le fo le Kiwi Bank o le te mine pe a ma le 5% ia clients tangata ia avela to tu pe te ui ia pa fo le to tele wa fo e to tele o tangata le avela te unga tu pe tu i o le ale o le ANC Bank o le ASB o le BNZ ia ma le Westbank le ana o mai del malo mana e one e puli ia le faltupe nei ale me mo la wa mana tuai o le tausanga ngalo te tausanga sa fatala no ia team entertaining tato polkalamen nei i o le Australia House satala no fa congratulations wa o ia ona le miti le na tang fai una ia ile la to fai nga malo fa tasi malele ia olana ia la ta pula na tu ale fai le mere o tele tatu le nga lu fa tasi ina tang fai lo le fa vai le me o le taimi foi na ele I to tele ni sin tel tonu e fai ona fa o pele Kiwi Bank au tel tonu ona to tele o le e notonu wa e pe tatu e fai tatu wa fa le tupe o le ve fo tatu tupe si fa le tupe ele tele tata noa tausanga uma e va ele fa ele ono biliona le polofiti e maua e fale tupi fa ia Australia e na ave ngole le polofiti na Australia a ave mo tupe tato e teu ile Kiwi Bank e maua tato polofiti ave mo tupe na tui e no folo malo to e fa so mai fa tato so for social services ia atonu anga fo tapo ko la mento tawana tangata to si la po fena ye to bank account before ne fa yana sifi mai tato to nga to pe mai si sifi mai Kiwi Bank sa ye tato o le to sa ye la te nga to pe
le Westpac ia fai lo le tala le po tatu lango le Bank of New Zealand ia ave se mai le tatu tupe e o foi a ia tau ave se mai tupe mai le mena ia ave itu i a o mala tatu foi le mele tanga tu uma New Zealand lo no ingol fama le ono biliona le na mo si vol tu ele to mo la tu e mo tatu ole si me tau no vai le malo o le whaasoanga o tupe malo e au wala tu le Westpac State, Westpac Bank. O le Westpac la ai mawhawhau tu tonga tangata whainga ruenga le tei lowa yaso. O i leo so tu i tono le whal tupe le au. E whai tau miliona la tupe le malo le tu tono le Westpac nga watu lo le whaasoa ti bank account sa ngata ise le ye. Ai ana tu mai i tono i le Kiwi Bank. Ia e mwhai a au wala la tu e mwhai e ona ola le tupe i tono. Ai tono o le si vaenga na la wa ine le malo. Ia mai o lo fa ngala le malo tupe mai le ACC. O le super tatou le ne super fund. O le mai fa tupe ila le vaenga le. No ale o tatou to e borrow mai tonu tupe ia e tia e tupe ia. O le fale ia afe le tava ine le afe hectare sa ma le ono afe ia. Ia o te loto inga tupe na le la mai tonu Kiwi Bank ma ave fa ia. Wai le ta o le te wanga ai o me tonu ana te una nga i ma fofonga tatou ina i mfa i ona tatou o lango me tu tino New Zealand a so i tatou lango me tu tino i tangata sa o le ya mana i foi le so no le e pisa tatou ele o lava tu pel malo mai so ni tatou ia va pela na mo pe avel fa pidona o Australia ele mai so no se la 1 miliona i wa a mo mo le si 2 biliona na ia lava na mai fa so mai fa si me ma na o le tunu wa pe o le tano ngana tanga tale na fa maso yo Kiwi Bank ina o fala lo la topolo fitile pe se la utol so mo topo miliona ma ia o mana yo na 4 miliona o le no foi la vai tono na si le le fa man tu ale o le vai ngana le ma sania na tala no so oile aveo le vano pes taluana so i meta to ka no tata no tu longo le tio se tata o sa paile e lango tata fal tu e o tata o lango se fal tu pe o polo fitile no fo ne e alu fa mano ia o le vainga le vai to le o nanga i pela tal no e te con lo sia masa e pe o le fo il vainga le so fo malo loina fa nganga mo mio o tala vai vo ia tanga tai form I fale mai vai pe e la fo mai e fax fa ngai le fax ia pe o va tu wa ia fo fo ngai le a fa muta na vai ngai le to ia se o nanga ese foi le to nga teknolosi le la fa ngai ai tala no tu pulanga tala pule wa to ngai kulis e ti ta tu le fax e fa mai la na mia exactly o le to ini fax ia o to nga wala na tu so le o so e text message o email le fax ta pe sa ia sola ia pe o le awala na sa fa ia na so ta I pe o le fongo le wa le si vo le a man tu vo ia so la ti alu la fo la telegram e ti alu le post office fa ta lo fe a una ta le te ne la lo ai la ia ta o tu le ta o la fo le ia so wa ina me ia fa le fax ia wa e di tofu fax machine ai na ti alu so si ta to la ka fax le fa mo ia ave si tupe sa lo le technology o mai lo Microsoft mai voi tu fa tasi mal Apple fax wo le le tu fa nga se fax al mele we ne o le la fa nga lo le technology de ne o la I medisa o le tato fo I mo la fa fo ele my health e ma fa ia ona le stala o ilo fo le ina batule I o le avano ia o e te alua e ti tilo yo whamtalanga lo so fo malo lo ina la I tono o so stai me te alfo ma I tu si uma ina lo me te vava ai ai lo la numero fo ile falma o ile NHI number ia e tu si ma le password e uma me na e pui malo ai oi ina le vai ai mana fo ile te mana o a misitanga tele fai mo repeat a pe o mo fola auto na mia foi ina e alwa ina e fai o na mia foi no folo la to fa so ta isa o ale de vo le chemist le fatala vai le al tanga tele la lo repeat o te tone si te mo ta si ale me e lo le chemist o ele fai o repeat lo inga ta ui o tanga tele e de to e va to ma to si tala e la sa o ya to na avele o la na repeat
o le se me talo fo mai pe fa pe o le mo e mai tu mo ai mo mi ala fo la o ya so mo lo so fo nga e tau lona ave le fatanga nga ya la to va ile mai le o le numero le e ona so ye lo lai ia al tūlanga nā reo, mali e fo i levo tā o mai a chemist i lo lang fo. O whapeo ia whanever o tui whangani, whaksa lo o te ilo. Se o te mana tua le interview o le si pharmacist o po un, se mera lo le motu i sauti. E wha mai ia o le whaksa le whātua o kesu. O le tō whangani whaksa le. Ia, lo le ringa la le toi mo fo ina to inga masini, ama fo masini na ye ya so la. O le toi vo la na masini ni. Ta o swing on teknolosi. Na tonua. Ia, o wātu a Joe Biden pe e te le se tupele e au fie tono ni. Tupe o whaamangalo o nonga tupe a tamatiao. Tamu whai whaamangalo ia. O me umana i fifi tamatiao ngapa whaalongo e ho fo e a tātou te loa whaalongo mai a tamati student loan whaamangalo umtoa i fifi e ho pālota a. Wa le lo mal pālota Amerika ia November. Ai fo le mea na ul whaatosina fo le mea. Ia no. O le tupela ai tala fo le student loan e fo i Amerika le vai e tasi te si fia e fitu lima e ia triliona. La fo o le tupela no fo ai tala fo tamiti au. O ede io o le se pakete ni si le triliona na biliona le tano i tatu. To inga tupela le tano i to inga uti tele ia wai to tele la fo i tamiti au. Ia e ala fo ina le pisa fa pena sinu. Wai le ni la to so soni fa pe avea ia wa e self ingo o ngai sinu e free ali free sa loto ia fa inisi awal ia nei on me sili le la wa mo na va fo me alo fo mo alo fa na o ia atonu o lai ia te tunu ngala pa lota tunisia i fa inga fa loto lo mane Joe Biden ia ta puna fa tu fa se fo te no to ni fo ia aso mo fa fo nganga le tinu ia mo si sia no te tano na va ia so termine ia to fa so fua Susadai manu Lea somanatu La rosai mama Neo ma fofa Oi lava mayana moa Fear I go to Pulama E tu tasi ai ila wanana Olo panongi was the sun Uale ai maseisi Na oi uasili Sili ila wanana Oi ola ususana O te le whakaloina oi E si a o ne whaamoe moe E mana tua pe olo suafa Ki te mea ue Tino le telefona o Ese Samoana
Mosa o ilangale Le rosa male arasi Forketi por fuata sana Male auteta atele yala la fana Aku sili ai la vai o manatu Susanai Susanai badu Lea el somanatu La rosa manga Leo ma fau Ola mamayana mua Fia ai o tupula E tu tasi ai ilo managa Olo manogi wasasa
te whatalo whatu, ma lo whaalo lo whawhamanga le tunu ni tai au. O le tai ni mawhino e le potu whasala lau ma le talengi atu whono au I matangi kien a kui. O le pokalame o tai ni o le amatanga fo I o tato interview po whatanoanga. O nisi o tato sui Pasifika o lo o tau tuli I te whainga pālota o loma nei I whainga malo laiti po City Council. Tonu I leo po se dilo i tanoanga whaimal pulano po rota tano ai mwhai loa ia tau manga fo whanga mo tau sanga nei. E whai il pālota I le peo la sufitu Oktopa. Sfuluono Oktopa. E leo wha sa o mai au tato sui tau wale. Sfuluono Sitema. Sfuluono al pālota e whai a... Whangata e pālota la sobalu Oktopa. Ya na masina Oktopa. O le fuwhanga la nao lo iei nei. O le tato le tio whasala lau e lua sui le e tato ngā lue whātasi o loo. O le whtalainga I atunu whono au mtangi kena kui. Ia o le tai whono fo I le o tato komiti whātonu. Lewa fo I nga lua e whai e le porkalame a le a fo I tūlanga le tūla whono. Le malu le atunu. Ia, o lewa fo ina tata no e ma fai e si aru e tamo I whai ngā pālota I tono Wellington. O le vaima mau a tato ina I eion tato sui I te tonu o whalaputonga ni e whai e tonu. A mesi ata tangata Samoa mal Pasifika. I te tonu Wellington o lewa tau sanga e I eisi sui I te tonu o le City Council. Nā tangata atu mo Advisory Council me whapena. Aile e nisi e o tonu. Ya misiri le wa tafa fo le fide ngalo ke nei o te loe pisi tele ya le wa tonu lona ingo tonu I o le sita to sui mai le tione o le sunga ya marifai batu I o ia le fia lo o le junior councillor I Pororo City Council ta wa na vo inita peika mane pa e ni stupulanga talavo e watu sosan ia o le na o te ulunga limo o mari ya o dalule e faile pinga palo te porua tu so suita vai e luo le nga lue va va la lata malta to office fa sala lau ya o tai au ni o le o ma fa tasima tu na fono a mitangi kien a ko se matal no fo I tu rango le ne fo I fo fuanga ya po le alme o fa ni tu te le fa pe ne ya lu tu lo ne no ta lo fa lo Tlenga om tangi ya fo lo le tai au afta ya fa masanga me se fo le malu le office nei o da tu le tio ya afta I mola no le vi ale tu o mo fo ya no fa be nei da tu tala no ai ya me se fa talo fa lo tu le au fa fo anga si o tatu tu no pele Samoa me se fo I au fa nga rengo pa ele tu me se fo I le malu fo I le fa nau o lo fa fo nga mai nei tu lai pe ole ia vafta ia ole fata lo fatu ia fi mo ne no ia io ci swinga o c'è la sanga tele ele se to mai mia ole telefone na facilita no la fa fina le fa nga lo e tele ia ona ia la sanga ma tiute ma tai mia lo ia salo le mafuanga na salo mafuanga ia ole fi tau tua pia ia ma vo si lu I le challenge le soifua tautua le soifua ngalue alo e o aso nei ai va I so na fainga o tangata ia politicians fa te tainga nei tonu fainga malo tele e fi wana I tangata tamu fai ai so na fai atu tala tangata ai social media ia mai ia tonu vanga o umana e sirisila e ima pe o to inga fai pilenga le la fa so lo tu nei le melia Io, ita wall public figure or public face, you know, winga le a manuia nei matu langa ia me ana ta si no winga e fai malu I tangata te mi mo pe ale fai nga winga ia sa pro mi se fai ale City Council. No winga la o ta watu si le wa matana vala mai la si fa mtalanga le. La me wala nei ma ho fa o te anu tonu fainga pa no te le o lomani. Ftaia ole ia ole tu langa ile o sa ia ma fo fo le malanga mai fo nei ia fia ulu fale fo I polkiki se taimi pola
fai toa po le amata tu I na lu le parlamenti nanga sa mo le sa ulo mai malang mai ni o grandfather mo tama lo tina sa fai pule o mai sa mo ia ma I fu apia ma le fu sia ngalu nga le sa fai pule o grandfather si to lua tu au pepe tame a kui sa fai pule mai o I le fanga farse ala ia wi fu sa min style time yo fituono sa min style a onga sa lo time tu na sa fai fu sa mo na fai le holiday le fai le white sunday ia malisila tama lo tina I bayusu faleata le sai fi au nati pa na pa crowley yo ele sa fai pule fu na ini si vai time e pe se lu ina sa ia te ona tau lai fala o ma wai folo tama fai pule ma baba ai fu ia ma na fu si ngalu ia pe se lu ina sa ia ana ta ti ya le o se fai si ngalu venga ia o fai a onga ma le fa lo ia ta si fa na awala sa fai pe se fasi te puna e la Atua I lunga I wa na la foi nita fia ia o le o la tananu ma le public speaking ma le tautala I lunga tana ia ba ma na I fasi te pule ia o ia te o ma tu fia o nga so ma fa lo ia e tu sanga lu nga ia lu la ba I le ba ingo tangata ma le ba ma tangata ia pe se I ma fuanga na ia o te ala wo so ma le no tala no foi ia ni sa foi tu mai ia ma fa ma lu si mai taimil nei. O whai atu, o whai, ia, peia, people say, sauli si tausanga, ai whai mai, ia wau, a misi a nei, ia, peise I lewa, mau whaine ni so lau, whautua mai fo, ia, matulanga, ia, ale, sa ia, lo ma whau, o le sila asanga leo langa, ia, te awa, ia, la ua, se tau wha, a to atu I mesa tu la miti ya so ia o mo fa ya o lo ia fa so tu nei va ia ai ren ma fo angan na malo mane o le fa mai le fo ia ngal wenga na le public speak anga elfu ki foi fea e va vendo le lo o no wenga na sa mua ia a te ingo to sui fo ma fo fa ia le la o ele o ia lo le soi fo e te o mo le vaenga ia le ai a lo mo fea e mana ia le fa tala no le taimile o fia tonu le vaenga le te tau palo te se o tata le palo pe o fia le tu mai tanga te le o matan o fia tonu le vaenga le o Wellington faftai la fa fo mai se o tu malo la le Eastern Ward o le Eastern Ward ai amata tu ai I Lyle Bay Kilburnie Tai, Roseneath, Houghton Bay, Melrose, nga fa solo malola yo le tule le mana balele. Miramar, Strathmore, Seatoun, ia ma Karaka Bay, ma Breaker Bay. Ia fa si te leo le iri ni wa te ngona le to te leo na malu se tatu o te mulo fa fo mai I pito nu ne lo ia fo I ka le sia Samoa lo ia au onu ia no uma ia amata tu I Kilburnie fa solo mai o le malava lele ia ole pese ia fa fo mai se tatu o tulu ia na le tatu tu malo ole le fa tai o tola ia Lyle Bay Kilburnie Tai Roseneath o le malava lele Miramar Seatoun o Karaka Bay Breaker Bay ia malunga I maupu ia e mele sei le falpu mua mapu ia o le lei o lona winga o tō uma le vaenga le o Wellington o le vale isi tato sui councillor po se fai pule I tono o whainga malo laiti se stata Samoa po se Pasifika ia o le ala o tō whafonga maltao ne pisi sila mai fo lunga tato social media o le o whaatala tano atu le se sui tau vale au mole e le fo o tono na ia soafa ia wa wa I fia nga lue fo I tau tuta to e ala I tono whainga tono pule ngā nu laiti mana ia la le o mo mai to whaafonga mai fo I le la fsisi le fionga ia o le whatalainga ia umtangi inisio vaenga ia la na ia wha moe e le anga I tono whainga palota te leo tangata e alu te mea e fesiri mua la se au ngā au te alu tono I where me you make the difference o le mea e wa o ista ngata pe na le tu ai tono le ngoa pe mana ele tongi pe mana ele vai mo tanga te lau sa fa no fo vai puli
ai tangata e vava ai to ai me na te lo me fai ona tau tua i on tangata na lu le tu tonu ma fai nga luenga o ai vai fa pena ai sila ai tunu fon pa ftaia ai o tili tali ni le sili mo moana wa sei tala e tu pera le teta we le asi su sa mo ai tili tau sanga ia ai lo soi fu mai le lo ai sa mo sa u fale il pale le fai nga malo Wellington e o city council o le talenga namlo ulu tala cleverly o te to fu il pulo le tau tu nei a tamali o Samoa i lo soi fu mai pe ai o ia le sa mo mai ai neo o fai o ia masui o le Samoa mo Pacific mo le ia talu mai ia namlo ulu ele ama sisi sui to ya o le ala na lo tu la ia se i fai sta to sui Samoa ia se i to fa au le ula le sa su i me sinei tamali o Samoa le fionga le talenga namlo ia lo soi fu pe ia lo so soani fo lo vai pe o nga luem so soani tatu tangata Samoa ia ole mafua anga wala ino o tula ia o mafua anga ta watu ia e ol fasili ia o na lava ole sa o fasili tangata ma ole au teilo e mfaino o ia inga luenga mfaino o faia ma o nga luenga o mesa o faia nga luenga falo ia faia o te langona e a ngā tele ia tomai ia ma nga ba ai tonu le city council langa le te le fa se alo i tangata le city council ele tau le loa mai le o fai nga wenga ona to fiela to yo ona ia o to mai ele ia wa tira nga wenga o fai nei ma volunteer me link to tongi o le organizing o fundraising organizing mo meu dinner and all that me fa penai yo to nga tinti ia ma nga ba e au ngai te tono le city council o le no fitau nei lista ngata fai mai mana o mia se tangata e la tu fatasi ia le city council ma run la ngol temi nei o la foi tua ia le tai lo ye nei le nei ono le se asa ba ai i temi tu poi fa la pe se io o anga ma ai e tau no tu fatasi ai o le temi nei le o tu fatasi ia sui o le fai nga malo ma sui o le punga o Wellington ia o lo to mai la na ma le anga ba ia to inga to mai na fai na fa o ngai to mi ia pise io le mo na o skills ia fai na transferable skills ia po to mai organizing well pa wala me o le ba ai po la me o le anga i pitonu ia fa tino ma fai singa ruenga fo wai ia ma tu tala i mai tanga te o le no o lo pa no ta tu ia oi ai terminia a visisi tu nai tanga se mai na tu ali si ba no o ai le buli mesa ta tu ia ma polomis se pise io nai o to mai mai o ma o tela ngona e ma fai no fa ngai na tu e fai no fai fisili fai ngata e fai no fisili ma su se a wale fo ai ma sai ma o te fia o io tanga te fai ngo fia nga lue mais tangata fai ngata pe fai ngo fia ma o lunga pe ma o lalo in fai ano ai lo to mai me langa ba ai in fai na ma tu tala no so o nai me fai ngata le o city council is full lima ia councillors ia male meia ia o to ai nga ia tala no ai mta o fai ngata ai pa o le me o te a tu la i le ilo wa ba ale in fai ano fai fa le o ina ia me o tal sanga mai tangata ia fai no abil de city tun su se fo ia fa fi tanga o le telo terminei o la mo le pro kala me i mato i kil burning le me o tanga no fuma mo la wala ele ni me no foi ia o si foi me o le ango la wala o si foi me o le pass e sau di time table passi e o mai pe me sau ele sau ia pe uma o tuai mai o me va bena pe e fa ele o ele ni soi fuanga o tangata ma sa ia mai si me o le leanga o wala i lo ia ni ma me o solo i la data le sambi ia ona me va pena o le infrastructure tasina me ia ona i me la na faina fai so sa ia o fale tonu fai fono ma so le wala i fo odi atonu o isi vai nga ia lele o ele o sa ndonga le o te lo tal fenga i tonu ia o le tulanga i le governance awa ona te tai fono ni se falo tonga il tato falo tonga ni
Ia o vaenga ia o ngā tele pe a whai soa lau pule mta u whape wa e lai e to inga ngā wa ana e whapena. I te tono lau ngā ruenga i le education. O nā fo isa i e le review office. Ia o la tō e o sa i le ili po a whawhita au li ia onga me ia matusi li poti. Ia tonu e ngai ai mau ole analytical skills. O le si nā hole tō mai male e au ngā tele. Awa ai wa i mo meo issues fo i po o whale tonu te tele. E tauna i loa whaitau, ma whatu ranga le rei, ia ganga nei lo le whale tua i ngā tali e fo i ese whawhitau. Ia, e sao le lei awha masanga, ia pia no uta uona, ia wao ngā ruenga e sa whasitepu ia whawhai a onga, asi a onga, ia pese i o, ni ngā ruenga whai ngofie, wa whea ngai mauru a onga, ma komiti, ma me whapena, e tauna lele tala noa, ma le tautala ina ia ma lemu, na su se fa fita u se fu se fa fita u tu la mi to se a on tele ma se a on la tit ia ona ia nga va ana ta sia ia mo la no ona fa la we tele le fa wa tu no mai o si tangata e te ia walu tu si le ngo le stala alu le palota au tele lo ia la sa ta penanga na fai a tele ia lu le stala lo ngo wa o le memo mo ia o me voto anga faitau me ia mai le ia o nai tu sia sa faitau o le pre-election report o lo ta o mai ia plans ale city council long term plan lo ile Wellington 2040 ia tala no o mai me te tele o le infrastructure o le fa le o lau fanua me o mo ala vai ia o le ia ma tu tonu le city ma me se foi le culture ma me isi piso so lo ia mai tonu i mai na ia me se foi ia handbook o mo ia mai ta pinanga ia ma lisi mai ngata o mai ngata au ia lo po fela i city council te minai a tonu po a me fi fa le ia ma la tu plans tele ia ona tu fata si le ma me ia te o te tu la i ma ma foi fa le ia wale atala no atu tangata lo mo mai ia le tali va be ana mo mal tani pe ai anu tu i fai stoa ne sa fai nga luenga le sto na ia ma na ia ma na ia mo ele va no e tara no mai tangata i fa fita au i to ia o na nga luenga le mani si o me sa tata no e ni tu ta tu sui sa o fo ne tu langa ia pe se i fo i ne ia isi fo sa tata no ia i msteni o li te a hoi ia se fo ia fionga ia luman ba ia na tangata i sa fa tu mai ma tu soani mi foi vai nei me me fo pa wala me fisili o ani me fi fale ia o la tu talita penanga na o le la tu fo tu o le me ale o le ia malama il mele tu vai ia malama i me ale ka so le fai me le fai ia e tu il fai tu o ai ngai e mai ale fai lo ai o fo ringa vai e da tu le pepa palote ile vai se si o fo ringa ma tu la pena ia vai ia nai tāpe nangana sa ia i matalta no i tangata ma whaasua mai fo ia. Leia whautuanga mea uma. Ia so se mea au ngā ole tātou atali a le tuitu ia le tāla fo i toa ia. E ala fōringa o tangata pe tuitu o tu whaitua ni fōringa fia pe wha pe mai au te whaala velave me o le pisi tangata. Ia, whawhitai au e visili mai o le aso to na ina amataina wa lasu na ili te tala ili whaatu ina o mato posta pepa la po ia orders orders e fai ia na matalona o tu fai to no ai o ti to ta vai no mai po ia mele se fai pui o driver na ila la wana va pe so a mata tu ai o te fia tele le fia o tanga te talia le tanga tu wa mo tu fa va no le te mela tu i metala no at so la wa fisi mo introduce myself o lo ingo ke na ku yo lo tu la i mo council no sa we fa i lo atu ia o le silo no lua pe ni fa fita uli o e mana o le council e ia na lo sa we lo fa matala mai lo ia o le pasi e le sau ia o au wala e va iti ka paka ia o le fa le pui le o le tu fa mai na po la mo le facing a me ia o le va iti o au wala tu na va pena ia ma le city development le fa o i Wellington e a mesala le area le na walu le storai me le sa ye Shelley Bay me vele sa bebe Shelley Bay ile sa san mo foi na i tangata mauri ia le wa falling on my le wa ma lo le developer le la ale
Build fale. Ia le mo tua complain mai tangata le area le. Ia me se le area le. Ia wala ba haiti ni au wala I ta vale la tumu fale, tumu ta vale le mafaina le ini wila ia la ta au fi wila ia cycles. La ba haiti wala la tumu I tangata. Ia o le tasina fa vita o le tele sa pisini tanga pola so mau ia e tutu sa mato mau matangata ia wai wala mele sei mo mola sa visi fu misto ino Peter Jackson. Le wisa nau ina ia fai park fa ina le mata ana. Ma se fei manu fa ia Falcons ma manu tuai vo ia le o la fia protect o la fia pui sa tauna fa tu fa penali ina ia fa la vele uma lo tu pe ia o tuai na ta ofi so o fa fita o tele na I le Shelly Bay ia le la fa le na ina ia la complaint nga te fa nga ia wila bili bai o la o mia o mai ni ma la titi wale ia pa o mia o le mai wala samiro ia le la pe o mai mo mo ia fa le ia so ale ia nai ia no tu voi la le si fa le na ia eu so bali la po o pala ai lo ai te o sa si fa fine o le ai nga fa mai le ai tatu tala no fa fo la o le gate ai le la ula tu e matu o a fine fa fta ia o sa fia ma to mai lo na fine la study la law degree university e o mai ia o le na fine wana fa ia o mo profile o mato o mai tu le area le fai o mala to profile ma read ma analyze po o tanga te fia ia na visile mera o matu tala no ai me ia o te tu ai ma me ia o te manatu fa le ia e tu sa o me ma te mana ai ma tala no mai fo ia te alo mo fai mai ia o le me fia fa lo at o ele si tangata le sa matu piki ai matu fia ia o fia lo va be o vai la tangata ia le na le me o stinai fa ia o le St Catherine's College Kilburn si ona alo tine le fa le law degree ia matu fa so ali ia law fa ia onga fia ia so mai tangata pa langi sa walwa o le au te nau tu I fa le nai tangata pa langi wa da ti le law ta ti ta tu sa mo le mo la va no le tio ia le foi I fa mo le aso lulu e fe lo ai sa mo I la dai pa o le te mana tu I fa tu ai ma fa ilo ia e positive uma e fia uma tangante fia wa fa ba no le te me watu e si fale mo lo era lo au savadi e lalo tu savadi me lunga wa I mo pu ia nga e tu nga ni sami ia la te le ia walua tala no ma avele le flyer ia matu tala no ia tala no mai me le fia e le faina le mena o maula lo wa na ma sa ni pe o to mala ka ta polo e tia e lunga ma e alu le lo o marina o lisina unga li ina e no fotonu ai lunga le nga le sami ya vanu tu lo la mo solo la le me slip there ava le mo fiu fa tali le kanso o mai le se me fa a le la va ya tu le mela e wa na pe limata usanga walu fa le la ngani la ale land ale city council lai la watu ele walkway sa ta una facing out bengal council ia ole area uma na e o fa pena uma ona le slip ia ma le matau ma timu ia ma la lata de sami la ai ia mai si ai nga matua ia pala ai le mauro lo le me pa o solo le fo o solo le basamente le ma fo timu ia la pa mai o uma na avele submission avele tu si le city council ele ia le si me fai so ona I me va penale na o ile sto na ia ta fia o to ia o te loa tunu fono e tele yo si tu inga submission va pena ai ti ta vale ne le area ta to Wellington even Karori fo o le tele yo si fale la ti e mai au ta fo a wai o solo e se ia slips ia o te le lo nei tanga te whainga ruenga le council ia o tau whatu langa po whai whai mua a whai au pe whai whatu penga e malisi me o te lo la whate tari po whai na cover insurance me e pa po any insurance ia pe ia fo ia sao le e numa le awala le highway 1 le anu o ia po I Kilburn Roaini Street le kalangi o le squash
Ana solo me ya tu le vai aso la so. La fa pipi ya con si ku ni ya o me la fola wa. Ona le vai ona tati ala ko sa vo tibu so ona me fa pena ya. O lui tauna mo tu finga pe te o pale mai. Palo ta mo au te fo ma me na ma no te. So ela wala fa ya ma va fa well. It's common sense, it's health and safety. Yeah. Me ya te ola vista vale. But me tato fa nga fa ya common sense. Fa tino ma fa tau. Wale ia se como se vai ta foi se ta se pese on tato fa wa wale ta longa tun fun. Maya ole tau sala, ai ole a te oni tama, e ole te nei a tapa tapa, e mase te polo la dola, aha. Isiva maya ole tau sala, ai ole a te oni tama, e ole te nei a tapa tapa. Mas eu sei por uma dona e mana ia telefone vai e se tama ita ia si vai vai but I had to famalo wa faale como vai e mana ia telefone vai e se tama ita ia si vai vai I had to famalo Toe fatalo fatu fafonga le tinu o mafatasi ma telenga ya mtangi tunu fono kien akui yo le sile suita wa o lo a fofue o lo tamo itai o le vaenga le pulenga no I Wellington ya mese vaenga I Island Bay Kilburnie Hataitai Roseneath o le Malaiva Lile o Miramar Seatoon Karaka Bay ia o si me ia le mapuia Strathmore ia to telefo ia tato tangata Samoa I vaenga ia va ia o le si taimi le pe on sa no tunu fono sa ia na mula ulu tala cleverly o le sui momona tato sa ia pulenga no Wellington I tau sanga mai o leva ia ona va mai le o mai nei ele to ia si Samoa Post Pacifica tonu ia o le ua fa va no le ia fo fitalinga nei e rui fai mo sato sui ia ava peto te mana oi e stato sui Samoa por Pacifica ia va ai taimi ul palota amata tu al fai mo se tema o atu la I se amtango va foi Oktober ia ina ia fa ngalo ia tata mo filinga o se sui I te tonu le pulenga nu o Wellington tunu fono sai ta woni si o vaenga ia te fia vai pe ona tano I tangata mata o tia o pasi tu ai o potholes ia ni le na to vaenga ko ia ai mo wai me na tumu New Zealand mo potholes ono ti munga ia mo wai tato e le lopo a ve o mai ti munga nei New Zealand awani si vaenga de telo e va ia e tau ona va ai to e pulenga no ia fafta ia ole vaenga lua te tele ia e vese le area la mato o le suburbs ole si tano le da to fa popo o le la mana ina ia fa popo tano ono le tele le traffic
ta vale poloka ta e me so la highway 1 le no mala vale so o le fisili le ai pe o te lango ina le vai na o le tano le tano le tano le tano fa popole se tano pe lua ia le italiano le tano le nei fia le fia le tano mambe o ia wai se tano le talango le basin reserve ia le tano na le tau fa tele e tau fa popole se tano ia utafa ia no le na ta vale o fufuanga i le pasia ala fufuina ele i fa tali consin me uma ona tu le o ta vale pe lua le sta vale o le tano le nei tu tanga sa vale mal pasi pe tu in na wila so le fufuanga na nei o le fisilia ia o tanga te pe o te lango ina o la tali i oi o te lango ina langa o le international airport la o tauna le lele access o tangata o le sau i fafo e te tauna te tala avano malisi mea ia o whai lau pisinisi o i Gilberni e mana o mia le telo tangata e o atu i pisinisi whaatau o Gilberni o le eastern suburbs o te whae ngoi ino le heartbeat i leo i nei sports arena la iai nice whalo loa the airport ma tā whanga le leile a le leile whai ngoi whalo loa ia whalo lawe langa o le transport le roading i o lai pasi so fatu e wala le malai vale i o le tau whain vanga e aune i tu inta vale o malai vale ia whalo ale inta ala whalo le o le pasi e mai mantua o stadia ai o so mai malai vale o so sa o le pasi por le train nga sa o le taipe a sa ia o whalo tatu e lini me pa pena le ala e o le o te lango i nele vale le o le motorway le highway 1 le watu o ia fa pela tu e mapasi ia le ala o te lele mo le tano le e u fale meta so le memo mu ana le infrastructure mo le fai mo tano le roading o awala e tão fale le ia mapasi wale ata o so pasi le sau le lava be pasi terminate ba na o me la itina pa ia fia i so i fo malo lo ina ma fo tanga pe to el pasi me so le roading la o te langa mo ina ba na ia ma le ba no luo le water whaingo au. Le matua le anga o pai e ni papa, ia me se fui Christmas i lena pai i Oriental Bay. Ia le lawa matun fa so lo tu i no ese sistema tuai ya so. Le wa pai pa tuai. Ia o me na tu no fa le. So o le meu tu la i ai, o le i nei ale i la pepa fa sa la o le meu le healthy and active and safe community. So me no ta o me la iti e mo ia la iti pa ele fai no mau me ia pe fa be le o le a wala le o le pasi me o mai mo le vai e frustrate e me tua pa tinga o ta mata pe le o mai me o me te tele ia ta tu le me la iti ia fi e fo so i fu maro le na te loina la te lang long le three waters le malu le tau fai ce la mo no ile fa le yo vai ma me o mai wa ele fanta tu o sa listo tu sa na tu pa fo mi si fa le ana no te no le sta na te mai oh ia me na le ta botao le la si no le ta vai le na fa mai ia fa tu well bon for me and I'll go and make some changes para ia ele la tu mai foi le pili tamata ale sa tau timina sa tele ti mo sa tau no sefe le vai ai ta office reserve wa na fa so le tamata ale la tu pili about as tu tongi tu ele si tau no ia le malisi me le fai tu mata io me la ti le fa le ale vai tu tau fa le wa no a me sa tau no wa o le si le pa le ni na mata tele o racing to see long rates ia le te le me la o public areas ia ma me fai a ngai mo tanga te lo fai ma tuai so it tona pa le ni le ia so nai me te le ia le roading ma le ia ma le bike it tona fa le mo ta ole o pule le rates e tu i nei o e tanga te fesi la le rate e tona i ta to Wellington so se fai nga pa lota o me ai e ngai le au fai le pa lota pe fear rates is tongi tanga ta lauteli ia wa lauteli po ele well wata te mo va be si ingo rates ale le o le fai ngo le isina venga i baba ai tanga o ia o te le mda si so le rate
Mai a fie foi lo a inga ia matula va pena. Ia langa o te le loa o le ai ele mo masitani po le atonu le salo o se fisili na e fai ona tali you know le malo matula po fele a fie ia wa pe e o kasile be o le pe na fa sa mo le rate fu ale tau fale mo le market o fale te mi bank me o mana e o ni me va pe yeah, but the city council will have a big say at the one to le tali le city council le ia ala rofo i tangata o no for the area le la to va pole ngano but le rate la roe koneti I tau fale mo le tau le market ro ia Wale le mana ia vai ngana tino fute wa to inga mena fi city ia tangata pa te mi fai me o public meetings de Wale si vaenga le la tau ye. Fufuanga na campaign leo fa mo watu leo amatana itu I fight to. Awani si fa singa olo o fufu mo le ganga I luma ile fa palota. Pafta ya lo wa matana matela sto na in fa tu ula papa ya to si le tatu pisenu le Miramar o ye mate ula papa fa ilo la lo. Ya mal matu le tu atu tu pusabeli ia matu flyer ia lo tau tu ia nai vaenga ia lo tu la ia male yo nai awala ia lo fa ia matu tu il fa tu ia ina ia fasini ia tangata po ame lo ma na fa le ia ai lo ia nai vaenga la ia lo mo chino nei o la so lulu tols futasi ia fa ele fono tanga ile fa la le fono tanga nei tatu tangata Pasifika na Samoa e fai e nai one Pool Road I le Salvation Army, se lau fitu lima one Pool Road, Salvation Army Church. E fai le tatu fono la nai le ono le fiafi, o le au ngol fono. Ina ia wha alau loe I tatu tangate le fai ngol palota. Langa o le ai, o le tala le nei le pitu nuu leo Wellington, Eastern Subway, 4 out of 10 le palota. A sa funu tangate le ainga, e nā toa wha ai masani palota. Tangata lau tele lana, general. Lau lo tangata tātou Samoa, I leo pena le toa lua out of 10 e pāloka. So le lau tamu whai ina ia o mai lea whiawhi lea, no tango le whamatala mo sosoani ia I le whaingo le pālota ma ina ia pālota. Wai, o pe pālota ia la atu whātu ila so sfuruono o September. Na amatalona e pālota ila sfuruono. Ta tala tu lo le whaingo lau pālota tu aloka ila so balu o Oktopa. E ala e lua vai aso na lua tolu vai aso na e te tala le whaingo pālota. Ia taun whamatana atu te tala lau envelope lau tusi na iei whai lau e lese e kisi le tusi lau numeratasi I le tangata te manao ai ia o na tuu le tono te tusi ia na to alu le to e lafo I le me e whaasino te fo I le me lafo e o le library la iei ma mo mea o supermarket la ia pusa pālota e tu I lau pepe pālota o ia o mea la na le taun whaalau I loa I ne o tātu tangata Samoa Pasifika wai to te le ai ia whaatu tu ngā tae alwe whaile mea lea ia whaula e le mwhaina whaisi tātou leo ba a le pālota so le whono la na ila sururu tā ua te le e whai e na e one Pool Road e le Salvation Army ia mau whasini puti ma tātou talsa noe le whiawhina whaalau loa atu la le whaingo o mena o le aso lulu I ono tua atu la so fitu September e fai ele o le organize le Miramar Residents Association le fono le fitu le tolu sfuru le fiafi ia e o umalama tau I tau wā I te tolu minute tangata e whamatala me o laing tūlai ia matatala la no te tasi minute tarifi siri pata mai e fai le na il Baptist Church o I Miramar organize is whaangana o le aso ipa aso wharaile ia fai volisi me whapena o le fitu la le tae au fitu tolu sfuru tae au nai organize le Kilburn longa tai lao bay e fai ngai poneke e lua tu la fai breakfast fia falong longa ia o le awala le tasi tai tolu minuti le sui ia ona fai foi visita tangata e pa awatu e la sfulu tasi ia ona fai si campaign launch na le asa le fiafi e na foi poneke ia ma wala no tatu filo ia na fa la ulo ati di foi ia tu langa le campaign ma me o tu la ia pe ona fa la ulo ati neas ia o no tu atu leo ele si mea folo tu lai mai o la sfulu no se tema e fai ele manto le tu mai le
bala uli pese me fai no TV pa na lele mo no fai tau ya los fu no na ole pe uma fai no Facebook TV si vai ngale ai fa la lua ti li atu no la Facebook pe si vai ngana o la fu fito se te mo le si me fo le to bala o mai ni anta ya que o Bernie Resident Association foi e fai fosse la to fono le su fito ele tasi le uli e fai vola que o Bernie te pe o nele me ma wa o nei asoci la iti o ris e a nga tele io ando tele tangata no fo mau e la tu fa fita uli la mana o mai fa longo po ama tu fo la fai so ona i fono tangata uli pa primisi o le tau sta pena ia tai tolu minuti talo no le suita va ia ona no fole o tari fisili no tu no pena io na i me ia lo tu la me te me ma pa ale palota ia te tala palota la sfudo no la foto lo pe pa palota ia su por se sfulima o se tema te tala la sfudo no fai la palota postal vote le postal vote ia la postal vote ma wai e fa tu e te le ese me te ale te palota se fa palota ania e fai uma le te tusi o mana tusi lau tasi tanane o a kuiken ia na tu la ia tonu ia na amerola ia la fo le pusameti ele na o fa bitoala o le libraries ma supermarkets na Miramar areas o mana lo ia pusapalota te tala lo na tu le na ia ona ia wala na le tau fa lau lo atu ai la ngo si o tatu o tunu i tu lo lava e fa tu tu ngata ma o le ma o le palota e sia palota ia ai le la fa tatu tatu no ngal fa sa mo ma tatu ngana le solulu ia na tatu fa ma tu ati le to tele o si sui tau ba o mona fa la to campaign teams a vo i lango a ba ya Donald Trump ko to tele la campaign io o si vo i o lai pe lango e fa nga malo le lipa por parti le lipa alete tamo independent tu to tasi au o ia la sina campaign team pe na tau so tanga te so son ole campaign the campaign team ia o mato wa inga manai wo matanga sa tu o te foi lava no ia o la te tala no fai donations pa so soani wa ole patch that ama do ita wa lose fu wafe ele silia tu lose fu wafe tu pe te fa wa ina la campaign ia e foi mele fai no va nga ele tu pena le fai na claim o mini le fai no ta o se campaign money but lose fu wafe ia time le ia la fai mele tanga matua inga me uma ia me ai ma me fai ia a inga lo tu fo pepa pusamit so io ele o la Trump a o ke na ai ase si o mule loto ma le finangalo fo e fia so ani mai ia lo talia la no lo ele o Facebook ia lo to si vo o te fainga lu ngai ia fia so ani balau mai a vi so ani se leni balau mai so se me lava Italia la no ai tal sia ia maolo tu finangalo ina ia fa tu la iso tatu sui Samoa ia ona tatu ngalo ruela ia fai ia uma mo tu fonga fai foi ia mo tu no foi tu no sa fai ngale al fai ngano o Wellington malo tu no fono me si le o mo watu ia ina I funtanga ia mo fa fonga le tunu o le aso tosu tasi o kuso fa mawane ina o one pu road tasi fitu lima e mole ava no te felo e fo ia tunu fono po au tangi tantana no I fufuanga nga iluma a le tulai no le fiafi e male aso fitu se tema I le Miramar Resistance Association o le afo le fitu le fiafi e nai le Baptist Church I Miramar e mo tau le mo malta to fa sa longa fa mole fa mo la lo vaenga I fa ona tana no felo e fo ina e male aso fa radio level se tema e fo le si filo le poneke rugby club ia o tau le masani le rugby club na poneke e o nai fele breakfast le afol fitul tai au le so iva le las farele le so iva le o se tema em fai fo to filo e ina e umala suita vai fai e na ia fisili matali ma filo e fo ia tun mo fono paese si fia awai mola no tai au na e mala sa futa se tema o le fai lan official campaign launch. Ai fai fo ina le klapu a lakpia poneke. O le afa le lua le fiafi. I fa mawane le vaenga le la suta si se tema.
ia mai ele se fuanga le las fulono se tema ia e fai lungo le social media ia fo le la to fiutinga inga ia fa mamla mati le ni so la to fuanga e mo suita wa tino fono malo fa me o i le mo fo le si va ngoni ta o le los futwa fe le paketi e fa tanga e fa inga el malo e tu la fono malo ona fa e campaign lo ringa si dia tu ai mo wane mulmuli e wole au ngale campaign de tu no fono lo inga ta wa ona no fo tu tonu le los futwa fe le ia lento mo mai o lo fa tu pela va ia mo lona ainga lana campaign ia e fo se e fi so swani ia fa in so ta ia tu no fono ma a vesa so swani e fo i le campaign le temina malo te le lopo i si va en tu le pa tayo le so fitu o se tema na fa i fo le make beni residents ta la to yelo ala la ke beni la bai ia to fia tala au ne fo le tasi le uli le lua ia umala suita ba ia fo ai le lua le tolo e fa ia debates meia na mayoral candidates so tasi namba enga ina mai aso ia ele ai pa wal mea o lo ia o le mea o le la Facebook fa pitua mo le tavanga e peana e nunga like le stand with kin Facebook e lo fa sala to ia updates o nei vaenga o lo ia mai fai tau i fo nai ne fo lo anga i le campaign me o anga i tu la i fita tua malo a tun fono fa tai me sina mo watu le mo fo so fa ni muli mo tato tunu ia o tato tanwanga na tau le mali talainga ia mtangi tunu fono kena akui ia mo to umalawa meselava tato tangata Samoa mo Pasifika inai i vaenga ia na ta o to le Eastern Ward ela be ai la pe Kilburn Hataitai Roseneath Malaiva Lille Miramar o lunga si tun o Strathmore Karakapei Mapuia ia malisi peina le Breakaway mo tatou o alalam papa o isi vaenga SML Eastern Ward ai ni to ainga i tonu Eastern Ward o tatou ngalwenga na e fa malo si au ia vai o nai te mo inale si sui tatou le Pacific awa yelo tatununga ale le Wellington e manuia umal Hat Valley ma Porirua manu to au wa fo tatou ia ngai mo malai vale lo ingo o la to ia foi tonu vale le mo tonu fa o mi malai vale fa le awala le tonu malai vale e lo no ingo tonu na afa pesa tonu i tonu fono e so so ani fa ingo tonu le ia wal fa e na fa ingo fia lo le tatou le tu mai Wellington na ngai malai vale le mo fe ai pe le ia wa na le uleva te lo fa fo tatou tanu le ta pe tanu transmission kali o se lauto sango fa tanu ia o mari di wista ngata na fina we ia le wanga le o mai le o fa le sia nga tupulanga ia tawana ini si amata mea le tulanga da ia ai tunu fono manu ia tele lava lo a waifo i le fa nga tamo le tulanga fa polkiki ia ma alo fangia fo ia mo lo fionga ni o lo tlenga fina ngalo ia manatu fo ia wate me la fa i tatu ia o to facility tangata ia amesia mo meio association wa ina le la sa idea po la ton wale mele silafia apo lava fo lo silafia e a fo e tanga va ai mo le tofi o fai pule tono pule nganu ai batuele ava no muli le mo sau talva sau lang muli ent fa mo lo le ta pu kalam fa ta ya fmsanga e fa ta ya mo lava no am se foi ta tu ala leo ia wa me fo ni ala leo fa la lo to le tam fa vai ni vai tau wa vai se feeling ai tu mo le no for o ia mi suita tu sa mo tu no le falanga mai a Wellington City Council ia fa fta ia mo la no ai multo alfa fta fu i sa mo le tantu fa funga a fa ia o e mo mai mai fi so soani e sa ili so tantu no for tu no le falanga mai le me se up fa io le tantu fa nga ma lo Wellington ia tamu fa ia e palota e tawa tauna e palota le ma se a nga tantu tu mumu ai tu ma tantu fetu i foi ma faitala o le o no fanga ma wala mta mta fale mtu na mapena le palota e mai ma walta pa wal met talo atu mo mani fa sala o mo Facebook ta tu filo ele solulu mani si taimi ya e tam fai e palota la sfubono le ta i palota ia ona tu le tasi tala ne o le lo moa a ku iken tu si e le tasi ia
faitalia o te pole foi si vaenga nei lalo mai tu le tasi o na lafo rola i o la a o le tango tu le tik tu le numero tasi tana ne o lo ingoa ia o na lafo le lau pe papa lo te tu no pusa meri na o fa tu nga ina ia ai fa lava fa fo mai a foi po la mi le fa le lau tu fa fo ia ai te la ngona ma tu ti matua tu la vena sa mo e lo tu fina ngalo fo i mo le tu mo si tatu o tinu ia man mi tele ma sanga ma la fina ro tasi fo i tatu office nei ia mo fo ma lo si ia mo e se tai mi fai ta o tu si nei ma mo un tali mo le fo tanga i ngona ia man wi lo tento waso so fo man wi fo il tato tanoanga mo na fa tanoanga suita va mo fainga palo to lo ma nei ia vano lumana ila tatano ato i munela voi polua e tu avano la volta to le tio ila to le ta ftuli mo le tulanga o le pulenu awa il tato fainga pa anga ma pulu city council ia na fa ila vano nei stemi on to fa fonga mai fo fa tano la to ia stemi mo la to fa fonga mai fa tano anga ma le ia mari faiva ia o ia le tamo e fo i nei polua ia mane le tato su i nei polua o le o terminero ia isi fort manis ia atu la mai ia tunu fono ken a kuitai ina mana ia la i fo su tato ia ma ini so to le hat very so so ne na tato vainga na ai stem to tato no se mo mo tem nei ia fa to fa sui fua Talo falava o telefou mo elisi fongo le mua i Wellingtone. O le talamu mua, ua whailo mai le fia tele o le main star se fo malonoina o Andrew Little i se fo mai si nia au kilani saute ona o se tusi sa tusia e lea fo mai e lango ina ai le lafo na whaatu e se tamai tai fai pule o le partia le Greens mo le whaai titia o a fianga o le awa manosi. Ta ua le main star o le tusi na whaia le fo mai e soa whaia Gary Jackson ma tu ina atu ini whai pule o le parlemene i le masina o Iulai wa ia la asi ai le leina e le te tauona o iai i le tūlanga e le tauona le a fia i la tau ia i mea whaapor kiki. O le rifo mai lenei Gary Jackson o le whaatonu o le seifua maronoina lo tele i le tū malo counties manukau. Mai o lana tūsi sa whaia na ia whaao ngā inai ia le letterhead a le seifua maronoina o New Zealand le te Whatuora Health New Zealand. Whaadi ai lona langolongoina o le lafo whaatua le tamatai hui pule o le partia le Greens o Chloe Strawberry le o lo whaamoemoe e whaaititi aia a fianga o tamaiti ma whaasaralonga whaalawa i tele o le pia whaapea ma le awa malosi.
Ua manao ia tai o pāti o loo reitua ngai o le pālemene ina ia matua wha mafa wha asarlanga o tūpuranga te lovou e a fia i o sa whainga ia e wha o ngā ita wale ta lepe ai wha lo mo pisnisi po o ram raids e pei ona wha te tele i le nei vai tau i le tonu o le tunu o wha alia le tai o le pāti ale act David Seymour e le tau le minstau leo ia Chris Hipkins ona wha amanino le lei mai i tangata ia a fia i o sa whainga nei pe wha pe whea o na lātou maua ia le whaso sani mai le vai ngā tupe ono miliona tā la le asa wha asi sila mai te rui nei e le māno mo le fausia ai o tali pupuni luma o whala noa ma pisi nisi la iti. Ai sa wha ilo mai fo i le teita ai o le National, Christopher Luxon, o matua le taulawa o na wha mamafa ni wha asalanga e whaia mo te lavau uma e mō ria ma wha mao nia lo lātou wha tinoina o ia e tu a inga o sori ngā tula whono. Peitai la, o se lipoti le News Hub na ta awai le manatu le teitei whono le whalapo tonga le au whaifa lo lo la iti, o le lia soa wha ia Sane Kushao, sa ia ta ua a tonu e whesoa sani tele pe a whai e tu inatu ta maiti po o talavau nei e wha mao nia la a fia i nei o sfo inga e la tau te ngā lulue i to tonu o whado longa pisinisi na la tau o sfo ia. Ina ia la tau inoa ai e le whaingo fie ai whainga tā le whaatino ina o se pisinisi o le wha moe moe ina ia umane le taimi e wha salai la tau ua matua manino ma malama le lei i le whainga tā o le soi fuanga nei. O le nei whai o loa ua wha atolu ona o sa wha ia rona whale loa i le pito nu o Penrose i Ram Raids sa tūpulanga telavou. Mai o lona manatu e tā ua le awa o ina le lei o telavou ina ia tau mo mau ese ai mai la fia pea i ia i tu a ingo soli ngā tula whono. Sa si tia i le tausanga Atua ua mawai atu nei, le au wha ingo se leni sa wha amatu ina atu le malo New Zealand, e feso soni ai i tangata la tau te le o maua le benefiti masani ale malo. O whainu mera ua whala wa i tele ina mai se lipoti ale News Hub, nā ta ua mai ai, e o mai i a iuni le tausanga le nei lua fe luas furulua, ua si tia maua lunga la wha ingo tangata sa wha amatu ina atu i ai le feso sani wha au popo mo se taimi le tu mau, le e ta ua o le temporary additional support po o le TAS, wha pe ai fo i ma le feso sani mo mana onga wha apitoa le special needs grant. O ia feso sani ale maa lo, e te tongi nā tu i tangata la tau te le o maua le benefiti masani, ai sa la tau wha atalo sanga ina se feso sani, ona ua lenga whatia e o la tau te tongi, ia pili e te tongi, ma le tau singa masani o le soi fua. O le feso sani le tu mau po o le TAS, e ta i vai aso mo maua mo le umi e se furu ma le tolu vai aso. A o le feso sani mo mana onga wha apitoa, e na o le tasi a le taimi e mawai, pe a whai e taro sanga ina e seisi. I le tausanga lea na wha uma ia iunia le tausanga nei, e tolu afe ma le ono le a wha ingo tangata sa la tu maua le feso sani le tu mau o le TAS, i le fua, e tu sa ma le tolu se lau luas furu tolu afe, valu se lau tolu se furu tala, sa wha aluina ai. O se sitanga lea mai le a wha inga sa iai, e lua afe lima se lau tolu se furu waru i le tausanga na uma ia iunia le lua afe lua fultasi, i le fua, e tu sa ma le lua se lau fas furu fa afe, lima se lau se furu tolu tala, sa wha amatu ina atu iai. Ai e fase furu afe, lua se lau fase furu lua, la wha i tangata na lato maua, ia le feso swani mo mana onga wha apitoa, i le tausanga atoa lea ua mawai atu nei, na o ai, i le se furu ma le lima ma le afa miliona tā la, le vai ngā tupe le malo na alu ai. O se sitanga lea, pia wha tu sātu, i le tolu se furu wha afe ono se lau ma le valu o tangata, na wha o ngā ina le feso swani, i le tausanga i ona tua, lea na wha alu ai le malo le vai ngā tupe, e se furu wha tesi ma le iwa miliona tā la. Ua whaalia le uni o tangata whai ngā ruenga i le tonu o Universite New Zealand nei, e mana o mia e la tau ia lo o ngā runua i le tonu o Universite uma o le atunuu, ia se si tanga o la tau te tongi e tā la whea ngai ma le maurunga o iai le tau o le soifuanga i le taimi nei. O se lipoti mai le Wallace wha se laua New Zealand na whailoma iai e whapea,
O le taimi nei, ua uma leo ngā o whea ngai ngā whai ngā ruenga tu whaatasi mō tangata whai ngā ruenga University uma e balu i te tonu o New Zealand. Mai ua matau na wha ngā solo tau noanga i le taimi nei, e winga i te tongi i le wā o le uni mō o ngā wha University, mō pūlenga o University uma ia se ia wāngana ai le University o Canterbury. O le University o Canterbury o loo manao e se sitanga e balu pasene tongi o la tu tangata whai ngā ruenga uma e tusa mo le valu afe le a whai. Whai lo mai ai e le whai lau tusi o le uni o tangata whai ngā ruenga University, Central Grey, o loo mafatia lawa University uma le tau o se sitanga o le tongi o lau whai ngā ruenga. Mai o se mea uta ala whea ngai ina ia tau whaafi tau iai le tau ngata o le soifuanga i le nei vai taimi. Sa ia ta ufo i o se suenga sa whaatino ina i le company whaabitoa i mea tau businessi ma le tamau ainga le Business and Economic Research Limited na iloa ai sa tele nisi vaenga sa si tia ai le whaonga ina o mea tau tupea University ai sa le ai se sitanga o tutongi o te ngata whainga wenga. Ua o i le whaase lau la whae te ngata ua o na atu le lato viso swani mo le wha mamaina ma le teu te wina o mea ia sa wha tama ia ma wha lenga ina ia wha malolonga ma mafa i le tonu o le Ayo Nelson i le vai aso te ruai. Ua wha awa ina i le pulenga Nelson ia wha pe fo i ma se wha lau tonga o tu ma oti ia se i tu lau wha abitoa i le Facebook e whasota i ai te ngata o lo o na atu o lato taimi e whasoa sonia i ainga ma te ngata na whaalenga ina o lātu whale mai o loo mana o mia se whasoa soani i le teimi nei. Whailo mai e se whautua i le tonu o pulenga le Ayo Nelson o Bill Huffler o loo whamoe moe ina ia avele nei tau mo whainga o vaenga o tū o ngā ruenga mo le toe whaale Leo Nelson mai mawhatianga sa fia ai. E si dia se laula whai o whale i le tonu o Nelson, ua le o toi saunga le mua na nofu aini tangata i le teimi nei, ma leisi fia se lau whale sa whaina ma whaalenga ina ona o solo ele a toa ma ti munga ma mawha. Wha i lo mai fwoi ele leo Bill Humpla, e toa tele tangata uofo ina atua lato whale e na nofu aini isi ua le aini me nofu ai ia ai whape fwoi na sosioni atu isi e to tele i ngā ruenga o le wha mai no whanua ma loto a o whale ia a moise o mea whai ngā ruenga e mana o mia a inga e to e tā pena le le iai o lātou whanua ma whale sa wha leanga ina. E iai se tangata ngā lua i lunga o se waa o loa ua masalomia na pa u i le sami i le ngāta i whale o le tu malo o Otago mai o lo o whaia i aisua suenga i le taimi nei. O le li o lo le ilo o se tangata moisaina o ngata le wa ia o na tino i le tu lai balu i le tai au le stonai ina ua umala na sifi sa whai ngā ruenga ai. Pei tai e le ito e lipo te atu o ia mo leisi sifi le fiafi ma amata mai e lo na whaia sa i linga mo ia. Nā ta ua se lipo te le wale se whaasa laua ni usila le whaia se sa i linga mo le nei e li i te tonu o le waa ai e le i mau ai. Sa wa pe fo na foi sa i linga i le sami i le ala va ana uia le va o lo tele le nei e ngo o le Berg Rishery o se va ai le stala i Pelitania. Na pe so sani fo i sa i linga se va le helicopter mo nga luenga la vea i ale tu mano Otago fa pe ai mo se isi va a sa pe so sani sa i linga i le sami pe tai e le i manuia e le i se si na mo wai. Whaero mai e le pulenga o ngā te whale a New Zealand, Maritime New Zealand, e iai le manatu e whainga tāo na whaasauina i le nei tangata pe a whaina palasi o ia i le sami ona o le malu lu. Ua lipo te mai le whaafifia ino tangata e lala i te whatafo stasio a wala pisi fe malanga ingo ta vale i le ai o le ben i le tu malo horo whenua i se whaai unga e toi ave se aini pā pui pui sa whainga tā ai o nā wheo la tau whanua ma whaatoanga i lea vaenga o le tunu. O tolu masina talu o na iai pā pui pui nei i nisi vaenga o le awala tele numela 5 ma le fitu. Mai sa ave lea mo mea na lamati ai le songa le mua te ngata e fia awhi i tonu i o la tau whanua a tō mawhale i le tuanga vale o le tele le nei lea o atu i le se lau maila le tapula o le sao sao ai o ta amale.
o le tele o whaitionga sa tu ina atu i le whaarabo tonga e pūlea a wala le tele le waka kotahi ua whapeo na toe ave se ai nei pāpui pui na fausia i ni vaenga se varu e lata i awala e a whea i whanua ma whale o tangata e no nofo ai i lea vaenga o le ven. O lo o msalumia na sengaia ia mātau le li pai late le ana pa ule wa alele le titi sa ia whaatautaia i le awauli le sa e le mamao ma le Io Thames i le Waikato i le me hoi nei masani na wha upuina o le Sun Strike. Sa labe la bea le wa alele le nei i waia moli e le tise ma palasi ai lunga o le mutia i au tafo le tele le Ngati Maru Highway pe tusa o le kuata i le tasi i le awa uli o le sa. Sa monuia le whaalawelawe ona i le ia whaina pe manua ai le li pai late. Whailo mai e le sui pele stene o le kalapu wa lele le Hauraki Aero Club o Chief Furkers e na o le li pai late sa malanga ai i le wa lele le nei na oia sa whaia se awa onga e whaata milumilo ai le malai wa lele Thames ia mai tupu le whaalawelawe a o tau mwhai o ia e tū lau ele ifo i le malai wa lele. Sa ta puni ai le awala mo fe malanga inga, a o tau mwhai e ave se mai le wa lele na fia, ai na toe te tala muri ane le tele mo fewa inga masani o ta wale. Ua tua ia le patia le National i le Maloni Sila i le whaaluina leo se vai ngā tupe si lia i le awha piriona tā la mo ngā ruenga o suinga o le tau, na i lo le tūlanga sa whau tua inai e le official tupe po le Treasury. Sa whao popo mai fo iai mo le patia le Act i le nei mata upu mau la tau whaalia, o portakala me whao ngā iai le tupe le nei e le tā na whea ngai. E tai ua whai lo mai e le malo, o vai ngā tupe pe o na fuafua ina e mana o mia tele ma te tau o na whaalu e mauti no ai au sia le tapulaa ma le sini o lo fuafua iai mo vaenga le tau o na whaititia ona o afianga o le sio manga ma le tau. E pei ona silafia o tele tausanga o whautua ina sa e nisi whai ngā māloa ni usila ina ia tau mawhai e tau whaititia le whaongaina o mālo sianga e a whaina ai le ea ma le sio manga ina ia malu pui puia le tamao ainga ai maise le sio manga o le tunoo. E tai e le i mawhai lava o na maua se mali lienga i le vao fwoi pule ma vaenga whao whai o malo i le nei mata upu o ngaonga. Sa wha mawhaina mai e le Minster tupe a Grant Robertson e matua tāua ma mawhai le malo o lo tu nei le foe i a fuafuanga mo mia mo le whaititi o kasa o ona e ma fua mai malu si anga e whao ngaina ina ia au si ai le fua male ta pula au umo na whaata tia mai i le tūla fono le fua o le karoponi e whao ngaina le Zero Carbon Act e pei ona iai i le taimi nei. I lisi vaenga o le tātou tala, e toa se fuma le tolu tangata na o lātou maua ina whaelonga tupe e sigia le ta i lua se furu wafe tā la le tangata i le vaenga i lua po le Second Division o whaelonga o le loto ni usila i le pōla stonai. O pepa sa whaamanuia ina i lea tu whatufanga, sa whatawina le i whaloa ma whale whatawai le loto ni usila i le ai o Pori Rua, whapea ai Carterton, au Kilani, o Rotorua, Bay of Plenty, Marlborough, ai mai se o le ai o Calais Tete. E tofu tangata o le toa se furu tolu le nei, ma le se le ni e lua se furu afe, wha se lau fitu iwa tā la. E le ngata i lea, ai to lua is tangata, na o la vai lua ina, ia le vai ngai lua, le Second Division, o le tufanga o le whailonga o le Powerball. E ta i lua se furu iwa afe, ma le lua futasi tā la le tangata, o ia pepa, sa whaatau ina i le whalemeli te muka, malunga o le mai loto i le ai o Nelson. E le i atoa se lua afe o mai fau o le COVID-19 fuiva i le tono New Zealand e tu sai o wha maunga mo le Sanafi, le ana tula i mai ai, e na o le afe tonu se lau iwa se fulfaa le a wha ina wha mawina e le mtanga aluenga o le soifua manolo ina. O le nei fo inu mela, o lo musalumia e le mtanga aluenga a tonu pe ona o le to i titi o tangata sa whaia la tu suenga po test so le vairusi, o se tūlanga le maasa diai i whaai unga o vai aso. E tai, ua whaalia mai o le nei fo inu mela o sa wha inga o pito maua lalo lea, ua tūla i mai le tono New Zealand,
talu mai le aso se fulu iwa o le masina o Februari. E to se fulu tangata na lipo tia mai na mali liwa nafi ona o le COVID e au fia ai le to tasi e 5 se fulu ma ona tupu te usanga o le matua whaasolo tua i le ono se fulu, fitu se fulu ai e to lua e la ua e sili atu le valu se fulu te usanga le matua ma leisi to wha e silia le tai iwa se fulu te usanga. Wa o tua nei i le lua afe, fitu se lau fitu se fulu valu la whai o e ua mali liu i New Zealand ona o le COVID ai ua sili atu i le tasi tesi mo le fitu miliona le a wha ingo tangata ua wha mawina na maua ma fia i le wha mai talu mai le amtanga. Ma le tala wha aiu. Se tala mai fafo e iaise e whale kalapu i Australia ua wha sa ina ai le teimi nei ona e pula toa ma wha tausi sila i seisi tangata e au noa ma le murienga o le nā tangata. O le whale kalapu le nei ingo o le Club 77 i le ai o Sydney o maafua na wha manuai le tu la whono fau ona o le nau ina ia saonga le mu ma maua le fia e tangata uma e urfale ma fea le kalapu mo tā whaonga ma wha fianga. O le winga moni o le tu la whono e matua wha sa ina lava le sioa ma le wha si usi o mata fua o le istangata i le tastangata i le tonu o le whale kalapu. Wha alia mai e le pule o le company po o le kalapu nei o le Club 77 o Dane Corral e le o wha saina le tala noa ma isi tangata i te le ma sani ai le tonu o le whalkalapu ai sa tele pe a whai e le fia se tasi ia te oe pe a e wha tau pupula mana o na o fua i ai i se si tangata wha mawhaina fo i le li pule o le wha moe ma o lunga lava o le saunga le mu ma le fia wha iunga le nā o telefou. O te toi whātala whātu le amatanga o le neiva iaso le tātou te nuu, ai o se whaopoponga o tala meolo te tupu le tātou te rui Samoa. O le saonga le mua ma le marupui pui o nei o tātou te ngata mai male whaali nā tura, o le vaai mamao le ale o fiso le vaai tau le te nuu, o no vainga wa yele monga mui vai lulu i Amerika Samoa. I le tai au nei, wa fola sia manino a yele o fiso le vaai tau, le tūlanga o iei nei sui ngongongo le tau, ma ua wa ai nisi o maunga mu o lo o wālia e mai Amerika Samoa, e lantane i le maunga mui vai lulu. Wa lantane le lua se lau mafui o wa wha mawina le ofisa le wa tau Samoa, mai i le amatanga le nei masina talu o na tula i mai le whaafi tauli. E le pepo whaamtalanga me le ofisa le wa tau Samoa i muli nuu, ma le vaenga whaasai e nisi o le vaenga su e su engo ele ma papa maa le ofisa le wa tau, le tō whaafui mono la meko tālia, na ia ta awai le te tau lelo tātua te nuu o na nofo sa Union Pea, awai le lava le fōu mai o se ngalu ma lefo se maunga mu, ai wata pena iei le atunu o Samoa. O loo wha awau pea o na mata i tuina le tūlanga o loo wha ngā solo i fōwhanga i te tono manua, o na o lewa amata tā pena ese nisi o i lantou lo au mawai, mono lantou saunga le mu. Sau nofui mono, o le maunga mu wa tupu mai se vaenga o manua, o se vaenga vevela o maunga mu, mai le taitai te tusa ma le pāo le tūlanga lea sa tūla i mai le maunga mu i tonga. Pau tūlanga lo iaia tunga lunga, o le alia e mai ele o se ngalu tele, o le fulefu ai meise o le asu e sau mai le maunga mu, o ne faisi o ono kasa. Ta ue fui mono a fai ai pā le maunga mu i vai lulu, e mawhai o na sawai sa tsunami e o antu le 5 le se 10 minutelo na televave, mai e o mai lava lo tātou te no. O le sao le ngalu tsunami pe o na wha mawina, e pe o le andu le vaalele le o antu le 5 se lau kilomita, e le ono se lau kilomita i le itu la. Sau no fui mono e onoa a fiai Samoa Atua. Ai pito isili o na a fiatu vaenga po no whanga maua le lalo le atu no. O lefu mai monga mua te tau na wha ai te iei le atu no. E ono au mai le sau mati munga le lefu lea, mai wha le angai nai maa mao le tangata, pe a fiai fo i le ka nesa.
Ua fautua ina lo fisa sili o le vai tau le mamalo le atunu. E na ia whaia tali fofonga pe aaria ai mai se monga mo. Ma no nofo le i tonu o maota malawa. Ai mai se lava i whanau la aiti. Ona e tu ngā fiango le kānesa o le a au maia e se monga mo. O lo wha o peo na mate tu wina tu langa o lo iele monga mo i vai lulu. Ona o lo o wha o popo pea le anga e lungo le malo losi o mafui e lulu. Le ua wha mawina wa o atu le tolus fulma le fitu lulu la aiti. I to tonu o le luas fulfai tu lawa tua nai. O le tae au na nafi sa wha mawina ai le malo losi o ia mafui e la aiti. Mai i le lua tesi ma le lua e o atu i le tolu tesi ma le lima le fua mafui e. Au lea wa sitia i le tolu tesi ma le iwa i le tae au na le la. E ono ni vaenga o vaiva ina yede no whanga, wa lulu lima mawha a wo e whai mapine wha maua le malo Saina ma le malo Samoa. E tuana le whala le malo le fau, le ua wha ai ngoi na le Friendship Park. O le fiafeles whareile na whai eise soundinga wha pitoa, e te tala alo i e naile no whanga tele mo a inga te itasi i mātua ma whanau, e tā whawhao ma mafuta e so se teimia le aso. O vaenga e ono pia na tā ue le launga le fionga le tamai tai pālemia, e au fia e se no whanga o fausia mō kona seti ma whawhia fianga. O se no whanga foi mo le whanau i tua tā alo ma tā whawhawai. Ma o se tonga la au whilana nuai ma se awana lau papa mo i lato e fie mai mo le matango fio le sio manga. Ma le vaenga luna whae whai ai tā alonga po ni wha amalo se tino foi. E ei foi ni whale se toru wa fausia. E awa no mo le whai o ni whale enga ia po ni whale o lo le tu mau. Ma le vaenga muli, o se no whanga e wheso tai uma iei vaenga o le malai. E awhi fio ai le atu no, ma wheilo ai ai. E le saunoanga le tamai tai pālemia, na ia whaai loai le nganga whaanga e tia, e na umo whai o na umsaina le ni ngā luenga matatala sa tūpo ina, wa tala whea ngai ma le awhi fio mai o tātou mālo mai whafo, e na ua toe te tala tua oi whaavao mālo. O lea tina e tele lea, o se vaenga leo le polo keti e tā ua lea pia Waterfront Project, lea na amatalia mai e le whainga mālo taruai, e le lua hawhe se fulmaleono, o le tala ina fui lao le nei malai, wa avea ne masitasi o Porkalame, mo le whaamna tuina le onas fultau sanga, talu o na tūto tasi lo tātou mālo. O le sini ma le whaamoe mitinga a le whainga mālo wa tuanai, na tā ua le tamai tai pālemia, o le ati nae ma le whaamata ngofie ina leo le tala whaatai o le taulanga ia pia, ma ia wha le leim whaamata ngofie no whanga whaitele, e a mata mai tau mea sina sa ia pā ia le pensula i mori no. O le whanau naungo le mālo wa iei nen wha i loa le tamai tai pālemia, ia tele no whanga pānga no le taulanga e wheilua i mata whawhawai a inga te itasi, ai le ngatele nā, o niawa noe wha atau ini o loa pe whai e fo ini wha fia fianga. O le ati nae wa te talai le ngata ia onga mo le tātou wa te noo, ai wa wha pena fo i ni wha ato sinema i tangata tā whawhau mai mo mai whafo, ma toe wha au lau lai nei ati nae talua a fianga, o le wha mai o le COVID-19 fulwiva. Wa tua loa i atoi nei le nei malai ato i lalo le vava ainga, a le wha popitonga o tangata tā whawhau mai mo mai sa mo le turisi, la tau te tausia ma vava i ale lei. O le whato ato e mo mai leo ta reporti ma le matanga luenga o soi fua maloloina, talu mai le aso tōsa fulmalitasi o mati o le tausanga le nei, a o le whato a wha mawina le reporti le aso sa fulmalifa o kuso, e o mai le aso lua sa fulmalitasi o kuso le vai aso nei. E le wha mawonga la ta mai na ngata e reporti le masina o mati, e tō tōsa fulmalitasi la tau na fie tu tōno leisi fi tuaso mulimuli, a o le ua o mai le reporti fau, e to ono sa fulmalifa i la tau na mwhai o na oatu no whanga mo siaki whansoi fua maloloina, na fia isia mo le COVID-19 fulwiva. Ma ua wha au popoi tangata wā fia o lea tunu uli sa fulmale lima awhe fitu se la wona sa fulmale fitu. Ma i lea fwoi numera, e sa fulmale lima awhe lima se la wiva sa fulmale valu i la tau. Ma i le mamalu lau telo lea tunu. A se la wona sa fulmale iwa, lea au whai o la tunu malanga mai tunu i whafona a fia le siama. E le vai aso nei to o valu i la tau o wha mao nia lo wha ta o to lia le mautanga singase mi to tua, wa tau a veina sia mo le wha mai o COVID-19 fulwiva.
E le to ia lava se swinga mai le luas formalivo tangata maanili o le atunu i le whaamai. E pe ona ia le reporti muli le masino, mati. Pe ta ile mori maua nisi o whale maliu o lo awina atu maliu mail mao ngase mto otua. O le telo ia maliu e tu ina atu o yeili tu la fono le malo mo ila to e mali liu e a fia le covitis fruiva. E le te tau na sidia ma le fast full valu i tu la e ta otoi se tino maliu i tu tonu se whale maliu. A e te tau o na whaana nati o na toi sauninga. Ia le sidia ma le fast full valu i tu la. Peitai o lo maita wina e whale maliu pe o na lato ripotia tātu telefou. O le tele io tini maliu o lo tui nātou mamalo le atunu i laloa ia inga io i lato wa a fia le covitis fruiva ma malili wai. E le o sui ai le fwinu mera luas formaliva o i lato na mali liu le covitis fruiva i Samoa. E le reporti la tamai lea uatu ina mai. Manu te leina fuafonga ma la sanga o le iei le ni yaso lo tātou tinu ai o tala ia mai Samoa. Fasoi for you. O whawhianga whepese nei taimi o lea uli ina ua a whatonu lava le tūlai sa fulma le lua ia ai moa loa le tātou fisota inga i Samoa ia ma le whionga ia le o pipitele tala i lene ia o le sui o le tātou kompani malosi a le titu i sal. Ia whatala whatu mana ngang whaalolo le o pepe malo lava le onsa i mai malo fwoi soi fua lau li lei nei a uri. Ia whawhira i atu i lau sunga mai awa le nei fwoi taimi o le uri. Ia me se le whaafonga tapua i pai o Samoa i tono le tātou lau mua i Wellington. Ia te tono lo mangia o tau maleanga lei. Ia mai lofo lo tātou atua. Ia a o pia ngai e fwoi. Ia matiu tem whaiva le amtanga le neiva yaso. Ma lo whaaftai, ia o lo manuia fwoi, ia nei fwoi pitonu o Wellington e fwoi manatu, ia o lo manuia fwoi lau whionga, ia malwhea ngai mga aluenga, ia isi o tātou atunu i Samoa. Ia lea whatu a i levana mai atu tālonga le tātou manu Samoa. Ia, o lea ua fwoi lele ua tūlanga wha, pe lena malolo ia Australia i le tālonga lea whatu a mai atu. Ia ai mamuri a fwoi tātou wha malo ma le i le pūlenga ma le au o si o tātou atunu. Ia le tūlanga wa iai le nei fwoi ia uli. Ia mai awa e tali tonu tātou te mai a tasi lava i la tātou tapua inga fwoi. Ia ma le tātou wha malo le tātou au. I le maurunga fwoi tūlanga no o i le lātou tau mwhai. Ia e ui lava
ele o ile mea sa tausingo ia yo leipu ia ai whaftai ia o le nā ua tūlanga wha le lava suinga mai le telefo yo tausanga o tam whai mai sia tātou au ia tātou tapo ia la whai wātu i sia lātou tamilsanga o lo tāpena tu iai ia mo le whama lo sunga le whaiaonga ia mese le lātou pūlenga ia mese nei tama tā whapeona whai mawe pua po i se tātou atunu i tā longa pionu whianga i le neias. Malo whaftai, ia, le atanga ilua le tātou tatanuanga nea uli. Ia, sauno ia le wepitele. Ai, ai le i sauno mai lala o fionga i tusai o tātou tatanuanga. E iei nei le niso le tātou tunu ine wala umai. Mana i fwoi ai whaamamlama mai lau fionga. O toa tele i lātou e fia nga i le aunanga lea le Click Pacific. Ia, whai mai lātou e whai ngō fia le aunanga lea. Wana le omi mea le telefoni le whale. La fol tupe Samoa. Nei lo le tau walu i whale o loa vole le taimi o le munga mani malulu i nei atunu. Ia e la fol tupe. Ia e mana ia fo ia e wha malama mai lau fionga no le ua to tele ni se le tātou atunu i nei ia e wala au mai. Ia i vaenga lea wha mole lava le o piptele. Whaftai mai awa, whaftai o le ua fasilingi ia tūlanga ia e whaungaina o le tātou whaingapaanga le Click Pacific ia ma le tātou digital foi. E ala le la fuina mai o se leni mo le silfia ia e teanga i sa o le website le clickxpacific.com o la to website na ia e mawhai o ne sign up pe te lesi tarai tasi al teimi e taona na bue le ato lau passport ma le ato o le o sau proof of address ia e lafo i le e te lesi tarai ia ona e whaonga ina lava leo le website le Click Pacific ia e whaongai lau internet banking ia po lau Visa po lau Mastercard e lafo mai eise men nga i telefoni digital alo ai ngai Samoa nei o se awala whaingo fie ia ma se awala e vave ia to e taungo fie foi wa nai mai te watu ia e lima ta la lava le tātou fie e lafo mai eise leni ia o le rates foi ia tele lava na maurunga lava le rate le tātou Click X ia so taitasi pe a whape fatu stutsa e company la fotupe ia malisi tulanga taua a fai te whaungai nere Click X la fo mai ai ia le se lenia na i telefoni digital i Samoa ia ona mauleo lava noa oe lea sala po ina matse leni e te alo e tono al tātou sei le manu malo i pepa malanga e lua ia e asiasi mai i Samoa e te tongi al digital ia aile ngatana ia e whame alo fatu le Click X ia le tino i tupe afetala New Zealand ia awa ia le pocket money foi o le teimi e te pai malanga mai ai ia pela ona e tātou se isa whatino la sparelio o le vaiason te nei mai ava mo le masino au puso e anga wa ai lātou sa whatau top up tai tolu sfuta la pe siliatu a mata me le aso mo au puso se ia pa ia le po o le aso lusful lima ia whapena foi lātou sa whaungaina le Click Pacific e la foi se leni me le aso mo au puso se ia pa ia le tālu sfulu le po le aso lusful lima lātou umana sa whai mele tātou sei ia ma sa whapeona man malo ai ia le tangata lea o sleep ma nai matui o sleep ma nai matui sa ia whaungaina le Click X la foi se leni ngai le numero fitu lua o no fitu tolu fitu lua o no fitu tolu fitu Rono winga o le tangata leo sleep lewa manu malo nei ai pepa malanga e lua e malanga mai e Samoa ele ngata fona o le maua le tino tupa e afetala mai le Click X ia e whai mana pocket money ia ai whaupopo e foi o lona a inga lea le numero fitu lua no fitu tolu fitu ia o lo ia latou entry se lua i le top i le seileni lava lena la fomai ia e o e tono ste i le whai ungo le tausanga le tātou titisau le Samoa ia e manu malo ai le Tavale Ford Ranger le ola whai le latou se o le Kirisimasi. Ia, moli atu ka malo ia latou malava mai ava sa whapeona ngā tātou se i o kusu. Ia ma le whalawa to e amatalia entry so le tātou se i mo se tema, le ola whai la sotou solo se tema. Ia, manu malo ai te pepa malanga, e malanga mai ai Samoa. Ia le ngata nao le pocket money a whetala. Ia, maua foi entry sa lo a inga i Samoa. E o tono se i o tātou Tavale Ford Ranger le se ina ia te sema. Malo whaatai, manino le vaenga lea mo ili tātou tunu lea na wala au mai i au nanga lea le Click Pacific lea whaipaanga ma le tātou company telefoni titisal. Ia nau manino le, o le au ngāle tamana
tu sa pe te mata TV pe te tau to lo moenga na vili mel vaenga lau Samoa ia e tango nei lau telefoni omi ia la for tu pe Samoa nei lo tau walu le ti munga male malulu isi fale unanga ia e fa ngalta to unanga na ia pe ona fa mama mai le fionga lau tele ia e isi vaenga ala tele fia sa no ia ia na fa ilo atu fo ile malu la tino tono lau mua fa ti fia fa me alo fa ilo ainga Samoa e fatau se lato lau po se lato corporate table ele concept el punia la va alea e fatino in lava hotel ele asotona nei la sotolo se tema ya e mafai ona ya nga isa o lungo le tato website le pacific40.com ya maya nga ele i hotels fili lava hotel e mafai ona ela foina mai ele talo fa vacha lua feta la Samoa e mafai ona fatau wai se corporate table molo ainga e matai ele concept el punia lava le ola fa ele aso to nei mantua ya e value seat so le tato table ya e include mai tono le o le lua feta lana ia mea ai a matai ya o mea ai mamafa ile unga ton ia fa pe fu manai pupu ya me se mea inu ile po Atua o fa fifia o fa tino fa fifianga ale punia lava na em fayon pa so ta ile tato Pacific 40 ya il tulanga na ya pe vala uma foi la numero olu atasi limono to lu fa ya Mosef Sosani i tulanga uma to al tato digital a pe na foi tato Pacific 40 ya fa ta tele mai ava mon matu wa no le ya so no tele na ya fu fuanga fanga solo fa mutu to o fa ngai malau lau to fa te tele la vai no fionga no tele ya te fai aso ta mama nei ni sila pe te hasta mai Samoa ya o tu langa na o le ala vai tam fai atu a tonu ya ta tonu atu la vai le aso sa ya si ta mo sa ta na lofa o nei Samoa ya va vele alu tupe un to ale aso tupe ta ya malo va tai tele la fionga ya mania foi nga nuenga matu te lo fionga nei taimi va tai ya va ya le fionga ya le tele tala ilene ya manatua ya mau le lano tatu vaenga na ya pe ona a mai le tele ya o kani fa manu yanga na mo pe a o lu ya unanga na ya ale fainga pa anga le tidisal male tatu company na click Pacific top up ya pe la fo tupe ya ona yanga va alo le ona ya ni tono vaenga na o tatu sei to e luas por minuto ona tale o le tula tasi le si fonga la moi Wellington ya o lea o tato wanga inga ia tu foi ya ile tula tasi ya e mawali tato sota inga ya po le tato tautua mai Samoa ile usa ya ta sesa tautua mai Samoa le tula tasi ya le la vatu fa fianga nei to e fa mana watu ya ile tato watino ila to lo mafuta mai nei taimi la ngata tono nga wenga ya ai fa be foi tono ainga taringa sua mata mafutanga le uli le si fonga la moa to e lua se 10 minute tali tula tasi
Vinga le fianga o sili mai le sunga ya tutasi fiu I ne vaenga o tātou whaafia fianga ina o toi se full family o tana tāleo le tūlai tasi mana tua fo I maria fo le tarale na o mai anei le fianga la wano tasi o kalapu I Australia e ta ua o le club fitu po le 7-7 I sini Australia whaasa mo me o tangata fo le ala tu tono kalapu na si oa lea mamatai se tangata fo le tono kalapu ia po o foi nai te ferro wa mai ia ala te mata le foi te mata ia stanga te fa sala no winga ai mana ia foi tu la fono ia soli ala sta o finga le e mana ia pe ia wa tau foi ona pala I tato wa tu no ia wala ni va enga tau ona pala tu la fono le o fa sa ona e si o pe te tu mata ia stanga te ia o wa ia mana ia la pala tonu fa sa te mo sa ninga lotu wa ia listina na polista mana mata e la atuloa ia tina fo lele ma ona se vai fonga fa le tolu tono fa sa o ia o ai luma sinati na la tu li mata ia o le tai mia sa wa tua ia mata ia mana fo ele pala fa pena fa ni tu la fo se tu la fo no fa pena I tono fa sa te mo sa ninga lotu I tangata fa pena ele wa tu ni lotu e tu mata I te ungais ia po ni sofa na foi ia mane voi apa lai va pena il tu la fono le mane te tu la fono ia sa ole le ia ita te vai ia istanga ta foi le I tonu o fa fia ia asa vale tu nese tina vole le mana ia na te unga so le o le tu li manu o le hola ia o le alai ia vai le fainga
Ia. Sa wala si ati po na iati na si siva teime si siva te va ai le si siva la tama ia mata ina tina ia. Na ole te va ai lai tala fai fa tu fo you ta masani o mata fo I jo inga vanga fa. O mana ia te le tu la fono le o fai ele vai nga le ale. Ele fo I fa kala fa sa na fo le tano tuli matai ia de panga lesi ia mana ia tele yo ia ia wa ai ia le fal kala pule tele o tangata fo le ele watu si siva ia tu mata ma fa tarwatu fa tu ia Ivon apu flaula fa tele lava ia le mafuta mai wa before I finga we sila ia man le to tele o tatu watu mai matua fo lo fa fonga mai tono ainga ma tanga ngase ia me se le unga lue ia o lo nga lue nei te mana tua tina o le sa nei ia le sa tama fa mole lava le fa mole atu tau tua na ma o tou o le sa nei ia le sa tina ia mana ia fo I pe a pule lo fa le ia uli atu le sfraile le taimi o le lua vo le fa ma sa ni tato pokalame ma nei ia wala le tamana ama ne fuiti na ma ne le amata fatu o tsau special time nei ia molta male ainga ta le fa ile sfraile vaso nei ia temi o le tulai lua temi fa pena le so lua ma ne ia le amata fatu o tsau special time nei ia molta male ainga ai fa ta wa fu la to sao ta male sa nei ma na tuatina fa se me alo fa ta ma o le alo ta to le vai fu fa mai se o me alo fa so uma voilà fai se me alo va tama mo verso nei la to sa to es full tasi minute tal tasi tau tu mai le sunga ta se mai Samoa ia I le tu la tasi ta to ofisa au tu I la lomaya se pe ai lo tau taua o tō whinga mai le atua o tō lala e ulu matai mua ka le sia malo nu umaha inga e ia te tamau lelelei o mea uma e a tonu a fili nga fai mawhai una wha moe le atua mai whao ngana tai ala a le tau ma te manui au wha tau tainga Silelei whana o mole lumana I manuia Tamalele ele malolo E sairi o ile o malepo E te musilo a inganei o la falolo E ia te tamao lelelei o mea uma
tainga tau ia le atua lo to tau tinga e ia te tamau le o mea uma e a tonu o fili na fai mau fai uma ma moe moe le atua mai whaonga na taiara le ale tau ma te manu i au whaatau tainga e ia te tamau le o mea uma e a tonu o fili ma whai mau whai uma ma moe moe le atua mai whaonga na taiara le ale tau ma te manu i au whaatau tainga le ale tau ma te manu i au whaatau tainga Ia whawhianga o pepese ia nei taimi o lea uli to no ne sila nei tato ofisa au tu I limas fultasi man Kevin I porirua ia o lea ua tapina mai ia le tautua mai Samoa le sunga tasi salam sam ia na sina vaenga lea mo ila tau ia fia iloa ia tulanga ia le final taito fitu lo fatonina I LA America ia o lea ua mai ale talonga le vau New Zealand ma fiti le final ia manu malo fiti lua se full valu le lua se full manatasi no wingo leo si pini fiti le vaile I LA I Los Angeles I America ia I le fa unga va yaso pe ona fa mai nei ia no winga lua se full valu New Zealand le lua se full tasi fiti ia le talonga I le va o Samoa ma Australia ia le ana manu malo ai Australia lua se full manatasi I le fitu le manu Samoa no winga si pini fiti tulanga lua Siampini New Zealand, tulanga lua fiti, tulanga tolu Australia, tulanga fale manu Samoa, ia I le vai lea I Los Angeles I Australia, I America, ia leana whaatonu ina I le au lenei, ia suenga finals. Ia, o lona winga la, o leana manu malo Australia ia tātou,
Ia ai o le ua manu malo e fo ila ma ausita lia i le serious Atua le tausanga le nei lua fe lua. Ia ai pe o le na fatal tari ausita lia a fa pe manu malo ia sa mo ta longo le suenga le tolu ma le fa ia ua manu malo lo la ia Australia le serious. Ia le taimua mo le o malo ia Australia se serious talu ona amata ia le taito fitu le langi. Ia ua mai atu i ma le tātou tautua mo le atu wha malo le tātou atinu le wha whonga mai ma le tāpo i mai foi. Ia mai le tātou tautua i Wellington mai le fitu le tāo na le la se pa ia mai nei taimi. Ia ai wha malo lua te foi se upo le longa maalia i le wha whonga mai wha mangala se se la unga lue. Ia lea la tātou pese lea. Ia ona talilu leo tātou wha salalaunga mai Samoa ia le sunga ia tā se salam sam. Toi whiroi tai au i le taima asani i le tulai fitu. Ia a mele fiona li pule mala whainga luenga si whonga lau moi Wellington ma tu te whātua whātu whātua i fua mōna nei taimi. Mai, i nei manui a ua tato maua mai.